Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Televisefoni Samoa, I'm Jack Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wa'ualia. Manatu lau lau le toe teuina ulu whao ia pe o te sasaina fo le whala e pe o le whaiva o poula. O wau lewa ta oto whala au so anga pa ia ma malu o le tātou sil whainga. Ua pa uai tua au mafua malu. I lo tau wa fio man tala au mai. Sa moi on tulanga whaalupe o tātou whaatasi pa ia ele nei. A fio elo sina ma le whaifale o salmalasi. Whale tolu ma le vainga lepa ma upu ia tui sa mau. E tainane sa moi on tulanga whaalupe. Ia lo mai moa masila mi o mai I so se tafa le atunu ia mai se tu e fala la langi I nunga o tātou penga ia mafasana launga fani ona po ai fai leo fatau vai fai mafonga tau moli ia le fionga il plestene o le Televisefoni le ofisili ma le pulenga o le Lakapi Samoa ia o folo fatu fa fenua I lo to pa ia ma lo to mamalu ia le tulanga le to po male le fatangi ulato le tātou uni Lakapi Mua pe mai mtau tu sa tatu amata I le tua le foaimoi vala utrai ma le faaloalo ia le sunga le taitai o le sauninga amata mea le tatu sailinga se leni le nei aso le sunga ia revenue au sala si osi e taitai ia le tatu foaimoi si talo Teo tatu talo Mātou whaftai le atua le nei tūlau le aso. O mātou poto mai le nei no fuanga wāre foaimoi Lakapi Samoa. E tāloina le fesoasoani e le ngata I le atunu I Samoa nei. Ai whapea le lalulangi atoa. O mātou tālo le tua le mātou tamā. Ie iai lau fio le tua I foaimoimoenga. E pei o na e se tō whae le plestene malma malu o le uni. E whapea o na matalia a e whae wina le manuia. Ma tu wole mvala watu lo suafa Yesu. Amen. O te whia whaita wina nai upu e pei o na iai tono le whiongpa ia le tua. O nei upu o le Upolu I tonu o ngā luenga la wā apostolo o lo tusia ai tala I le whainga malanga Paulo manisi o le latou whainga malanga a wā le tala ina o le whiongpa ia le tua o lo whamawina I tonu o ngā luenga mta upu e sifulu ma le ono e whapea Ua uma ona ui atu I latou I wherukia ma le tumalo o kalatia Ua vau ia I latou e le ngang pa ia. Ua nei tau tala atu le upu ia asia. O tau nu I latou I musia, o tau mwhai lea o I pitunia. Ua le mwhai. Tuina atu I latou e le nganga I o. O na ui whaata whatawhane lea o I latou I musia, mo I fuai loa I te roa.
Ua iloa e paulo le whaalinga i le pō o le tangata Maketonia o lo tū maai oi mai. Sa uia i Maketonia nei, ma fesoa soani mai ia te i mātou. Nei tala ua la wilo foi le whaalinga nei loa la apostolo Upolu. O la latou misiona i tala i tala lei. Latou ui atu i lea no whanga whamai ua vāo ia i latou. Ui atu i lea no whanga whamai ua le mawhai. O na mawale i latou o le ngalue ina ia whataunu. Whamai ua ui whata whatafa ane i latou. A o le whata whatafa ane lea. Na whapeo nei loa ai e la apostolo Paulo se whalinga. Ina ia o atu. Ma te soani atu. Ia i latou o i Maketonia. A tono i whapea fo i se ala o le nei aso. Le iuni Lakapi e pei o na iai. Wa latou manatu ina i whataunu ina le miti wa umana tu ina atu. A wale manuia o tama whanau a le tua. Sa ili ane i. Wa vau ia. Sa ili ane i. Wa le mwhai. Na iei le se langona ma se miti o latou langona. Ina ia wala a wina lau sosoani. Le se tupa maunga. O i tātou uma e mana umia. Le tasi na i mawhai ai o na manuia mea uma. E pei lava fo i o na iai tono a whiongpa ia le atua i le tino o Keriso. Ese vaenga ai pei tat. A ngā lue le vaenga i lana e pei o na tuina atu iai. Pei leon whatau nuina. Nei fo i aso. Wa iai le vala watu. Le pa ia man malu o le atunu. Le ngata i Samoa nei o i fafo atu. Ina itu mai lo tau au. Ina ia amo fatasi le nei a venga. Ia fatau nuina le miti e pei o nei ai. A wata ma whanau a le atua. Ta leni na foina i le atua ia i latou. Ina ia fatau nuina. Oi, mai tātou uma. E pulu lima i so se mea. E pei o na mana o mia aere so soani. E pei o na iai nei aso ia whamanuia le atua i lo au foaimoi nei whamoe ngā lei. O wale anga i luma o whatinoina o nei tāleni o tālonga o Lakapi. E pei o na whamanuia ai nai nisi o tupulanga. Ai maise lo tātou atunu. Tātou tālu. Ia lunga ia te matou malawa le alofa tuno oe le atua. Ma le nei whamoe e pei o nei ai. Ku matou talo le atua i lou nganga. Nei e mawhai o na o Sofia ai matou umatai tua tasi. E tu inatu, tu ina mai. Ia re whamoe ina ia whataunu ina manuia. Ia iai lo manuia le nei no whanga. Ia e fwe lau manuia ia i latou o eo whafonga mai le tu ma le tu ala lang. Ia iai fwe lau manuia i fwa ai o le a auina. Ina ia vi ia lau o fio i le nei whamoe. E suafo Iesu. Amen. Ia mo le atu le whaftaitele lausunga i le taitai o le sauninga, ia lausunga no salasiosi, ia tusa o le tātou tausanga molia, ia alofa le atua pulpule tele i sanga tului pela utu, ia whapea ona sosoani atu le tulanga pe ona iai fo i le whanofo le malu, ia i le i o le fioanga pe ona whapea ona tautuai. O le sosoani le lei al tātou Lakapi Samoa, ia e tautu atu i o tafa, ia awale hanga i atu, ia mo i lava wapia nei, ia ai o le utoi whaingo fie fwoi nei on po. Ia o teimile nei o le malau atu malwhaaloalo, ia le fionga le Leitiofoni, ia le uni Lakapi Samoa, ia po le Lakapi Samoa, ia maulana saunoanga autu, ia tusa o le tātou whamoe, ia e peo na ia le nei aso, ia malau atu lau sunga tu le epa, Dr. Sailele mle le ngoi, ia maulana saunoanga autu.
Ea ua mai a te pui pa i o tātou tai au na lua. E leo lua e saunanga le tātou waso. Whawhelo e tuai pa ia ma le malu mawalunga le tātou. Atu nua lo whafonga mai i le tātou whaasalalonga le nei mai mlai te alo i songi nei. Ua mai a foi on te pui le taputu po o apa ia ma malu o le maave SS i tu e fia le tātou ke lope lo alalai ia le tōtele le tātou watunu. O le au le toi anga ia i yutu maau whaatai le atua na o tau lau o le fafo. E leo te nga malaina le tapapea e le tātou Lakapi Samoa o le langalanga tātou atunuu ai ua tūlata tātou tamwhainga i tālonga mo le te pena ina o tātou tamwhanau e tau wā i pulalalangi masiti ai fo i le ngoa le leo Samoa e le tūlanga o le maua lunga o le whaatino ina o tāleni ta alo. O le whaangasolonga maina o le urufale atu o Samoa i tonu o ta alonga whaavā malo. E le i whaingo fia ia i la tona mua i asa ina le ngasu o le tai au. I le lave o metotia ma tāleni SS. Au mwhai o na ausia e le tātou Lakapi Samoa le ngata i whaangatama nei ai whapena fo i whaangatama o sisi ia o le whaipele ia whapea fo i le Lakapi liki ia ma isi lava ta longa le fo ua atangi mai wa ngai fo i lunga ia le ta longa tu mai tai basketball o le lave leo o le tātou awai i whaanga tamanei a le lalolangi ia i whapena i fo i ona te le venga lo whawhengai ma whaala poptonga lo latou ngā lulue i leuna ina o tāleni al tātou whanau. E leo se mea fau i lale to e tapatapatu o tātou Lakapi uni e tātou watunu. Ki manatua, taimi amata sa iringa se leni whapenei sa whaongale Wilpaelo. Ma ta milo ai tua inu i tua. Ma manta wina i o lava nai tina mātutua. O ta mama tutua ma whanau laiti. O lo iaina ia latou sene ia latou tanga. Sa latou lafoia. E atangi ai le mea le nei. E o mai loa i ta longa. E le ai sesi e toe whaasala esi. E le whaitau a foi e le Samoa po ai le tu ainga e te langolangoina o le ali tu ainga o le alta alonga e te langolangoina. E tau whai sapai umalava le tātou atunu. Lela lea e tau mwhai ai pēr le tātou Lakapi uni. E atunu i fafo o loo tele a latou pisinisi e tapa i ai a latou whaalaputonga o tālonga. Samo nei e na le lua ia pisinisi la popo ai e sasa pe i temi uma e tapa pe i temi uma e le tātou uni Lakapi ma isi fo i tātou whaangatama o le ale mea ua tūlai mai ua tau au ina leto e maua se awa noe whero i atuai e ua telesi se leni e alu i mea whapenei ai wanga e atuai
ina la titi latou tupe mama. Mai tatou te lole lei. I whai unga tau sanga uma, e olo ina wala au ia whonutanga. O ina whonutanga nei tuli loa ai, ngā luenga whapisi nisi o le tau sanga. Ma le maua se tupe mama o ina e ono whati te ai. Ma nisi o latou o lo whatonu tonu ina le pulenga. O lala leo le maalofia ai. Le anga isao atu o le tātou Lakapi Samoa i le mamalu o le tātou atunu. Samoa nei, ma Samoa o mai fafo. Wa po whelava le atunu o whaingo fie ona fisa o taa i ala Televisefoni. Ai mai se o tātou uso tu ofe i Amerika Samoa latou whainga malo. Ia ai mai se fo i ulenga mamalu ali fai pule tu tono no. E wasua mal vai fanua fo mai tu langi tu au malataua. Sa ole mal launi no sai lua te nane fo i mamalu fatui. To ma upun mon tele. Ia ai matua lava le tu. E au na le tala le fa pena fo ia i tatou. A walpa io ainga malatu tama. Fape fo ile usonga tu mwampu leono sala fai. Ile malofia tu langa ia. Tatou te tapa pea ile anga le lei. Ai maise o le anganga lango. E tatou tama whanau. Tau mai le taimile nei. Ile mawhai o la halua tatou talonga. Peana le ai fo ile lango mai. Al tatou malom fala potonga tuma oti el malolo ngafa masa i ngā tupe. Mo ta longa. E iai il fala potonga le sifa. Ia fa pena fo e mal gambling. I lalo o le fa malu al minsta o ta longa. E le mawhai o na alofia le tulanga le la. Tātou te tapa pea. E la ngona i le nganga whanga i tia. I le tutu mai foi o tau au o tātou malo i le fioga i palemia. Ma minstar kapeneta e mawhai ai o na whatino ia le tele o tātou tālonga o lo fau mai nei. Ai maise o le tausanga le nei. O le tausanga tau tere lea mo tau mawhainga i ripo la langi. Pe amatau i le whangasolonga mainga al whamai o le COVID suriva. Pe ua alofia ai Samoa Lakapi la langi. E toi whaia i nein tā longa le ngata i le mamao tangota. E whale tonu foi tātou malai. E le o ngā whatia mafuatanga o tā longa whawa malo. Ai maise le tangota ma le whainga tā o whamala inga tau lele. E le tūlanga wa whale tonu foi ma le tātou sa whalau. O lele wa alofia i tātou. Ai o te whaftai le whinau pēr al pulenga. Lewa matalai ia finangalo ta fiofi mai o ta longa nei ua fuafua whanga solonga o tātou porklame e au foi on si le fia e le mamalu o tātou atunu lufuluiva Aperila e whatino ai le ta longa al manusina sumare lima whasanga i a tonga whaia i au kilani New Zealand me le stolu le susuma le lima o talonga ia e whaia i Samoa mai tani malo ai le tātou Lakapi Samoa le manumā tautonga fiti mai apani sululu e sulfa me e
anga ia tuai loa i ta'alonga e whaia i le aitere o Toulouse i Falani o le a ta'alo ai le manu Samoa ta to fitu los fulu tasio me manu Samoa ta to fitu ta'alo ai lontona e per tani tele Julai la suli ma la stol sulu ia o tau wanga ia o le au Lakapi la loifo le los fulu e whaia te tonu kinia o le atalo el de tātou tunia manu Samoa ma le au e tātou te tau wā lufu lua Julai o le atalo el manu Samoa sulu lima mai apani i Hokkaido le aitele tonu Japani. Lufuliva Julai o le ata aloele manu Samoa sulima ma le autele fiti e whaia le tonu la pia pak e Samoa nei. La sulima o kuso manu Samoa sulima o le ata alamatonga whaia foi e la pia pak i Samoa nei. Sulvalu au kuso manu Samoa sululima ia mali UK barbarians whaia Falani. Lufulono au kuso manu Samoa sululima tau wā Maelani i Falani. September ia Oktober ia le tausanga nei ia ta'alonga ia pitoa mo le sailinga champagne la lang sulono September ala ta'alo le manu Samoa ma le aumau chili foi e Bordeaux e Falani lo sulo September manu Samoa ma Argentina e foi e Saint Etienne e de tonu Falani lo sulo September manu Samoa mai apani e whaia Toulouse Falani. La sufitu Oktober manu Samoa mai ngalani e whaia Lille i Falani. O le whatautonga na o ta'alonga nei ua taunu iai ia tonu whai o le tātou Lakapi Samoa e le umai o whiutana inga ma le pulenga Lakapi la lange pe on silfia le o sa fai ai Samoa i tonu o le fon sili faton tonuina ta'alonga umalava tau Lakapi la lange ia o le fai unga le na le o si fa matalanga e fa populatili ai ia le mafuanga le so o le aso to e fango tuai i le nganga ta'alo le nganga lango i whanau Samoa malumalai i mea nei o ta'alonga o le awhiangai ma Samoa. Ia manu tele le whawhongwhonga mai o le alawa se leni e tau auina o le te talo ia toi whatutumu le atua mea u whangaungauina. Ia o le lango mai tau whainga whanau Samoa. So e fua mai manuia. Ia nawa saunoa le fionga le Televisefoni ia o Lakapi Samoa ia o Upolu fol tanoa ia ma failo au fala ia le tulanga peona ile ango aute ia le foaimoi le nei aso le tau failo ia tina enga le Lakapi Samoa ia mfa pe fam tala ia le polokalame ia ma le fangasolonga o talonga ia le nei foi tau sanga luafe luas fu tolu ia manatu ia tantu ave yuta tu solea alanga upu foi tantu atunu ia ma tantu fa no manu ile tua ia lilingi mena famanianga le nei aso ia mai se le fia na ia la lafatu ia tanto au telefoni lewa sauni ia elengata o tanto numero al Vodafone ia fa pe fol Digicel ia mal tanto TV tasi ia mal valuiva tesi mal tasi famo ia la fatu le fionga soalo ia mo le failo tanto ma au foi ia o taito nu mai tanto famo mo le nei aso fa tai
tesi ma le tasi mai le nofoanga o Malaefatu nei whaafsanga I tonu lava ma le whaletani malo le lava hotel le mātou te whaasalau atuai ia mo le foaimoi o Leitiofoni sa il tupe a le Lakapi Samoa ia ua le whaatupeina ma le fesosoani lea e whaatupe nisi o talonga whaavao malo le amasi iai au o le atunoo ia mai se fo nisi o talonga o le atali malo ai Samoa I le neitau sanga ia e na ona whailo atu numelo telefoni pe awha pe o le te whaafonga mai ia whainga tao na e o mai ona wala au mai leo tātou numela I o telefoni o numero te tusao o le valu whaafali malima o tasi valu whaafali malima o lua valu whaafali malima o tolu valu whaafali malima o wha valu whaafali malima o lima vale valu whaafali malima o ono o numero telefoni a le Vodafone o le fitu tasi lima tolu o valu tasi fitu tasi lima tolu o valu ono, fitu tasi lima tolu o I wha, o numela I savai o le fitu tasi lima tolu o I valu, ma le fitu lima fitu I valu o ono, ina I sale longa, e vavso taia ne ai ia le afionga a Matamua Junior sa lima mo foa ia le motele I salafai. A fai o le te whaafonga mai ia e whainga tao na e o mai Malaefatu nei, e ma whai lava o na tau awane lau foai, I so se la le Pacific Ezy Money transfer le ngata I Samoa nei ia e whapea fo I so Samoa o mai mo mai ia tunu e mamau po le lava le se leni ia e whapea naona e tau aoina mātou te talia ma le nganga fia pe tā la pe lua tā la ia e lava I lava ma wha lava ai ia se ofuai taalo ia po se tō tini taalo o se isi tama taalo ma se isi tini taalo au leo taunu mai tāro foai leo la mātou luatu ia ma le tai malanga o le manu Samoa sa furulima a fionga sua Heset Yeremia e tō laulawina ia nisa tātou foa I le nei tai au. Sua? Se patpati mai taro komiti patpati mai. Ai le lopa. Ai le lopa, ai le lopa. Ole foaile nei ia mo pitna tafili ia mai le pioka ila le kule sa atu ia ma palasi tafili mai aiga mai mangiami o latou foaile mo pitna tafili le lua se lau tala. Tai le amafola. Ai le lopa. Ole foaile nei mo San Paulo asutasi ia o foaile mai ia foa el Sara mai le fianga le tongo se furu tala. Tai le lopa, tai le mau. Tai. O le sfoai mo San Paulo Stasi o ina mai e ema sofai mai tongo lima tala. Tai. Le sfoai mo San Paulo Stasi mai a Penina sotai mai tongo lava lima tala. Tai. I love it. I love it. Mai Mayava Elisa ia ole Elisa Hotel le fa sangai tatou o tafatu le awala. Lima se lau tala. Tai. Lima se lau tala. Ole foi mo le Lakapi Samoa ia mai le fianga ia tomata aki pipea ia mai le Agro Stove lima se lau tala. Tai. Malole fonga sua ia pe ia foi na matou fai atu le taimi o sola pe lima tala pe se fulu tala matou de tali se paia ma le nganga fa fitai a fai foi fa fonga mai ia e tele au filfilia le atuno
e le ngata o le manu Samoa se fululima, o le taitoa fitu, o le manu sina, o le tunia manu Samoa, o le tātou manu mā, e mawhai lava ia o na tau au mai lau foai pe e te vala au mai, mawhai loa ia le ngolo ango, po le ngolo anti, o lo kasin, ia po o ai lava, o lo au fia i te tono ia au, ia po le pūlenga foi, ia e whapenao na tusi iai lau foai, ia i le wha moe moe o le nei aso. O le foai le nei mo le manu Samoa, mai le kolisi ma walunga o fale a lili, ua foaina le tasi le se lauta la. Tasi le se lauta la. O foai le nei o le au tolo lawina, o foai nei e foai mo Nigel a Wang, o Jack Lamb, ma se lala Lamb, o sui nei o le manu Samoa se furulima. Ma o i latou le nei ia ua foai mo i latou nei e to tolu, mai a vala i matangi Lamb o si usenga e lua se furuta la, mai a tau sili o a li i Lamb o si usenga e se furuta la, o Tyrone tungi a li i Lamb o si usenga e se furuta la, o tai o si nuu ma lolo Lamb o si usenga e se furuta la, o Faith Lamb o alafua e lima se furuta la, o Isabella Clark o lotopa e lima se furuta la, o Clark ma tai o pisi Lamb o alafua e se lauta la, o Noma ma Klausa Stensa o alafua e lima se furuta la, o i latou umanei, ia ua foai mo Nigel a Wang o Jack Lamb ma sei lala Lamb. Ia o suafana e totolu o le manu Samoa, le ua tau au ina iei foai, ia e pei o na tolo na wina, i le nei fo iaso la tau ia. Pa manatu no melo tātou telefoni, ia e fōringo mai e le eima se telefoni o te tangi, ia o lea nofo atu to telefoi, ia le tātou au tali telefoni le nei aso. O nisa tātou foai e pei o le tau au ina i le so, o le foai le nei mai i le tau au ina mo le manu Samoa, ai o le foai ia e au mai ia valu ngata a pale toi lupe, ua foaina le lua se fulu tā la, O leisi foa il nei e tau auina mo perise tumutumu, ma ia tumutumu le ifi o ale pata e lima se fulu tā la. Ua foa ina foa le foa i mo le manu Samoa, ia o le foa le nei e tauala mai pe foa ina mai, ia tilali laulua ma le SDA sa Upolu Central, fale a siu e tauala le foa i mo le manu Samoa, e lua se lauta la. O leisi foa i le nei e tauala mo Sam Asotasi, ma ia tino e a matafi au o le tongo e tasi le se lauta la. O le foa i le nei e au mai i le Apia Maroon Rugby Club e tauala mo le tamawhanau uma Apia Maroons to tonu o au Lakapi Samoa. Ua foaina le lima se lauta la. Ia toe whaamanino atu ia le foai le nā mai a Pia Maroons, whapea foi i a Virginia, ia le ngata foi lea ta Milo, ia whapea foi i a Sonatitan a toe lupe, o tuna tuitama, sa lua, se leti, ia whapea foi le fulefu, te uila Augustino, peta leti, ia masalo o alo mawhanau nei mai kalapu Lakapi Pia, le ua foaina mai ai kalapu Lakapi Pia, le lima se lauta la, mo le faamoemoe i le so. Ia, valu whaafali malima o tasi, valu whaafali malima o lua, valu whaafali malima o tolu, valu whaafali malima o wha, valu whaafali malima o lima, valu whaafali malima o ono, numelo al telefoni al titisao, whapea foi ma le Vodafone, fitu tasi lima tolu o valu tasi, fitu tasi lima tolu o valu ono, fitu tasi lima tolu o iwa wha, fitu tasi lima tolu o iwa valu i savai, whapea foi le fitu lima fitu iwa valu o ono, i sale lolonga i savai. Sua? Tunu ia nisi o maota lo whapeona mwhaiona tuina e tātou swani Pacific Ezy Money transfer i sona la e le ngata I Samoa nei ia e whapea fwy lantou lo mau mea tātou whasangalau o lunga o penga te whailangi ia mai so se tuli manu o le kilope peona ia tunu e mamau. Ea, peona silofia ia le whamoemoe o le neila Leitiofoni sa ili tupe tele por kalame le tātou Lakapi Samoa e au fiai ia le masino Aperila pe vona tola ulau le taimu sola e le tātou taifono o le talonga le ale manusina matonga e whai au kilane New Zealand
le aso le ataeao mai le aso tolu o mea nga iatu i le aso se fulurima o me o le tamalusanga o whaingoina o le Pacific Challenge leo le atari malo ai Samoa ma o le sefulutasi leo tausanga tanu o mai le tamalusanga nei a Samoa leo le ata alo ai le manuma tonga fiti mai a pani mai le aso se fululua i le aso se fulu ma le whao me o le talonga taito fitu o le amalanga tuai i le tato au taito fitu o le tale iwa i le poa na nei o le atu uai foi i lau whanua o Samoa le tato au taito fitu mo le fa'amoemoe le tamalusanga i Toulouse i Ferrani e ama le tamalusanga i lone tona i Engelani i tāua te le tamalusanga i Elua tau whaamautua i se amanoa le taito fitu o le manu Samoa i le tamalusanga ta'alonga le Olimpeka e whaia i pale Ferrani i le tausenga fau o lau foai i le so e feso soani le whaatupeina o ia whaamoemoe uma ia whapea foi ia le tamalusanga le nei o le World Rugby Trophy Tournament mo le Under 20s o le awhaia lea pe tari malo ai le malo Kenya mai le aso se fururima i le aso tolu se fulu i ulai le foi o le ata alo ai lautunia manu Samoa se furulima ia se mai le aso lua se furulua i ulai o le talonga le manu Samoa mai a pani e whaia i a pani aso lua se furuiva i ulai e ta alo ai le manu Samoa mawhiti i le malai ta alo le apia pāt whapea foi le aso limo au kuso le manu Samoa matonga e whaia i le apia pāt ia ma le aso se furuvalu au kuso o le talonga le manu Samoa ma le UK Barbarians e whaia i Ferrani aso lua se furuono au kuso manu Samoa o le ata alo ma aielani e whaia i Ferrani o le tātou se e atulole i le ipu le lalolagi le aumo aute o le nei tausanga i le masina o se tema se i au atu i le masina o Ketopa a whai o whaafonga mai no tātou atunu ia e tāua tele i a lau fuai pe tā la, lua tā la, lima tā la se furu tā la ia mātou te tali sa paia lava ia male anganga fia o nise o fuai ia e peio na tau aina ia i le nei fo iaso ia mo le tātou whaamoemoe o le fuai le nei ia e fuaina mo vaafau ese a Peru Maliko me lani matavao owe niwe tuna tuitama malolu telu furi fafowina Jimmy Taupo Steve Rimoni Sam Taulapapa Troy Rimoni Leilini Apatia ea mapitna o le foai le nei ia e tawala mai pe foai mai ia huko fata ua foaina mo i latou nei e pe ona tā ua o latou suafa e tasi le afe tā la whawtaitele huko ea tasai male foai paia i le nei aso sua alo ka tai ko nga so alo lewa to ita no ko inisio so swani ia foai ia e tanto alo foai nei mo Henry Lautaini o ka pio no foi na mai e le sunga ia Reverend Osala ia manfatua ia le kale shepherd sanu ia pia le lua se lautala Aftai o le foai nei ia mo le Lakapi Samoa ia o ka pio foi na tau auina ia e le sunga e le whapengai lava ia no Osala siosi e tolu se lautala Aftai le sunga le whawhengai nga ia e mole whaiaonga ta iulu ia o le manu Samoa se fulmalima ia le whionga ia wawasa manaia se ilala mapsua ia o whapea ona tau auina e le kalesia whapototoa kerisiana i Samoa mai le whioanga o moltaa po le whakasai moltaa mo wawasa manaia se ilala mapsua tasi le afe tala alo Aftai tasi le afe tala ea mai tawatu sua e pei o leo te tala malai whawhengainga na whaire lotu nei aso sunga ia nua usala ea le voi mai tawatu a te tala malai foide ka le sia e whakasa mai motaa ea masalo le whai toa foi leo te tala i ka le sia wa whawhengainga mai ka le sia o lo te talo i le au maripo ea i umani manuia alo whaiva wana o tama whanau ea mana teine whanau ea foi la mori mawina ea wa iai tele foai ia leo foina ni so ekalesia o le tele la fa moe a su amor silvia le tunu mene o Leitiofoni ia pe e fatu a lolofi mai lava mamalo le tunu ia ile taimi faiu ia al fara velave e to lolofi mai ia abo uti le taimi o le lava le taimi e to lau ila no foai al manai fo yo le vave mai o lau foai al fo yo tautova mai to lau fa lu pe fa ia lau foai ia ai on fa moe lo fa sa lau tu sao
ia i lunga o le tātou Leitio o le mai FM Paluiva Tesi Maritasi pa pe foi ia le tūlau o le Facebook page le Lakapi Samoa ma le foaimoi o le tā le ono i le awhiawhia nā nei ia o le awhaasalau tu sao i loa i lunga o le tautua a lau TV Tasi Samoa ai o le awanoa le nei su mai ma talamai a ao tongi mai se tā la mo le Lakapi Samoa mana ia le angi malufa o le savili Malaefatu ia ia ni taimi laso ia e leo malosi foi le sulu mai le la leo la ia tatu falainga ia le aoli anga ia tu le fiafi ia e maua o malta maftanga ia fasili nga malosi foi ia mai foi ia ainga fanau ia maua va no foi ta alon tamati tatu malai salola na va me mai papa ki uma tau maftanga wale va tumu ia maloa io e fai ia le lei malo foi le ola fai tau langa ile ne yaso ai ava no peta do telefoni fai fo ofisi lau ngā ruenga fai lava na vala o mai ia anga ia tu sei se ofisa e piki mai lau foa i pe ava pe reisu sa numero ta do telefoni te sa valu fa fa lima o tasi se ia o lava ile valu fa fa lima o ono o le Vodafone o le fitu tasi lima tolu o valu tasi fitu tasi lima tolu o valu ono fitu tasi lima tolu o i fa fitu tasi lima tolu o i valu i savai ma le fitu lima fitu i valu o ono ia le telefoni na matamua tunia sa lima i sale longa i savai ia pe te awhiane i so se la o le Pacific Ezy Money transfer e tau awa ne iai lau foai ia ma whapena o na tusi e tuai ia Lauli City ai ma nei al tu paolo nei aso a fai fo e fafo mai lalo la au paolo ia lo e fa savili ai malau mana mea ia su mai e mai sau tala po sau lua tala ia mo le Lakapi Samoa le tatu o te to fitu e pule a oe ia po ai e tau ao e lau foai po le taito fitu po le manusina se pulurima ia po isi tatu au o le foi nei le tatu fali nei soalo ia nisi o tamata alu o tatu au ben basiat le ngata o tatu academy ia fa pe foi nisi o lanto manuma ia o le fai kole ninga mana ai mai e a fa pe te fia fe lo i se tasi o tamata alu ia fa pe foi nisi o tamamang Samoa tuai le i foi fa o ngata iu no man Samoa ia masui o Lakapi Samoa ia e fa na ai mai pule lava oe ia pe tuli tamo e ia sta sanga fa ta milo le tan fa ta io pianei ia mo sa fa inga ai batu se tupe ia e ma fai fa tino le tulanga le ia le afio nga ia basa manaya ia o se umanu mai latou e fai lava ona te tongi le tupe ia ai ale fai mai sa fa ta il marketi ia kwa o matulanga e so swani le tatu fa moe ia lo te tala lava noa mo le sila fia le tatu atu no alo fa taima alo fonga sua ia na fa manatu no melo tanu telefoni e pe na mai mo ma fa fonga le atu no ia na tase foi ia ma le no foanga i nei Malaefatu e te sumai matala mai ao ia e vave ale taimi i me ane wa fa moe te anga i mai se taimi muli e tau ao mai lau foai ia e te sau ia o tapunia ia le tatu fa moe ai anga i mai matala mai ao matu tali atu ia nisa tatu foai le nei aso ia toi tani mai talo fa salonga i se taimi muli mai ia ona tau ao ina le o nisa tatu foai lo tau fa mau popo mai le tatu au fainga ruenga ia se tatu se atu faisina tatasin tatu pese ia fa fia ai foi matali tali ai foi le anga i mai le tatu atu no i le nei ao auni
whapsanga I tōnu lava ma le whale tani mālo o le lava o tau. Ia a whaifa whāwhonga mai lea tunu o lewa I tātu numelo telefoni e pēr whaino atu tei musola. A o le tō tele lava o lewa mai mai nei no whanga nea Malaefatu ia e tau au ina la tu fua I le so mo le si le pia e le mamalu le tātu tunu. A nisa fua I e peo na kawi maina o le fua I le nei mai a aso e sausenga I tau au mo le Lakapi Samoa o lewa fua ina le se fulu tā la. O le fua I le nei ia a tau au ina mai le sunga la tula tai ia mai e pasa mai pia. Ia e tau au ina mo le Lakapi Samoa e lima se lanta la. Lima se lanta Ai le fuai, tai le mau. Tai le amapola pa tai le lima fuai. O le fua I le nei ia e mai a Henry tangi lima mo moa. E tauala ia le fua I o whainoo ea ma fuatino a wai ma le manuma ma le under 20s e tolu se lauta la. Tolu se lauta la. O le fua I ia a Ai wai manatu la ia Samoa. Tato pat. Sai fale tolu fasto uta e tauala le foai mo fui mono laifa e tasi le se lauta la. Tasi le se lauta la. Manisi na foai le ua tau aoina ia el tato komiti ia ma le tato laulau ia e piona iai le ne yaso ia ua moni mawina le a fio mai o matua o tamama tina ma ainga o lo iai o latou walo ma whanau ia I le nofoanga nei ia a ua lava le tūlanga e peo na pia feso soani ai ia au Lakapi o le tātou wa tuno o whaafitai tele le fia mai, whaafitai sumai, whaafitai ia mō loa ao ma fola I le nei aso. Whaamanatu numelo telefoni valu whaafali malima o tasi o numela na o le Digicel se ia o lava I le valu whaafali malima o ono o numela o le Vodafone fitu tasi lima tolu o valu tasi fitu tasi lima tolu o valu ono fitu tasi lima tolu o iwa wha numela I savai fitu tasi lima tolu o iwa valu po le fitu lima fitu iwa valu o ono sua Ai le fuai. Ai lava. Ai lava. Ai manatu sunga whaiaonga. o le no foanga le moteli sala fai pe afa pe mai mo fa fo mai tato motu savai ia o le tele ia o tamaiti ia o le moteli sala fai o le tono le taito fitu o le se fulu lima o le manusina ia ele ia tanga te talo le so no pito savai a fai o e mai mo fa fo mai o lumo le moto papali to masi marina o le no foanga sai ia le nupu ai ia ina longa ia se sua le ia au foai lima pitu e valu o ono pitu lima pitu e valu o ono Ala faia piona failo to foi la Pacific Ezy Money transfer ia mafaiona nga ia le malu tato tunu ile ngata Upolu nei fa per moteli sala fai ia mai la tolo mau mai tato fa sa lango lungo penga te failangi ia i Aotearoa Australia mai se tunu fa foi tu ia te nga ia fa o mai lo so swani lo ia ile numero to stupe ia al Lakapi Samoa ia sa i lava lo so swani ia wa foi fa mo pe na ia o lo fa piona fantasi foi ia tanto mafutanga nei ia manisio la utaalo ia o lo fa piona I tono awal tanto tunu ia e piona ia le ma ia foi faiona ga mai ia la toi fia mafuta ma nei foi alo la tunu ele ngata awali e fa pe foi au te mai tai ia faiona ga mai tanto fantasi ia masirisila pu niata ia lo mo foi tama mafutanga ele no fa nei ia le ngata o le nei auli ia la ga e foi le fia na nei ona ia alu male pol tato foaimoi so alu ia tolunga pe atar se fulu po na nei au le ava no tato telefoni a fai foi te foaimoi le te fai na ruenga
e te su mai stemi muli o na tau au mai leo lo fo ai pese fulu tala ia mala mai tato numero telefoni le ava no tato telefoni Digicel ia va pe foi ia matato telefoni Vodafone e lua talonga le manu Samoa e faia mai na pipa o le talonga matonga ia va le talonga mafiti o tele tau sanga e le toi ta alo le manu Samoa la pipa o lau 5 tala ma lau 10 tala e pe so soani e ta pena ai ia le manu Samoa mai e talonga e pe so soani foi lau tala ma lau 2 tala ia i tāpinanga le taito fitu leo le amalanga ia i Tulusi Farani malone tona i Engilani le ngata i lea o le tani māloa Samoa i le tāmansanga o le Pacific Rugby Challenge i le aso tonu o me i le masina fou e peso soani lau seileni ia le tani ngā māloa Samoa i le tāmansanga nei le afoi le atau sinio ai le tātou au le nei le manu mā ia maise o le malanga le tātou junior manu Samoa e le tāmansanga mo i latou i lalo luas furtau sanga le whaia i te tonu o le malo Kenya ia e maise o le aungo auto nei tau sanga o le tāmansanga o le ipo le laulangi te tema ia o ke topa ia e se le mānei o le tele o tālonga o le nei tau sanga sua o e tau tanunga e le umilava na tuli e tālonga nei ai umar sa valinga o le luolu o tonu ia o le tausanga numero tasi o le whaangasolonga o kalena la Lakapi la lan tausi dio mai au le whaatumtumunga ia mai talawa tāpinanga e peona iai ia le tātou Lakapi Samoa ia mai le tātou autele ia mai tālonga ia e taki malo e tātou ia iulai ma ukuso ai o loo tala no Malaefatu i te ofisini nisi o le tunu o whaafonga mai lunga Leitio ia po fe Malaefatu Pasanga i tonu lava ma le lava o tau ioe Salo to jiti au mai me alo fa lava o tau na failo lea. Pa pe foi le vainga e veni ia o le tano tu si tala ia o le fale tala vai ma me lo pati ia nga e toile amanaki o le utau millennia kompania e tele latou lango ia i le Lakapi Samoa i le tele tau sanga e tantunga ia to jiti o le tau mai lea ia ele nei de mo le amano e to la waila fo ile nei aso sua ia no fanga foi fa pe le home and away oi o ile na pu ile ata na home and away e home le ta ai away le o li to home le po ia o fo ai tau mai a aso si senga e tawala mo le Lakapi Samoa e se fulu tala tasina fo ai e pe o tau aina ia ile nei fo iaso Toi tuinatu le foai nei mai a Henry Tangilimo mo moa e tawala le foai mo whainuu fuatino a wai manumama le under 20 e tolu se lau tala foai mai a sai pa le tau fasto uta e tawala mo fui mono leifa e tasi le se lau tala foai neo tonu mai a soalo ia mai le sunga le whawhengainga ia o le sai soo ma le wharitua ia o le whakasai saulo fata ia ua whapeona foaina ia mo tamaiti leo moenga manu o sala i o lo tutonu au Lakapi whapea ia le Lio East Moa o Seutenia li baa i o lo le manuma o fuli whafoina o lo le teito fitu o le manu Samoa ia whapele sunga ia Chris Vui ia o lo tutonu o le manu Samoa se funma lima malo whanau uma o i latou mai saulo fata i o lo lala i Samoa ma tunu mau i o lo ta alo foi au ala tunu o foi nai le lua se lau tala o le foi le nei mo le Lakapi Samoa mai le Tanimo family ia le fianga senga i o lo anga mai le lanto foi 5 tala foi lava mo le Lakapi Samoa ia foi na mai ele kolisi o le Wesley College ia o whapeo no latou tau auina le kolisi o se le mo le Lakapi Samoa le 5 se lau tala foi mo le Lakapi Samoa le kolisi o ausala le kolisi ale ai kalesia foi ia peo no tau auina ia le tasi le afe tala ua foi ia ele ainga o mapusanga Anthony atoa ia ma fona o ilatou mai le whalapo betonga o le SPA o le Samoa Ports Authority mo le Lakapi Samoa lua se fulu tala o le foai nei mo le fionga le ofisili ia o le Lakapi Samoa le fionga ia whale mawaenga Vincent Pulai ia o foina mai e le sunga ia Paige Mitchell mai loto pa
Lima se lautala. Lima se lautala. Aloha tai. Lakapi Samoa. Alor fonga sua. Ya, oleh bawa kai tau no nei na fiona le pai pule ya le pule. Maya. Maya lo fonga li pule. Ya, Pule. eu ia na leste tongi ale la sau e mai se furu afe. Ya, ani se foa ia pe o tau aina nei aso. O le foa i mai a Samuelu, Lafi e Sera la lovaya. E tau ala le foa i mo le Lakapi Samoa e lua se lauta la. Lua se lauta la. O le se foa i nei mai a Janet tau maoe o mangiangi. E tau ala i al foa i mo papa ngala tau maoe e lima se fuluta la. Lima se fuluta la. O le foa i nei mai le mtanga ruenga me tatisi whato ia le manu. E a Reverend Mataitai e a ma Palanitina Ulu e a tauala i a le foai mo mapusua e a malipulenga a le manu Samoa e tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla. O le si foai nei mai le kalesia sofitu i vai lele SDA e tauala mo le Lakapi Samoa e lima se lautala. Lima se lautala. Nisi nā foai ia e peo le tau aina e le nei fo yaso latou. Sua. Ia, nisi nā foai o tau mai foai le tātou fa'amamoi le ni aso. Ia e whailo atu mo le silafia foai no mano le tātou atunuu. Ia awale maau. Ia manimenusia le tātou le ngatau ainga. Ia e whapea foai paanga. Ia le tātou fa'amamoi peo na iai te whailo atu. Ia le soaswani le nei o tau mai mo tamaiti lun moenga manu au sala o le tonu le Lakapi. Ia o le Lio Ezy Money se utenia livaa ia o fuli fa'afauina o le taito fitu Chris Wui o le man Samoa ia malo whanau le whianga saulo fata o fo'ina mai sunga le whawhengai ngai au le sai so'o ma le whaletua le lua se lautala ai le foai o sunga le whawhengai So e whongai natu i al foai nei mai le sunga latou latai ma le kalesia e whakasa pia e tawala mo le Lakapi Samoa e lima se lautala. Lima se lauta la e al tātou foai na. O leisi foai mai a Henry tangi lima o moa e tawala mo whainoo fuatino a wai ma le manuma ma le under 20s tolu se lauta la. Mai a sae pale tolu o fasto uta mo fui mono leifa e tasi le se lauta la. Tasi le se lauta la. Ia pe o nisi na foai leo a taunu mai sua i nei aso. A tali pea ni se mamano le atunu ia mai tau atu ia e ma eula fio mai ma le tala au mai o le mamano le atunu e pe tau le vala au mai le telefoni ia ai a fio mai lava ma sangi fia mai e tau au mai la tu foa i le asa a fe ngo fia foi no fanga tati ai o mala wala e lea tatu fa tasi ai ma le fio ngai ia tarsia to tele ni sia ga mai ati mai ai ia masalo tau fatantari atu ia taro foa ia lo tu fatsia mai taro komiti ia a ole ua a vanota to leina telefoni valu fafali malima o tasi valu fafali malima o lua valu fafali malima o tolu valu fafali malima o fa valu fafali malima o lima male valu fafali malima o ono o numero le Vodafone fitu tasi lima tolu o valu tasi fitu tasi lima tolu o valu ono fitu tasi lima tolu o i wafa o savai o le fitu tasi lima tolu o i wavalu ia ma le fitu lima fitu i wavalu o ono ma le tua o lumane ia o le maota o papali i Marina i sale longa o lo iai le lau ia ale tātou Lakapi Samoa e tau awa ne iai lau fuai i le ne yaso ai o le ase i wasai tātou whamoemoe ia nei tātou musika ma nei tātou pese au tau whaamau popo mai al komiti ia tātou foa i le yaso ma le whaalo lama. Siwa e au wala i se te unga tupe mo le lumana i manuia. E mole puipuinga tau tupe o lau soifua, mai mawhai o na taunu no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota.
wa bili magai le wa baua. Kope manguele kapungia, kope ni rope baua ngai. Afio mai nei loa le Federal Pacific Finance no so mana onga. Mo mea amitonai o Steve Onusai ia Matroy Onusai e lua se lauta la. Lua se lauta la se pati mai tātou committee o le foaile nei ia e tau aoina pena tauala mai ia tau sala atoa faitala talapusi ma le whanau mai vai vasetai. E tauala le foai mo wawasa manea se lala mapusua Sua Haset Iremia, Mase Mahonui Swaga, Mangele, Dr. Sean Mawiliu Mangele, e o niwa folau whaautu talapusi o le pulenga o le manu Samoa se purima, e a o leo a foina ai le lima se lauta la. Lima se lauta la. E a e tai se lauta la mo i latou e tō tasi, e a peo na sila fia o tausala a toa vaitala talapusi, ia o le whaletua lea o le sunga i whawhengainga o lango mau mai tia sa ia o ia foi sa tu mai matangi olo ma avea ma taitai malanga o le manu Samoa i le tele o tausanga le sunga ia Reverend Faitala Talapusi a ngā lulue ma whaiwhi au ai ma tausinu ai i le kalesia e whakasa i vai te leuta whātai tele ia tausala ia manai o walo ia sai ma le anga le lei i le Lakapi le atuno. O le si nei foai ia ua tau aoina e le tātou Lakapi Samoa i le so le foai le nei mai le company ta vale o le Asco Motors e pei ona teuina le Toyota o le ta vale sili ona le lei ua foaina le tasi le afe ta la tasi le afe ta la e la suka le pule au kuso ia vaonga lipo vaonga ia ma le tātou au whainga aluenga ale Asco Motors e sai ma le foai le so e tasi le afe tā la. O a tauri mai na foi i ale foai le nei, mai le tausi matanga ruenga ma le wharetua, li ma whai pule o ngā tai vai e a e foaina mo wawasa ma naia se lala ma pasua o alo ma whanau o ngā tai vai te tono au Lakapia le atuno o a foaina le lua afe tā la. Lua afe tā la. Tua fa pe foi ali ma fai pule o ngā tai vai mo wawasa e a se lala ma le alo ma whanau o ngā tai vai o lo filifilia i au le atuno o a foaina ai le lua afe tā la. Lua afe tā la. O le isi nei foai mai a mai ava si o longa ma pasua o ngā tai vai e tauala le foai mo wawasa maneia se lala ma pasua e lua se lauta la. Mai le Lautaimis family mai sale la valu e tauala le foai mo Henry la mese Lautaimi e tolu se lauta la. Tolu se lauta la. O le foai le nei mai le fionga le li fai pule ia le ala i le pule rimoni aiafi ia e tauala mo le Lakapi Samoa e tolu se lauta la. Tolu se lauta la. Pātai tere lau fionga le li fai pule ia e uia na le eiso tutongi a o le lava e te alofa ia i le Lakapia le atunu ia manatu foi o lewa a matamea le fionga le li fai pule ia le ala i le pule msalo toi titi taunu mai nisi foai mai tātou fai pule ia ma tātou minista ia ua lava faamoemoi lo Lakapi Samoa i le so sua Alo whaktai so alo le whonga le foai le nei mo le Lakapi Samoa o taunu mai ia mai le fionga i le pule aonga kolisio le fifi le fionga ia se fuiva malaya la wano ia whapesunga i whaia o auma ma komiti o le PTA o kolisio le fifi me alofa mo le Lakapi Samoa le tasi la afe tā la tasi la afe tā la Tātou tunu ia le tūlanga e peo na tau au atu i le taimi wa sola ia o tātou numero telefoni o le Digicel o le valu whawha lima o tasi, valu whawha lima o lua, valu whawha lima o tolu, valu whawha lima o wha, valu whawha lima o lima, ma le valu whawha lima o ono ia numero le Vodafone, fitu tasi lima tolu o valu tasi, fitu tasi lima tolu o valu ono, fitu tasi lima tolu o i wha ia ma numeri savai fitu tasi lima tolu o i valu
ma le fitu lima fitu iwa valu o ono. Ma lor fonga a soa o nisa foai le o tau auina ia ile nei foi vaenga o le auli o le foai le nei ia mai a ele nise mapu le sua mai motaa e tau ala le foai mo vavasa manaia se ilana mapusua ma le pulenga o le manu Samoa se furulima o le ua foaina le tasi le afeta la tasi le afeta la ia o le faletua malolo manu malo Faftai tele lava ia ile tina po le faletua ia ele nise ia le manatu ialo mo whanau ia tusai malea foi foai pa ia o le foai le nei ia mai a afa masanga sewi no utangi ia o le taitai o le SDA ia i vailu tai e tauala le foai mo le Lakapi Samoa e tasi le se lauta la tasi le se lauta la Faftai tele lava le anga le lei ia a mai tawatu sua ia o le tele o nisa foai e pe o le tau aina i le tai ana le lama le so ia o nei whawhengainga, ia manai e kālesia. O le foi mai tau atu, ia ua foai mai foi niso kolisi maulunga, pe o le kolisi whale a lili, ia ma le kolisi o le fifi, ia atonu o se amata mea foi lea mo niso kolisi maulunga, i tonu o le atunu. Lo ia kolisi o se le, ia kolisi o se le, me vailen mana ia. Ia o le foi laua, o le foi laua foai mai le ia le afeta la ia o kompanita vale te tonu le atuno ia masalo tonu mai se foa ia le Fort Samoa ia manisa tanu kompanita vale te tonu le atuno ia le ngata foi lea ia o le foa ia le fionga le rifai pule ia le pule tonu se lauta la ia o se fangu foi le nei ia ita ia le tatu atuno fai pule uma, fai pule o le fast, fai pule le ta pipi o lo tau awanoa le nei o tau e tua ti ai au Lakapi le atunu o tau uma o taitai o Samoa o leisi foai le nei ia mai le Tanimo's family ia o foai mai a Tanimo ma le ainga o siusenga e tau ala mai le Lakapi Samoa e lima se furta la lima se furta la foai ia mai le kolisi ia o Wesley College mo le Lakapi Samoa e lima se lauta la, lima se lauta la. Vai atunei, ile se fulu afe tupe Amerika, le afionga ya tapunu Roger Warren, ua foai mo se umanu ia masui umo malisi, e se lauta la, pule oi pe se lauta la Samoa, pe se lauta la Amerika, e se lauta la. E a malo fa pitai. Ele se fulu afe a. Ele ia na olea uru maris. E se lauta la onisi na foai le o matou tau aina, matau ni maina e ma eulanga I mai o le atuno o sua. Leo e mau foi tama ftanga pe o silafia. Fai no atu ia o le Malaefatu ia pe o fai no atu teni o sola ia tunanga pe o ia I Sogi ia au tafa mai lava le fai pasi. Pasanga ia mau tani malo le lava ia fa per Elisa ia mare tano atu stala ia lo te lela no e paka ilo sa ia betanga mai fo il pasi mai la mai ia lo mau tau maftanga vai malu ia ni foi temi o lauli ia o siama no foi e vala au fa taxia so soani pisinisi ma company te tono le tatu o tuno ia tu ni miliona a mai ni se lau ma matou ia wal fa moe ia le au fa va malo te to fitu se furulima ia mautama whanau ia tātou te sapi ai ma silami o I so se vaenga o ke lope ma le laulangi atoa ia ma le ai asa Samoa e le mimita I tau mawhainga wa iai ana tama whanau o le mea lea te talo atu pisinisi ma company uma te tono o le tātou watuno ia a whio mai ma tala mai a aolo tō wawanoa le nei ia se pe lima tāla pe se furu tāla au o whai tau ane ailo o tau sao e le faamoemoe o le Lakapi e Samoa e pe ona iai le nei foi tau sanga. To e tau aoina ni se tātou foai e pe ona tau no mai a Samuelu lafi e sero lalovaya mo le Lakapi Samoa e lua se lauta la. Mai a tele tau maoe mo papa ngala tau maoe e lima se furu tā la. Mai le matanga aruenga me tutisi whāto ia le manu ia Reverend Mateitai ma Pākatina ulu ia male tanga aruenga e tauala foai mo wasa mana e se lala ma pasua ma le pulenga na manu Samoa ia male Lakapi Samoa ua tau aoina I le tasi le afe tā la
Ea, ole sia kalesia lea, ole mai tawatu e, ma e ule anga mai o latou foaile nei aso asua, ole kalesia me tutisi. Ia wa foi ole fai a onga ta iulu le man Samoa se fulima la fionga ya se ilala, ia o tama le me tutisi. Ole foi la mai tawatu. Ole tali ole fai fiau. Ole tali ole fai fiau, ia sai le kalesia me tutisi. Ia ele ngata foi lea, ia ma e foi le tau pati mai, anisi o fa pengenga le kalesia e fakasa. Ia fa pe foi ia ma le kalesia le asofitu, SDA. Te foi wa iai le foai mai le kalesia asofitu, SDA vai lele mo le Lakapi Samoa, e lima se lauta la. Lima se lauta la. Ia o le foai le nei toi tolo lo watu, ia mai le faletua ma lolo manu malo, ia ele nise ma po le sua mo taa, mo sionalo ia ma vasa manaia se lalo ma por sua, ia ma le pulenga le manu Samoa, e tasi le afe ta la. Tasi le afe ta la. Ia ma pe foi a fumasanga, se winutangi, a taitai o le SDA vai lutai mo le Lakapi Samoa, e tasi le se lauta la. Tasi le se lauta la. Valor fo leo wa ya ka ko fale o ta fai mo me o bouncing castle ia matulanga ta aloi fanau e le fionga ia le tuala ia mai la tolo tu fatsia le fo ve vela tato papa Q manisi o ta ia e sila foi ia e faitino Matthew ia tulanga pusa apa ia e faitau la inga lava mo wai tupe ia me faina ia mai ia ile Malaefatu nei mo tanto foaimoi ia o le foringa mai o te tala Malaefoi i vasenga o lo ia le fionga ia fai malo tu mua Matthew le msio o le ri lo ia na i mai fai longa tau lo ia e poto toia to mai ia le o tau aina lana me alofa sau se teimi o le tō lau lea ia le amano foi le lo ia o le tato o tunou ia o te tala le tato fai to ai le sofa taimo o lau foai ia malo tato komiti ia o le alava e nofo lau tali telefoni o le alava e whaatari atu se telefoni e ala o maiai le tato o tunou ia le ua mai tawatu ia ua tau aina sua ia stasi e tato foai le iaso whaatai tele lava i nai mātua ma eule anga le lei ma le anga alofa anai te māma tinai malanga ma mau mai lava ia awa ia le loto foa i le Lakapi le tātou utunu. O le whai neo taunu mai mo tama whale alini uma ia team whale alini boys ua tau aoina ia talainga ia soi si lepa le tunga ia ma le fioanga o sa talo i whale alini se lau ta la. Tasi se lau ta la. O le whaere nei mo sale lolonga boys, mo tau aoina e te vise ma wai le tonga mai sale lolonga se lau ta la. Tasi se lau ta la. O le whaere nei mo Elvera Lam, o le fisio ale Lakapi Samoa, ua whapea ona fo ina mai ia Moarina tangi pau uni o la fua tolu se furu ta la. Tolu se furu ta la. O le foaile nei mo Matthew le misio po le fai malon tu mua Matthew le misio o foina e talainga ia le fau Francis ainu o uloloa lima se furu tala. Aptai. O le foai lama mo fai malon tu mua Matthew le misio o tau aoina e le fionga ia fui maono sefo ainu o vaitele tasi se lau tala. Tasi se lau tala. Fai malon Matthew le misio le tasi o sui o le komiti fafoi. Mo le poa ta le tātou Lakapi Samoa. O le whaere nei mo le fionga ia whaumuina, poli ia ma le fionga ia whai malo ma tu mua Matthew le misio ia o sui o le tātou laulau a whono po le pōra le Lakapi Samoa. O e tau awina mai a pesta se nio whaolo toio vai vase e lua se lau ta la. Tai se lau ta la. Tai le fionga pesta ia ua whaina whoi ia le tasi foai mo le fionga lava ia whamuina poli ia mawhai malo ma tu mua Matthew le misio ia mai le fionga ia tau pau Alex Mikaele ia le latou mawhtanga lava whaale malisi mai le fionga o siusenga tasi se lau ta la. Tai se lau ta la. Tene au tupe Amerika mai non se lau ta la. Ua tau awina foi le foai mo Matthew le misio po whai malo ma tu mua ia mai a soma le misio o te avi ia polonalo se lau ta la. Se lau ta la. Ua whaina foi le isi lava o nalo ia Isodoa
le misio ia mo le sunga lava ni lo ia Matthew mai tavi se lau tala se lau tala te poto tomaiti poto so tina o le si fa tato foaimoi nei ia mo famuina poli ia mafai malo tu mua Matthew le misio ia me le fionga ia tagaloa fafo ina sua uloloa 5 tala o le Palestine o Lakapi liki le fionga le Palestine ia o le toa Samoa wa te le toa 5 tala malo tagaloa ia o le foai lava nei mo a fai malo me tu mo Matthew le misio mai atu sa patea o Salimoa se lau tala se lau tala sau pia le lofa ma foai au mafola mo a fai malo me tu mo Matthew le misio ia mai le sunga ia le ululu ma foe ia o fasto 5 tala 5 tala tai la foai le foai mo fai malo me tu mo Matthew le misio ia mai le fionga ia Honorable Fa'al Saka to pau en o pia tasi se lau tala ia ko ni ko ke la ko lo fai malo ni yo ko vai no me fai malo ke se malo ia ma tu fo nei se leni ia o lo feso soani li fat peina ia o aula kapia lo tato o tro ia a o tali atu ia ni se foa ia mamalo lo tato o tro ele nei aso ia sumai wa ia tato lau manofoa ia o nisi lava ia o malanga mamau maiai pata o fale a lili ia o le atua na ia malefanga ia o wa lava le manatu ia i tato aula kapia pio na ia nei aso a tai lava le mamalo le atu o le manatu ia lo mafana o Samoa ia o tau fai atu le tato foaimoi ia ele nei fo iaso latou o lo avano peta ro telefoni te Digicel ma le Vodafone ia te vala au maiai ia va pe fai ngata so ia ma fai ona piki tai au pe piki se aso le vai so fo ia pe te anga ia le foi e momoli le official Lakapi Samoa e tone mato ile vai so fo a nisi na talo foai leo tau mai a tali taliatu ia nisi foai fa ma popo mai le tato committee ia se sai foi talo fa saloma fa pisinisi ma nisi fa fianga o le nei foi toi fa wa wai o le fa mo Leitiofoni se li tupe e ama le TV foni se li tupe la Lakapi Samoa pe ona yele nei fo ya so Faraile latou ia o mo le mawina le afia mai pe matala au mai le mamalo le atino e le ngato matua o te mamatina o fa fengainga ia o fa ululunga ni so pisinisi ma company ia e o la fo i le fa nau ia le tau au ina mai o ni se tato pepa ia manisa tato foa ia pe ona yai ne yaso ao nisi ne tato foa i o tau limaina ia wan fa moi le so o le foa i nei ia au mai ia Alfred Awai e tau ao le foa i nei ia mo murianga tele James Awai o le manager le under 20 fa pe foi ia mali tomaitai o Fortino Awai ia o le foa i nei ia au mai latou nei o Alfred Awai o Anne Maria Awai o Sanaila Awai fa pe foi ia James Junior Awai taupou aiga o patient ia Malaefoni ia o tau aina le tolu se lautala se pati mai taro komiti fa mole alo fa butai ia o lo tau fa mau popo mai pe al tato komiti ia ni se taro foai ia mole nei fo ia sola toia o le foai nei ia mai ia seila matangi sila o vai tawala le foai mo meia amitonai Stephen Sai ma joy o sai e lua se lautala ana le mai foi tau sala atoa fai tala pusi ma le whanau o vai vasetai mo vai vavasa ma neia se lala ma pasua sua hese Jeremia
Mase Mahonri Suaga Mangele, Dr. Sean Mawiliu Mangele, ia maniwa fulau fa'autu talapusi, ua foaina le lima se lautala. Lima se lautala, pa'atai le amafola, pa'atai ia le lima foai. Manisa foai, toe foaina atu le foai le nei, mai le company Tavale o le Asco Motors, mo le Lakapi Samoa, e tasi le afe tala. Tasi le afe tala. O le foai mai le tausimita ngā ruenga ma le whaletua, pa pēr foi ali ma whai pule o ngā taivai, mo wawasa maneia ma alo ma whanau ngā taivai au Lakapi e Samoa, e lua afe tala. Lua afe tala. Mai a mai ama si o longa ma posua, o ngā taivai mo wawasa maneia se lala ma posua, e lua se lautala. Lua se lautala. O le foai mai le Lautaimis family, mai sale la valu mo Henry la mese Lautaimi e tolu se lautala. Tolu se lautala. Mai a ila fionga le fai pule i ale le pule rimoni a iafi mo le Lakapi Samoa e tolu se lautala. Tolu se lautala. O le foai mai a tanimo ma le aiga o siusenga mo le Lakapi Samoa e lima se fulutala. Lima se fulutala. Mai Wesley College mo le Lakapi Samoa e lima se lautala. Mai a tapunu Roger Warren mo se umanu masui o kalapu malisi e tasi le se lautala. Tasi le se lautala. Mai a Samuelu Lafi e Sero Lalovaya mo le Lakapi Samoa e lua se lautala. Mai a Chane Taumaoe mo Papa Ngalangala Taumaoe o Mangiangi e lima se fulutala. Mai le matanga ruenga me tisi sunga le whawhengainga ma le whaletua i whatoia le manu mo wawasa maneia se lala mapusua ma le pulenga le manu Samoa e tasi le afe tala. Tasi le afe tala. Mai le kalesia sofitu i vailele SDA mo le Lakapi e Samoa e lima se lautala. Mai le whaletua malolo manu malo ia Elenise ma po le sua mo wawasa maneia se lala mapusua ma le pulenga le manu Samoa e tasi le afe tala. Mai a whamasanga se winu tangi taitai o le SDA mai vailutai mo le Lakapi Samoa e tasi le se lautala. Sua Foaile nei te tuina atu, foaina mai mo le Lakapi Samoa, mai kolisio nu au sala, i o tau aoina tasi le afe tala, tasi le afe tala. O le foaile nei mai le a fionga te mai taipule, ia ma le kolisio le fifi, le fionga ia se fuiva malaya le wano, ia fa perpiti e o le kolisio le fifi, fai mea lofa, mo le Lakapi Samoa, e tasi le afe tala, tasi le afe tala. Ai se fuiva ma tato la moe le fifi. Toe tuina atu ia le sosoani, ia peiona tuina mai, ia ele sunga le whawhengainga, ia o le kalesia whapomtonga Kirisiani Samoa le whianga o pia, le sunga ia latu latai, ia o tau aina mo le Lakapi Samoa, e tas e lima se lautala, lima se lautala. Lai le sunga le whawhengainga, tato pat. Toe awina atu le sosoani le nei, ia o le foai, ia mai le tarenga ia soi, ia le whianga Santalo mo Fale Alini Boys, se lautala, se lautala. Ai soi. Le tausia e te vise mauai le tonga, mai sale lolonga, ia tau au mo sale lolonga boys, se lautala, tasi se lautala. Ai lava. Foai le nei mai a Morina, tangi pau uni o la fua, ia mo Alvera Lam, o le fisio le Lakapi Samoa, tolu se fulutala, tolu se fulutala. O le foai le nei mai a le fau Francis Ainu o Loloa, e tawala le foai, ia mo le fionga ia fai malo matumua Matthew le Msio lima se fulutala, lima se fulutala. O le foai mai a fui maono sefo Ainu o vaitele mo fai malo matumua Matthew le Msio se lautala, tasi se lautala. O le foai mai pesta se nio faolotoio vaivase, tawala mo faumuina poli ma Matthew le Msio lua se lautala, lua se lautala. Te unatu foai nei mai a taupau Alex Mikaele o Siusenga e te wala foai mo faumuna poli ma Matthew le Msio se lautala, tasi se lautala. Le foai mai a Sama le Msio mo Matthew le Msio se lautala, tasi se lautala. Foai mai a Isidore le Msio mo Matthew le Msio tasi se lautala.
Tau na toi foi foi nei mai le fionga ia plestene o le Lakapi liki le fionga ia tangaloa fafo ina sua o loa ia mo foaimoi poli ma mefi le misio 5 tala le foaimoi ia tuisa patea ia mai Samoa mo mefi le misio se lau tala tasi se lau tala tuna atu foaile nei mai ia le ululu ma foe o fasto mo mefi le misio lama 5 tala ia mai foaimoi le fionga ia ana bo fa saka tu pau o ia mo fai malo tu mo mefi le misio se lau tala tasi se lau tala malole ha fonga sua ia o tali atu ni se tatu foa i lo tau fa ma popo mai le tatu komiti a le avano tatu telefoni laina Digicel valu fa fali malima o tasi valu fa fali malima o lua valu fa fali malima o tolu valu fa fali malima o fa valu fa fali malima o lima pa pe foi le valu fa fali malima o ono numero le Vodafone o le fitu tasi lima tolu o valu tasi fitu tasi lima tolu o valu ono fitu tasi lima tolu o i fa pa pe foi le fitu tasi lima tolu o i valu numela i savai fitu lima fitu i valu o ono ia tanu telefoni le na pa pe na le tu ina mai ia ma tau a mai lau foai ia ma tu tali atu mai le no foanga o Malaefatu nei Sogi fa sanga i tonu lava ia ma le falitali malo le lava o tau ia lo mato pisa o atuai ma fa tala ola atuai la o trofe so soani ile fa moe le Lakapi Samoa ia pe ona tau auina ile so au leo tonu mai ni se taru foai ia e pe ona iai le nei aso la tau ia o le foai nei ia mai ia tafito po mare o pia e tauala le foai mo le lifa ia onga ia au i matangi sa pani po mare e 5 tala se pati mai ia o le foai foile nei mai a tafito po mare ia tauala le foai mo le ala i le pule rimoni aiafi e 5 tala o le si foai nei mai a taukoki ka muta o le auvaa mo le manu Samoa e tasi le se lau tala o le foai nei ia e tauala mai le mea lofa nei mai le fioanga o lauri mai le fionga i le safapito ia le niu vai niu ma o nalo ia mapusua ia ma fuamatu e matua i tō finga ia taliulu le paia i aiga sa le valasi tu i Samoa ia mai tuala e fia mo le foaimoi o le manu Samoa a maise o alo matama whanau o le fioanga o lauri o lo i tutonu o au filifilia le atunu o lea o iai le mea lufatupe tasi le afe tala ma nei sia mea lupa lea ia se noma se a fioanga e le nimita ia ni ane tama whanau ia peifoila o na iai le fioanga o lauri i la tauia o mea lea pa teitele la o fionga le safapito le niu ia ma paia ma o longo foi le ia tu sai ma le nei mea lofa tasi le afe tala o le si nei talo foa e pe o na tau au mai o le foa i le nei mai a foa o le spa e tauala mo le Lakapi Samoa e 2 tala o le foai mai le company ofure nei o le Wendy's Design e tauala mo Sama Sotasi ma le Lakapi Samoa e 2 tala o le foai nei mai le kolisi maununga o le fanga ma fale se la mo le Lakapi Samoa e 5 tala ma tele o fionga i le lipule i o malai laumua o leisi nei foai mai a vaisangote i o sefa e a male ainga i mai teleuta e tauala le foai mo vauvasa ma naia se lala mapusua e 3 tala o le foai le nei mai ali a taua makereta e tauala le foai mo le li prestene o le asosi laufani Samoa ia Allen ai lupotea e 5 tala o le foai foi le nei o tauri maina mai le official loia o fepuleai po le fepuleai los office ia e tauala
mo le fionga i le pule ia fale o mavaenga vince fe pule ai e liua se lau tala lua se lau tala wanga le mai foi Ramona Alama mo se umanu Douglas ia male foaimoi le so e lima se fulu tala lima se fulu tala o le foai mai le Onasai's family e tauala mo Steve o Troy mo Rose ia male foaimoi le so e fa se lau tala o le foai le nei ia mai ia masina whanae Matthew ia whape foi ia Nangjau e tauala mo se umanu Douglas ia ma tapunuu e tolu se lau tala whape foi niu le vae taunu niu le vae ma Lakapi Samoa e tolu se lau tala ia o nisi na foai le ua taua mai i le tano foaimoi le so sua Kano whaftai, ia, ka te foi le taitanu mai le whionga i le Televisefono, ia o le tātou Lakapi Samoa, ia ua taitanu whatasi lava, ia maralofi mai o tātou walau, ia whapea foi nisio i latou o soani, ia ma langolang sua mai, ia le tātou foaimoi. Tauan toi teuina atu, ia le soani le nei, ia tauna whailo, ia mai le sunga i le whawhengainga, ia o le whakasa, ia le fioanga o pia ia le sunga ia latou ia whapea le paia le kalesia e lima se lau tala tau na whai matu malo whaftai Tato pat. ia o loo lamona pea le tatangi taitasi ta ilua mai o tātou telefoni ia o loo mo mia tatangi whaasolo atoa ia il teimile nei mai atu vai le wati ia leo Toe 5 minute ia i le tulai tolu ia i le nei foi taimi le fiafi o le foai nei mai le company o le Paradise Finance se tasio company o sulu ia le atunu mo no nga tupe laiti o tawala le foai mo le Televisefono ma le komiti fatonu o Lakapi Samoa e lua afetala ia nisi na foai leo matu tau li maina tau faa ma popo mai komiti nisi tanu foai ia se tātou anga ia tu nai whawhianga toi taliu mai ia ona toi whauau lea o nisa tātou foai alo wha mau popo mai le tātou pavili ia se Faraile latou ia a whai vau lewa to ai mau mai tātou wha salonga i le nei taimo le awauri wha tāla whatu ma o whalo whatu ia mai i le Malaefatu nei ia i Sogi e pe ona tapu vai tasi ai wha moe o le Lakapi Samoa ia mo le tātou Leitiofoni sa i tupe o lo ngalulu e pea le tātou au tali telefoni ia mai latou foi ia o lo whiangai ma le tusina o li siti ia wale awhia mai ma le tala au mai o le mamalu le tātou tino o nisi o foai o au tauri maina i le nei foi au auri o le foai le nei ia ua taula mai ia mai le vaenga wha upufai o lo ngai le malo le HRPP mai petesa e tauala le foai mo alo mo whana uma Samoa o ta alo ia Lakapi e tamaitai mali i le ngata le taito fitu ka pe foi le 15 o le o foina le lua afe tala mai le vaenga wha upufai o lo ngai le malo le HRPP mai petesa e tauala le foai mo tama whana uma Samoa Filipilia i au le atono o lim tamaitai e lua afe tala pa tai a makola Paputai le lima foai. Natu tātou Lakapi Samoa. O le foai nei mai a tānimo sa toa ma le ainga i siusenga. Wala le foai mo le Televisefono ia tuila epa i ono takta sailele malia le ngoi ma le Lakapi Samoa e lima se fulu tala. Lima se fulu tala. Wanga le rei mai foi pa tele a Mauola mo tuila epa sailele ia ma le Lakapi Samoa ia o le foai na mai a patele Mauola ia ma le kalesia katoliko i siusenga mo tuna e pasai lele ma le Lakapi Samoa e lima se lautala ia ua to ia foi le laulau e le foai le nei mai le kalesia e whakasa le sunga e whawhengainga ia Reverend Peter ma le whaletua ma le mamalo le kalesia e whakasa laulii e tauala le foai mo alo ma whanau o laulii e a matama ta alo o lo ta alo i le temi nei
o lea ua foaina le tasi le afe tālā. Tasi le afe tālā. Se papati mai le tātou au ngā le rue, a lo tātai o sunga i whawhengainga. O le foai le nei, e au mai i a Leitofia, whamati, e ai tauala le foai mo le manu mā Samoa, ma Henry, lautaimi, ua foaina le tolu se lau tālā. Tolu se lau tālā, e tele Leitofia no wanga le lei. O le foai le nei, i a mai a tine, a safo, salani, falealili, e tauala le foai mo lutia aumau, e 5 se fulu tālā. 5 se fulu tālā. Wanga le lei mai foi Steve Maruta Williams family mai sinamonga. E tauala le foai mo sua Hesed Iremia, e 5 se lau tālā. 5 se lau tālā. O le foai le nei, mai a fata le vave, ma le tausi a lina, ma le whanau, ma le whale ainga ke puaa i le maketi a liki tau fusi, e tauala le foai mo le Lakapi Samoa ma tātou uma, e tasi le se lau tālā. Ai fata, tai lo wanga le lei. O lesi nei foai, mai a Mary Tiana, o John, Julia ai ono o matotua, e tauala mo a afa ai ono, e tolu se lau tālā. Tolu se lau tālā. Whaaftaile anga le lei, whaaftaile anga lofa. Sua. O le foaile nei, ia mai le mtanga luenga o le Public Enterprise, ia e peo na iai i le maolta nupi whaaplasa, ia mo le Lakapi Samoa. Ono se fulu tālā. Ono se fulu tālā. O le foaile nei, mai a Tavita, pe nai a teo o tuanai, Springboks, i o tau aul foai mo Faleata Boys, e whase lau tālā. Whase lau tālā. O le foaile nei, mai a Quinton Tusa, i o Malisi, ia mo le Marist and Faleata Boys, e tolu se lau tālā. Tolu se lau tālā. O le foaile nei, mai le Hotel Millennia, ia le fionga ia Tuala Oli, ia ma le mamalu foga lau whai ngā luenga i peo na iei le whaletani malo le Millennia, te wala mo le Lakapi Samoa, e 5 se lau tālā. Whaftai tuala. 5 se lau tālā, whaftai le whione tuala. O le soasani le nei, mai le Lakapi Samoa Referee Association, o le asosi lau whalia Samoa, le fionga i le presidente ia Eluputea, ia ma le asosi lau whalia Malosi, te wala le foai, mo le fionga i le ofisa sili, ia whale o mawaenga, talinga ia siumanu, talinga ia taala, o le sunga ia whaamai, o avii, ia whapiai mo le Lakapi Samoa, e 5 se lau tālā. 5 se lau tālā. Tele tupe no mai malatou me tuila, malo lava. Ia sosi malosi, maaua nei te complain seisi le lau whali. O le whaile nei mai atu i sā pātea, ia mo le sunga, ia wharinga mai mo le sunga ia Matthew le misio, mo le Lakapi Samoa, e se lau tālā, tasi se lau tālā, whaftai. Taunu mai ni se tātou foai mai a le ataua le sā wa tisone o manono. Tau ala le foai mo le whai a onga o le manumai a le ataua le sā, saumani a whaese, e 5 se fulu tālā. Mai a titi o manono, e tau ala mo le whai a onga o le manumā, e 2 se fulu tālā. Lanuola o manono mo le ataua le sā, le whai a onga o le manumā, se fulu tālā. Mai a sonia mo le whai a onga o le manumā, se fulu tālā foi. Mai a olive mo le whai a onga o le manumā, e se fulu tālā foi. Nisi nā foai, le ua taunu mai, e le tātou whamoimoi. O le si tātou foai, le ua o tauri mai na nei, o le foai le nei, mai a rimoni o no Iala, e tauala le foai mo Steve o Nasai, Joy o Nasai, ma mea ami tuanai, e tolu se lau tālā. O le foai mai a soaso sekuini o matawai sa fune, mo le Lakapi Samoa, e se lau tālā. O le foai le nei, mai a le a taua Andrew, Gloria, Thelma, Fafo Emmanuel, Chadwick, ia mo Seve Tania, Bryce Chadwick, e tasi le se lau tālā. Mai a Sanele, ma lau kamuta, mai vai usu mo whale mawenga, Vincent Pepuleai, e tasi le se lau tālā. Tasi le se lau tālā. Sua. Foai le nei, mai Carolyn Zielu, o tunga fufua, e te wala le foai,
ia mo le sunga ia fasi malo Iona Tielu ia mafale o mavaenga Vincent Fepulai e tasi le afe tala tasi le afe tala o le whaere nei mai le taula a Pia Rugby Union le whioanga o Pia ia ma le tūmalo vai maunga taula a Pia Rugby Union te wana le whai ia le whionga ia whale o mavaenga ia ma le whionga ia le ana ia whapeai ia le poan a le Lakapi Samoa tasi le afe tala tasi le afe tala o le whaile nei mai le puleaonga ia ma le laumua al kolisi o Amoa mo le Lakapi Samoa tolu se lau tala tolu se lau tala o le whaile nei mai le puleaonga o whaiaonga ma le laumua al kolisi o ana numero lua ia awar fa'amoemoe le Lakapi Samoa le nei aso ma le nei foitausanga 5 se lau tala 5 se lau tala alon fonga sua ia malfuai mai a tine a safo ia molutia kol aumua 5 se fulu tala 5 se fulu tala malo fatai mai ule anga le male anga lofo le tunu le ya sua le lava tatu moli mawina ia ua amata na nga mai pule mamalu ali ma fai pule ia fioanga taitasi le voi ia le foa ia le fioanga lauli mo ale tama fanau ia eleia se nu ma se afioanga ele limita ia masapi le tulanga e piona yeita mo fainga ana tama fanau awai e siko so o loa ia le kako kama foi le tufia o le vesilio fesa o maiai e tasi ale tala e sa mai lauli ia fa pena foi la mita tanga o nisi o alo ma fanau ia e tau ave le ngopele Samoa ia mai se o le ngol latou e kalesi o le faife au ia mai se lo na afioanga le foi la moni mawina ia ele nei aso fa taitere ia tuala ia male hotel millennia ia madisa tano fale tani malo ia ole wa afio mai matala mai ao ole foi mai tau atu ia ua tomua ia le vaenga le tuangai ia e tau auina le latou lua afe tala le ita pipi ia masalo se taimi mulmuli mai tau mai ia le vaenga o tu mai le malo le vaenga le fatu tua ile tua Samoa o tasi ia war fa mo le nei aso o alo ma fa nau o tatu o turu ia ai fa tai tele le afio mai matala mai ao ia ua fa pena na so soani lau 5 tala ma lau se furu tala o lau se lau tala e le tatu fa mo le so le fa mata mere tanto fatel malo le milenia io rika mo mai pepe malava kama se sao ia le vota no mai le foa ia le uni la pi vai tu malo le taula a Pia Rugby Union ia masalo to didi tau no mai Mohamed ma le faleata Rugby Union o le uni malo se palodi savai ia manisa tato uni ia wanta do fa mo le yaso no melo tato telefoni na to fa manatu valu fa fani malima o tasi valu fa fani malima o lua valu fa fani malima o tolu valu fa fani malima o fa valu fa fani malima o lima ma le valu fa 55 o ono no melo le Vodafone fitu tasilima tolu o valu tasi fitu tasilima tolu o valu ono fitu tasilima tolu o iva fa fitu tasilima tolu o iva valu ma le numela i savai fitu lima fitu iva valu o ono o numela na e vala au iai ia ele Digicel ma le Vodafone pe a fainga tau na e fia mai ma su mai e Malaefatu nei ia o le fa'amoemoe na fa'afetaiso alo le fo'ofoga ia leo i luga foi tatou o mea ta'aloalo ma fanau bouncing castles ia tulaga fa'apena ia talaiga ia le tuala ma i latou tufa'atisia magaia le animalo savili o mau atu fo'i le la mamā ma lenei taimi ia ua toe 5 minute afa le tulai tolu e oe sa'olelei asua malo foi le fo'ofoga o le avasa'i le tatou fa'amoemoe ia tatou fa'asaloga fa'apesilisi ma lai fa'afiafiaga ai a fai o mau mai tono lau ta'avale ia afe mai togi mai se 2 tala po se 5 tala mo le taito fitu ia po le se fulurima ia tala masinei ai fo ile nei aso tala vatu tari mai tala vas longa le foi vai ngale fiafi mai Malaefatu i Sogi no tapu vai tasi ai fa mo Lakapi Samoa e nai minute o na tale o le wha e wha mo o le tale ono i le pepe le so o na tu sao leo taro wha sa longa i lunga le tautua a lau TV tasi Samoa
Ai onisio taro foa e pe ona tau a ina le foi vaenga o le afiafi o le foa nei mai le fionga ia ri mo mua kereti a liki e tau ala le foa e mo fale o mavaenga vince pe pule ai e lua hafe tala se pat mai o le si foa nei mai le company o le Pacific Ezy Samoa Limited e tau ala le foa e mo fale o mavaenga vince pe pule ai e lima hafe tala Amerika pa Thailand le lei pa betai le ana lofa o le si foa i nei mai le ofisa malanga o le global travel e tawala le foa i mo fale o mavaenga vince pe pule ai e lima hafe tala pa betai teki ia male au fainga luenga o le si foa i nei mai ato e upu kaisara i yoka kaisara e tauala le foa'i mo Matthew Kaisara le manuma ia o le foa'i nei mai sa vaia ta whangamanu le whanga ia o le ua tau ainai ia le whailonga tupe e se lauta la ma lo whakatai o le foa'i nei mai a Elisa a Leti Angela whatamali'i o vai telefou e tauala le foa'i mo le fionga le whaia onga ia ngal mo le mana Rudolph Moores e lua se lauta la o le foa'i nei mai le company o le Sign Plus e ai tauala le foa'i mo a whamasanga Rico Tupai e tolu se lauta la wanga le nei mai fo'i ia le ana rugby union mo le fionga ia a whamasanga Rico Tupai e tolu se lauta la te patpati mai i tātou au whainga ruenga e a ua whapena fwoi o nanga le mai i a Teni ma Alex Whalongo ma le whareainga o le Digicel catering mo whanamawaenga Vince pe pulea e ma le staff e tasi le awhi tā wanga le mai fwoi kolisi leota a lofa mamama i Australia mo morianga tele James Mafotino a wai e se lauta la e a to e tuinatu le foa ile nei o le mea lofa le fionga o laulii e fionga i safa pito ya le niu vai niu ma o nalo ya mapasua ma fua matu le matua i tō finga ya taliulu le paia le ainga salva lasi tu i sa mau mai tuala e fia mo le foaimoi o alo ma whanau o laulii o lo i tonu o le manu Samoa o le o foina le tasi le awhi tā la whaavitai le anga lelei whaavitai le anga lofa se manu ia malole fofoso alo o le foaile nei mai le langpiliki e Samoa e tawana lea mo le pinga ya so alo se ele no faifo se lauta la foaile batasi mai le langpiliki Samoa mo le pinga ya fai malo Matthew le misio se lauta la o le foai mo mai le langpiliki e Samoa mo le atinganga peni tofa e se lauta la o le foai mai le langpiliki e Samoa mo whanamawaenga Vincent Puleai tasi le se lauta la o le foai mai le langpiliki e Samoa mo le fionga i Tulaepa sa ile le maliene ngaoi tasi le se lauta la o le foai mulmuli mai le langpiliki Samoa o le fionga Prestene o le langpiliki Samoa le tainga ya namla ulu pali samilota e tasi le se lauta la o le whainga ato le foai mai le langpiliki Samoa e ono se lauta la kai langpiliki o le foai le nei mai le Computer Services Limited tawala latou foai mo le Lakapi Samoa mo le whaamamoi le nei aso e tasi le awhi tā la o nisi le o tātou foai mai le Lakapi si umu mo ana tama whanau ia motu o putai tawanga Kolena Anthony Camilo o lo itono le tātou manmama le mansa mota i tō fitu wa latou foina le seleni e tasi le awhi tā la o le foai mai le Kolena's family o latou tauao mo latou tama whanau ia tawanga Kolena o le manmama Samoa o latou foina le fa se lauta la ma lor fonga se manu ia nisi na foai leo fail tu fatasia ele foaimoi le so na whamaratu numero tātou telefoni valu fa 555 o tasi
valu fafali malima o lua, valu fafali malima o tolu, valu fafali malima o fa, valu fafali malima o lima, male valu fafali malima o ono, numela na o telefoni al Digicel, o numela le Vodafone, fitu tasilima tolu o valu tasi, fitu tasilima tolu o valu ono, fitu tasilima tolu o iwa fa, fitu tasilima tolu o iwa valu, male numela i savai ia matamua tune salima, o le fitu lima fitu iwa valu o ono. A whaiva e mai mo mai lunga o penga tawhai langi a tuno i mamau, ia po so se vaenga o le tuno e tau mamau mai i nei Malaefatu e mawhai na whangaina. So se la le Pacific Ezy Money transfer e tau ao ne e lau fuai mo le foaimoi o le Lakapi Samoa. E a olo'o ava noa pea tātou telefoni, whai foi ia e manawa ngā ruenga, ia a mai tātou lulu lima mwhātalofa e i nei Malaefatu, ia ma au mai se tālā mō le taitoa fitu, ia ma se tālā mō le manusina, a se tālā foi mō le manu maa, ai mai se o le manu Samoa se fulurima. Ia oa, le mālava, ia le mativa, i le tūlanga e peona iai le tau mawhainga o le Lakapi e Samoa, ia ma o le Lakapi foi, ia o whapenau na manuia ai le tele o alo ma whanaua, ta alo i kone kalate ia tono i fafo, ai na fofoa atu le olanga ta alo ma le olanga Lakapi, mai tonu o le Lakapi Samoa, o le mea lea whaatang si ai le fisosoni, ia ale mamalu o le tātou o tono. Ai, o nisi nā tātou whaai e pe o le taunu mai, ia o tau mawhai mai komite wha maupopo, ia nisi tātou whaai samstaimi o luma, o na tō lau lea, ia ai toe, tui nātu nisi tātou wha salonga wha pisi nisi, ia ma tātou wha fianga o le neia. Mai, o lo whanga so pe ale wha moe, o le Leitiofoni se i tupe, ale tātou Lakapi Samoa, e pe o le whatau tai ai Malaefatu i Sogi, whafsanga i tonu lama, e a male whale tali malo o le lava hotel, e pe o na iai le nei a sa Faraile. Ia, e tele lava ia se manao mia o le se leni, e pe o na silafia e lea tunu, mo le wha moe o tāpinanga Samoa i le taitoa fitu, o le manu Samoa se fulu lima, o le manu singa, pe foi le junior manu Samoa, a le ngata i lea, o le tūlanga o le atali malo ai Samoa i le tāmansanga o le Pacific Rugby Challenge, i le malai tālo le apia pāk i le masina fau. Lea e au fiai le au tonga o ia pandi o fiti, e ama le tātou manu mā. O tai au le o e wha moe to ai tau nuu mai ai, i a niso. Lea foi tāmansanga i te tono le atuno, e ama matalo i ai loa le tāmansanga le nei, i le aso lulu o le vai aso fau. A o nisi o tātou foa'i e pei o na tauli maina, na ona whamanatu atu o lo ava noa pea tātou laina telefoni le Digicel ma le Vodafone, e tau ao iai lau foa'i ia pe te wala au mai e foi. A o foa'i nei ua mātou tauli maina o le foa'i mai le pule a onga, ia ma le a onga ma le kolisi o a moa i le motele i salawhai, ia e whapenao na teuina atu le foa'i, ia mo le Lakapi Samoa, ia e tolu se lauta la. Tolu se lauta la. Le ngata voi lea o le foa'i ia e tau a foi ia mai le pule a onga o le korisio a moa mo sua hese Jeremia e lima se lauta la. Lima se lauta la. O le foa'i mai le pule a onga ma fai a onga o le laumua o kolisia ana le lua mo le Lakapi Samoa e lima se lauta la. Lima se lauta la. Anga le mai foi tine a safo mo lutia ko laumua e lima se fulu tā la. Mai le taula a pia Rugby Union, mo whale o mawhaenga, le ana ma boards ya members o le Lakapi Samoa, e tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la. Wanga le mai foi i Caroline Tielu o tonga fuafua, mo whale o mawhaenga Vincent Fepuleai mai Iona Tielu, e tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la. Se manu? Alo whaftai. Whaftai le anga le lei.
Se patpati mai talo komiti fa taile anga lelei, taile anga lofa. Pa tai, tai tele lutou ainga le anga lelei. Tawala latou fua'i mo le whiunga ia soalo. Se oeri alo faifo e se lautala, fai malo, Matthew le misio e se lautala, le atinganga peni tofa e se lautala, fale mavaenga Vincent Fepuleai e se lautala, a whiunga tuna epa sa ilele maliringa oi e se lautala, ia mala whiunga le Presidente o Lakapi Samoa ia namla ulu Sam Leota, o fua'i mai le Rugby League Samoa, a fua'i atole nei fua'i, e ono se lautala. Tai. O le foa'i lelei mai le Computer Services Limited, tawala mo le Lakapi Samoa, ua foa'ina le seleni e tasi le afe tala. Tai. Ia o disi leo tātou foa'i ma le whiunga ia ali i momua, kereti aliki, tawala le foa'i mo le whiunga ia whale mavaenga Vincent Fepuleai, ua tawao le seleni e lua afe tala. Tai li momua. O le tātou foa'i mai le Pacific Ezy Money Limited, e tawala le latou foa'i mo le whiunga ia whale mavaenga Vincent Fepuleai, ua latou tau ina ai le seleni tupe e 5 afe Amerika. Tupati mai malo whaatai. Tupati mai tātou komiti, ia o le foa'i mai le Global Travel, mo le whiunga ia whale mavaenga Vincent Fepuleai, e 5 afe tala. Tai le anga lelei. Malo le whakafonga se umanu. O nisi foa'i ua utauri mai na nei, o le foa'i le nei, mai lea ea o petai, o li sese ma le ainga, e a mai si umu, e tauala le foa'i, mo tauvanga ko lena ma motu o petai, e lua se lauta la, lua se lauta la. Wanga lei mai fo'i i a whalanai sa anga sita leota, mo se umanu ma le Lakapi Samoa, e lua se lauta la, lua se lauta la. E a o le foa'i nei mai a ngape, a kape a Masina, whanae ma Williams tua sivi le malie mai tanu na malala, e a tauala le foa'i mo se umanu takles, e lua se lauta la, lua se lauta la. Ia o nisi leo tātou foa'i mai le Sign Plus, tawala latou foa'i, ia mo le whiunga ia afmasanga Riko Tupai, tau au le seleni e tolu se lauta la. Tai Sign Plus. O le foa'i mai le Ana Rugby Union, o latou tau ina le tolu se lauta la, mo le whiunga ia afmasanga Riko Tupai. O le foa'i mai a toi upu Kaisara i oka Kaisara o sa maia ta whangamanu le whanga mo Matthew Kaisara o le manuma e a o leo fo'i nai le tasi se lauta la. O leisi foa'i le nei mai a Elisa a Leti Angela whaatamali o vai telefou mo ngana mo le mana Road of Moors e lua se lauta la, lua se lauta la. O le foa'i mai a Teni Alex Fa'alongo ma le Tensal Catering, foa'i mo le whiunga ia whale mavaenga Vincent Fepuleai ma le staff o le Lakapi Samoa, o latou foa'ina le seleni e tasi le afe tala. Tai. O le foa'i mai a Kolisi Leota o Australia, foa'i mo le whiunga ia mulianga tele James ma le whatua ia Fortino Hawaii, o ia foa'ina le seleni e se lauta la. O leisi foa'i mai a Tawhito po Mare, mo awi matangi sa pani po Mare e 5 ta la, mai a Tawhito po Mare, mo le ala le pule rimoni a iafi e 5 ta la, mo taukoki ka muta, mo le manu Samoa e se lauta la, o le foa'i le nei, e a mai le afionga e le Safapito, e a le niu, vai niu, ma o na alo ia mapusua, ma fuamatu, e matua e tō whinga ia tari ulu le paia le ainga salva lasi, tui aumau mai tuala e fia mo le foaimoi, ai maise o alo matama whanau a laulii o lo ta alo i le manu Samoa te tō fitus frulima ia ma le tele o au filifilia o leo foina le tasi le afe ta la, tasi le afe ta la. Ea o nisio foai ea pei o na tuina mai a namulau ulu Manuele Fuiono
ia mai le pea e tauala le foa'i mo le taitaifono ia atu le Pasailele e 5 tālā ia vapea fo'i ia ma le foa'i lena mai ana mulo ulu lava Manuele Fuiono ia tauala mo ngala ma le mana Rudolph Bua se umanu Douglas ma afa aiono e 5 tālā. E ngata fo'i lea o le foa'i lenei mai a sister Philly Ta'atoa o Tulaele ia mo tulelei Ta'atoa e tasi le se lau tālā, tasi le se lau tālā. Ua anga lei mai fo'i ia le kolisi o le ulu moenga fou ia ma le staff I malua mo le Lakapi Samoa e tasi le afe tālā, tasi le afe tālā se I pati mai tātou komiti. Ia o nisi nei o tātou foa'i, o le foa'i mai a Agnes Earl, tawala le foa'i mo Fortino Awai, ma James Awai, ia o foa'ina se leni se lau tālā. Se lau tālā. Avatai. O le foa'i mai a ngalu malimana George Towers, tawala le foa'i mo le whingai a wawasa malaya se ilala mapsua, Mase Mahoni Soka, Alessandra Tuilangi, Brian Lima, Tausa Maoni Lalomilo, o foa'ina le se leni e lua se lau tālā. Avatai ngalu. O le foa'i mai a Tuitonga Angela Teo. Foa'i mo le whionga le lilo ia, o le sui o le tātou komiti whafoe, le whionga a whai malotoa matatumua Matthew Lemisio, o foa'ina le se lau tālā. Alo le anga le lei. O le foa'i le nei ia mai le wharetupe o le Bank of South Pacific, mai le latou CEO ia Jennifer Ula ma le staff, ia tauala le foa'i mo le Lakapi Samoa, e lua afe tālā whakaitele tēne whāma lau whainga ruenga. Wāanga le lei mai foi le company le PPE Samoa mo le Lakapi Samoa e tasi le afe tālā whakaitele Lorenzo e a male au whainga ruenga. O le foa'i le nei soalo e mai le Televisefoni ia mal komiti whafoe me le whionga ia le malu rei aliki. Ma le tātou wharetupe o le Samoa Commercial Bank, tawala le foa'i mo le Lakapi Samoa, ia ma le foaimoi le manu ma Samoa le vaiaso momoa ma le Pacific Challenge. E walatou foa'ina le seleni e se lau 5 afe tālā. Mai se tātou patipati, aftai lau whionga le malu ma le tātou wharetupe o le SCP mo lautou Lagolago. Ea, se lau 5 afe le SCP, lua afe le PSP, ia masalo toi didi tau no mai le National Bank ma le ANC. Ma lo whakatai lo tau anga le lei whakatai tele le manu, ea ma le au whainga nuenga. Ea o loo ma lo loa mātou telefoni, lewa mātou na ma nama ngā ruenga, a manoa pēr mātou telefoni, o le tāo se furu le pō ana nei, whato a mahe ai le tātou foaimoi, ia a hea whio mai ma tala mai au. O lo iai foi tātou tau mawhitanga, pa pe nāna whaatauina ai lau papa kiu, ma sau wai tau mawha, ia o lo iai foi ma tātou mea ta alo e pa pe nāna whaatāku whao ai le whanau, ia ma se o tātou whaasavili, ia i le savili mātango fie, ia o i nei Sogi, ia i le tūlanga pēne iei foaimoi le so. Pātai foi tātou pisinisi ma company, ia o loo tūna lata mai le no fuanga nei, ia le lava o toai tau nuu nisa foa'i sausi taimi, o na tō lau foi leo nisa tātou foa'i, a o loo hama no pēa, ia le tātou telefoni. Walau foi nei tātou company mai saina, i oe a whai e te whai ngā ruenga se company se saina o saina e loto whesoa soani. Ai ala na le whesoa soani mai saina o tau Samoa i e whai ngā ruenga ai. O le mea lea musu ane i lau pule saina, a wa a o i le taimi e, whape nao na tū mati e le manu Samoa, tele foi leo tau fua o le kōna manu, e whaatauina ma whaalea lea tau ofu Samoa, o le mea lea anga le mai, musu ane i le saina, ia e foa'i mai sina, se lau afe mo le manu Samoa, ia i le nei foi tau sanga la tau ia, o lea peua tū matira ia le, foa'i ale manu ia ma le au whainga ruenga a le Samoa Commercial Bank, se lau 5 afe, ia le lope toi titi tau numai se lua se lau afe, ia manisi tupe tele, ia o tupe lava, ia e whape nā, ia ona lango ai, tama whanau, alo tātou tunu, wasa manu? Ui, le whaleo ele ngangol whaftai mal whamalo, i pānga umama, nā tōngo whaiwena awai mai, ni aso e sel matanga o fiole,
o le malu mai o le savili nei Malaefatu. Ai ma eule anga le leo nei kompania se manu. Le mai tau watu ia salo o tele lava kompani ia le ua whapenao na foaina ia se leni afe tā la, lua afe, tai lima afe tā la. Ia e whao Sofia foaimoi niso pisinisi ma kompani ia e whapena ia ona lango i le tātou foaimoi le so. Ia, tāri ni se tātou foa ia lo tau whaamau popo mai le tātou komiti o le foaimoi ina ia tō lau uma tātou foa i lunga le tātou leitio ia ao o foi ngā nei i le whaasalonga le tātou Televisel TV tasi ia o le tau mawhai foi lea ia e tō lau mātu ia nisi o tātou foa i e pei o le tau aoina le mamano le tātou tunu ai se tātou se atu i whawhianga ia ma tātou whaasalonga whapisinisi to e whaau wele le tātou whamoemoe ia e wala o mai tātou ma le whaalo lava sa whita i tunga iai mi tā ngā luenga le mālo whaalapo tonga pisinisi ia ma company tu maoti e te tono le tātou tunu ai o whelava se vaenga o Samoa lo e mai mua maiai e tunu fo i fafo ia lo te tala pea tātou leina telefoni e te vala au maiai o le balu whawha lima o tasi te iau e le balu whawha lima o ono leina telefoni e Digicel a o leina telefoni o le Vodafone o le fitu tasi lima tolu o valu tasi fitu tasi lima tolu o valu ono fitu tasi lima tolu o i wawha fitu tasi lima tolu o i wawalu ma le fitu lima fitu i wawalu o ono o sale longa i le motele salafai talo telefoni na e te vala au mai ai pe a whape whaingatā o na e whio mai i nei Malaefatu leo lo whanga solo ai i ale whamoemoe o le Leitiofoni ma le Televifoni sa ili tupe ale Lakapi Samoa. O nisa whawai e peo na tau aoina i le nei foi vaenga o le afiafi o le whawai le nei au mai i a Namulo Ulu Manuele Fuiono se e tau ala le whawai mo Murianga Tele Brian Lima ma tau sa wha maoni na lo milo e lima se folu tā la se pati mai tātou komiti whamole mone o le tātou whawai le nei ia mai a aunga malie kore ieta vai moso e tau wala le whawai mo le whamoemoe le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la whaatai o le whawai mai a Caroline Tielu e tau wala le whawai mo whale mawaenga Vince Fepuleai mai Iona Tielu e tasi le afe tā la mai a tio reupena o nufou e tau wala le whawai mo Galmalemana Road of Moors e lima se fulu tā la se manu ya malole fonga soalo ya o nisi nei o whawai ua penao na tonu mai le tātou laulau o le whawai mai a fale en nai e sene o fasito uta fale ula mana iafu e tawala le whawai mo le sui o le manuma ia si ala fia uta ta titi e sene ua whainga le seleni e lua se lau tā la alo patai o le whawai mai a fale en nai e sene o fasito uta lauli i masi umu e tawala le whawai mo stasi fo o sui o le tātou au le manuma Samoa me lani matavao ua whaina le se lau tā la patai le a makola patai lima kuai o le whawai mai a etuati motusanga o le walesi e whaina mo le taitaifono o le Lakapi ma Lakapi Samoa ia ua whaina le lima se furu tā la alo patai o le whawai mai a Daniel whaavai mawhiti ma saipele mawhiti ma George whaavai tawala latou whawai mo Sam Paulo Asotasi e lima se furu tā la patai le a makola o le whawai mai le Chanting family i Alafua whawai mo le Lakapi Samoa ma le whamoemoe le so ia ua whaina le seleni e tolu se lau tā la ia ma le whawai mai a Lio i Oapo o Tonai whawai mo le taitaifono le Lakapi Samoa ma le whamoemoe le so ua whaina le lima se furu tā la patai le a makola o le whawai le nei ia whaina mai le whaletupe o le Samoa Commercial Bank stasi o Lagolago malosi mo le manu ma Samoa ma le manu Samoa
ia toe whaleoina le nganga whaafitai ale malu malau whainga luenga sai ma le foa'i e se lau lima se fulu afe tā la. Se lau lima se fulu afe tā la. O le foa'i mai a ilo whaavaonga, to lua ma le whanau o ale ipata, e tauala le foa'i mo tama umo le aulaka pita e to fitu, ma le se fulu lima e lima se fulu tā la. Lima se fulu tā la. Tai. O le foa'i le nei mo le whionga a whamuina, Body Coordinate Practice, o Stasio Sui o le tātou komiti whafoe, ia malman Samoa, mal tāpenanga le ipo lololangi. Ua foina mai ia Stainless Coordinate, se fulu tāla, Bradwick Crichton, lua se fulu tāla, Kathleen Crichton, lua se fulu tāla, Tanga loa su'a whafoina, lima se fulu tāla, Tapu Salaya to mata se lau tāla, Fale malu whailo Crichton, lima se lau tāla, Famuina Poli Crichton, lima se lau tāla, Yeva Crichton, lua se fulu, Ta Yang langa aya, lima se fulu, ma Seston, Betty, ma Clayton Fau, e lua se fulu, ma se fulu tāla. O nei fua iuma pe na whalau lo atu, e tawala le mo le whiunga ia Famuina, Poli Coordinate Crichton, ma le tāpenanga man Samoa mo le kololangi, wa taile fuai, taile maau. O le foa'i le nei ia mai le Lakapi e siumu ia po le Lakapi whaitu māloa siumu e tauala mo motu o pitai, tauvanga ko lena ma Anthony Tamilo. O alo mo whanau mai le uni whaitu māloa siumu o leo fo'ina le tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la. O lena's family mai siumu wa anga lei mai mo tauvanga ko lena e fa se lau tā la. Fa se lau tā la. O le foa'i mai le CEO ma le staff o le whalitupe o le Bank of South Pacific e tauala mo le Lakapi Samoa e lua afe tā la. Lua afe tā la. Anga lei mai foi le PPE mo le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la. O le foaile nei mai a Kefi whaolotoi ma le Native Heritage foina mo le Lakapi Samoa e tolu se lau tā la. Tolu se lau tā la. O le foa'i mai a Robert e a ma Raylene Harrison o tonga fofua. Ia e tauala le foa'i mo whale mamaenga Vince Whekurea'i pa pe ai fo'i ia ma tausi malo i ona tielu e lima se lau tā la. Lima se lau tā la. O leisi foa'i nei mai a Danny ma Alex Fa'alongo ia ma le Tensal Catering e tauala le foa'i mo whale mamaenga Vince Whekurea'i ma le staff o le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la. Mai a Konisi Leota mai Australia mo Murianga Tele James Mafotino Hawaii tasi le se lau tā la. Tasi le se lau tā la. O le foa'i le nei mai a Sister Philly Tatoa o Tula Ele mo tala lei Tatoa ma le Lakapi Samoa se lau tā la. Se lau tā la. Mai le Polisi Mawalunga o le Urumoenga Fou ma le staff i Malua mo le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la. Foa'i mai le Computer Services Limited o le CSL tauala mo le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la. Wanga lei mai foi le taula a Pia Rugby Union mo whale mavaenga le ana ma board members o le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la. O le foa'i le nei mai a Awelua Taito e Nari e tauala mai le pā ma pia ia e tauala ia le foa'i mo tuina epa ma le Lakapi Samoa e lima se lau tā la. Lima se lau tā la.
Ia, whapea fo I reisi foa'i le nei, mai a Quentin Tusa. Tauala le foa'i mo Maris ma Faleato Boys I le Lakapi Samoa e tolu se lau tāla. Tolu se lau tāla. Malo le fonfonga, malo hui le usai se tātou tunu, ia le foa'i le nei mai le Rugby League Samoa, ia ua tawala le latou foa'i mo so alo se elia lo faifo se lau tāla. Fai malo Matthew de Msio se lau tāla. Le atinganga Peni Tofa se lau tāla. Fale mavaenga Vincent Fepuleai se lau tāla. A fionga atu la epa sa ilele maliele ngaoi se lau tāla. A fionga ya namlo ulu Sami Leota se lau tāla. A whainga atoa le foa'i mai le Rugby League Samoa malato tutupe e ono se lau tāla. Whaftai ea tai lau fionga I le stene ea ma le komiti o le Lakapi Liki e Samoa. Ea, nisi nā foa'i le ua mātou tau li maina, a mātou tau mawhai ina ia tūwhatasia nisi o foa'i e pei ona tau aoina I le nei foi a fiafi la tau ia. A whaifo e mai mo mai e tunu mo mau, ia e fia tuina mai sang foa'i o lo a manoa la le Pacific Ezy Money transfer le aso a tai au, le a whapea loka le a fiafi nei, ia po lo vala au mau mai, I tātou numera Digicel, malu whawhali malima o tasi, malu whawhali malima o lua, malu whawhali malima o tonu, malu whawhali malima o wha, malu whawhali malima o lima. Numera o le Vodafone, fitu tasi lima tolu o valu tasi, fitu tasi lima tolu o valu ono, fitu tasi lima tolu o I wha, fitu tasi lima tolu o I valu, masale no longa I savai, fitu lima fitu I valu o ono. Ya malole fonfonga soalo ya e fa'alau do atu ia le foa'i nei foto atu mai ia mo le fionga I le presidente o le tātou Lakapi Samoa ia le fionga ia namlo ulu pupali I le ota Sami Leota o le foa'i mai le lea vai lawyers ai au tima lea vai mai le fionga vinifou ia ua tauaoina le seleni I se lau tāla tai Early's Auto Repair, Actors Earl, Malefioanga Lotopa, Tauau, Malefioanga Presidente, Selau Tala. Tai. Maria Cafe and Bakery, Marie Meredith, Malefioanga Vaidele Mapia, Tauauina, Le Lua Selau Tala. Tai. The DMD Local Motors Company, Ya Fata Paul, Mercy Loipol, Malefioanga Lepea, Tauauina Seleni, e lima se lau tāla. Tai fata. Level Motors, tawala foa'i mo le fionga le presidente a namla ulu pali I leota Sami Leota, pauli le vao level ma le oi hill, ma I siusenga mafusi sa fotu la fai, tawina le seleni e lima se lau tāla. Tai le amalelei. O le foa'i mai le Fexco Samoa, le fionga ya molio'o, pio molio'o, pulenga mana uwhengawenga, tawala foa'i mo le fionga ya namla ulu, Pali Leota Sami Leota o foaina le seleni e lima afe tala. Tai molio. O le foai mai le Federal Pacific Auto Finance, le fionga ya ana fulmono, pulenga ma le uwhengawenga, tawala latou foai mo le fionga presidente, ia namulo ulu Pali Leota Sami Leota, o latou foaina le seleni e tasi le afe tala. Tai ana, Ford Hyundai Samoa, Simon Fruen Malpulenga, Malaefatu whengawenga o tauaoina le seleni afe tala mo le fionga presidente. Tai sa Sion. Federal Pacific Finance le fionga ya afosanga o peta John Teofilo Malpulenga Malaefatu whengawenga o latou tauaoina mo le fionga presidente ia na mo ulu pali I leota Sami Leota le seleni tupe lua afe tala. Tai. O le fionga ya pupali Sam Swan, Management and Staff of National Bank of Samoa, o latou tauaoina le seleni e lua afe tala. O le fionga I le presidente ia na mlo ulu pupali I leota Sami Leota. O le tasi nei foa'i mai le Federal Pacific Insurance Limited, mai le fionga ia le ala I tana moa ka rai Sua Kelvin, ulenga ma la uwhengawenga tauaao le seleni o le fionga I le presidente o le Lakapi Samoa ia na mlo ulu pali I leota Sami Leota, o foaina le seleni e lua afe se lau tala. Tai.
Au whainga atoa o le Faraile nei pe o na tōlau inatu mo le whionga le Presidente o le Lakapi Samoa le whatarenga ia namulo ulu pari i le ota sami le ota e se fulu afe tala. Partai, se mai staro patpati, e se le alofangia o le nei Presidente ia e pe o na iai ia le foa i paia i le nei aso. Ia ae, mai ula le lei o tātou o tunou o le lava ngā solomai nei tamā matina ia e o nai pisilisi laiti lo a fio mai pea matala mai ao ia ua le tātou foaimoi e pea na iai le nei aso a manoa tātou telefoni pe a whapea e whawhaingatā o na e fio mai le no foanga nei ia mala au maiai e mawhai o na piki ia lau foai tae ao ia po se aso o le vai e sofoni ia ae manato le a vasai tātou tō lolowina o tātou foai nei whawhianga toi tariu mai ona whaauau i lea mo le sila fia no tātou tunou ia tātou se atu sina musika. So e whaatalawatu I le tōtari mai tātou whaasalunga I nei whaitaimi o le awhiawhi nei minute o nā tāleo leono e a o whangasolo pēre whaamoemoe se I e tāle se fulu I le pōa nā nei o na tāulunga lea o le Leitiofoni se I tupe la Lakapi Samoa e a mo le whaamoemoe e na au whaamao malo. O nisi o tātou foai e pēo na taunu mai o le foai nei a mai mamao lava mai sini Australia. O le foai nei mai se tasi o sui tuai o le manu Samoa se fululima le whionga I anu ofisili tā vita sio. Ia pēwhana sila fia le sunga I anu ofisili tā vita sio o lo nalo lo tālo nei le au o le Wallabies Australia le sunga I Scott sio e a foai mamao mai lava I Australia I sini. Mo le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la. O le foai nei ia ua tau aina e le au whainga ruenga a le fesa ia po le vaenga o le tine imu ia pia mo le Lakapi Samoa e lua se lauta la. Lua se lauta la. Te manu? O le foai mai le pule aonga, whaia aonga ma le kolisio ana numero lua. O latou foina le mo le whamoemoe le Lakapi Samoa le so, o latou foina le seleni e lima se lauta la. Lima se lauta la. O le foai mai le whionga I le whaletua. Ia Chilean maliele ngoi ma le whalau I ulululoa.
Wala tau fuai mo le whionga i Televisefoni, le pūlenga, teine ma tamata alo uma o le Lakapi Samoa ia le seleni tupe e tasi le afe tala. Oni se whawai e pēra toi tolo lawina mo le manino le si le whanga foi le tātou o tunoho o le whawai le nei ia mai le whionga le tumaitai lo ia e au tima le avai ia ma le avai lawyers mai vini fou e tau wala le whawai mo le presidente o le Lakapi a Samoa le whionga namlo ulu pali i sa miliota e tasi le se lauta la. Wanga le mai foi ia le Early's Auto Repairs ia Agnes Early ia ma le latou au whainga luenga mo namlo ulu pali i sa miliota e tasi le se lauta la. O toi ale le mai foi ia le vaenga le Murray Cafe and Bakery mai Murray Meredith mo namlo ulu pali i sa miliota e lua se lauta la. Wala lei mai foi Fata Paul ma Mercy Loipo mai le TMT Loipo Motors Company le pea mo namula ulu sa miliota e lima se lauta la. Wala lei mai foi pauli le vao Nevo ma leoi hio mai le Nevo Motors Company mo namula ulu pali sa miliota e lima se lauta la. Ia, o toianga lei mai foi Morioo Pio Morioo ma le pulenga ma le au whainga luenga a le Fesco Samoa mo namula ulu pali i leota sa miliota e lima se lauta la. Wanga lei mai foi ana fui mono ma le pulenga ma le au whainga luenga a le Federal Pacific Auto Finance mo namula ulu pali i leota sa miliota e tasi le afe ta la. Tape na foi ona anga le mai Simon Fruen ma le pulenga ma le au whainga luenga a le Ford Hyundai Samoa mo namula ulu pali i leota sa miliota e tasi le afe ta la. E ua alofa mai foi a whamasanga o Peta John Teofilo pulenga ma le au whainga luenga a le Federal Pacific Finance mo namula ulu pali i sa miliota e lua afe ta la. Papena foi ia ona anga le mai pali Sam Swen ma le management and staff o le National Bank of Samoa mo se tasi o whaatonu po se tasi o director le bank le whionga namula ulu pali i leota sa miliota e lua afe ta la. Pape foi na anga le mai le Federal Pacific Insurance ia le ala i tango moa karai sua Kevin ma le pulenga ma le whainga luenga a le Federal Pacific Insurance mo namlo ulu leota sa miliota e lua afe se lauta la. Ea o le whainga atoa o lea foai e se fulu afe ta la mo namlo ulu pali i leota sa miliota. Ia, o nisi nei o tātou fuai mai a whanua muas. Tawala le fuai mo Rudolph Muas, whai a ongo le tunia man Samoa, wa tau awina le seleni e lua se lauta la. Lua se lauta la. O le fuai mai a li sara ma le whanau i sa matau, tawala le latou fuai mo sio toa tangaloa o le manuma Samoa, wa fuaina le seleni e lua se lauta la. O le fuai mai a fuauli ma vaenga ma ala satai mai sale moa wala to fuaina mo le Lakapi Samoa le seleni e lua se pulutala. Taila ma fola taila lima fuai avano pea tato numero telefoni valu fafali malima o tasi se yo ele valu fafali malima o ono telefoni al Digicel fa pe foi telefoni al Vodafone fitu tasilima tolu o valu tasi, fitu tasilima tolu o valu ono, fitu tasilima tolu o iwa fa, fitu tasilima tolu o iwa valu, ma le numero i savai o le fitu lima fitu iwa valu o ono, Pesiliane mo matamua tunia salima. Talo telefoni na, so tai mai ia a ua amata ia ona anga i mai le po sa a whaingatana e toi sumai i Malaefatu nei wala o mai le telefoni e ai mawhai no piki tai au pe piki le vai a sofou lau foa ia matau a watu Lauli City whamanatu atu foi ia i latou ia ua whapena na wala o mai ia le foai ma le faamoemoe a ngai atu le au whainga luenga a le Lakapi Samoa e piki mai lau foai
ia tautuana e alu atu le tangata whainga ruenga a watu le tusi li city o lo pipi ai le loko ale Lakapi Samoa. I me ane wa umana tō lau foai ai alu atu le isi tangata malana Apili City ia mapiki mai ai lau foai ai le i o mai i le Lakapi Samoa. O le mea lea na o nai vaenga na e wha manino ia o le Apili City lava a le Lakapi Samoa o lo i ai wha maumaunga ma le loko a le tātou Lakapi Samoa. Ia pe a wha pea e whato a piki le vai e so fou ia lau foai e peo na tau aoina i le nei aso. Ia e a whaia te anga i mai le talawhatai o pia a whi mai Malaefatu i Sogi whaasa ngai ma le lava o tau o lo whatau nuu ai le wha moe moe le Lakapi Samoa ia ma le wha moe moe e taulunga pe a tāl se fulu i le afiafianga nei. Ia ai o te manatu o le a vasai whaisina malo longa ia wha awawatu tāro wha sanalonga ia i lunga o le tūlau a le Lakapi Samoa ma le wha moe moe le tāle valu i le afiafi le so o nā matale o wha sanalonga i lunga o le tautua a lau TV Tasi Samoa ia ai tāro se atu i niso wha afiafianga o le nei afiafi. Te vevia toi whaatalawatu i le mai moa ma le whaafonga le tātou atunoo i le toi tali mai o whaasanalunga mai le tautua le nei o le TV Tasi Samoa mai le Malaefatu nei Sogi whaasanga i tonu ea ma le whaletari malo le lama o tau e beo na amata mai ai leo o ulia na le la le tātou Leitiofoni ma le Televisefoni sa i tupe a le Lakapi Samoa ia mo le foaimoi e whaatupe ai ia nisi o ana taringa malo i taamisanga Lakapi ia maise ia o le malanga o nisi au Lakapi ia tunu mamao whapefo i le taamisanga o le ipo le laulangi le whaia i le tausanga le nei ia e malanga ai tātou au whaamao malo ia e au nisi le pia e mamano le tātou tunu e na o le lua lava i tūlai whanga solo ai tātou foaimoi le awhiawhi nei leo am talia i te mil nei man whaamoi moe e tāna se fulu o na tau lunga lea
ai le leo na mame whao o mai lau foai ia ono le tele lava o nisa tātou Leitiofoni ia e toe nati mai le foai ia le atuna o ia au tau alunga le taimi ma le maua se awanoa e tō lau ai lau foai pa ia i le nei pō. Ai o numero telefoni na ona whaailoa numero telefoni o le numero Digicel valu whaafari malima o tasi, valu whaafari malima o lua, valu whaafari malima o tolu, valu whaafari malima o wha, valu whaafari malima o lima, ma le valu whaafari lima o ono. Tato numero na o telefoni e Digicel ia e te mala au maiai ia ona piki leo lau foa i le vai e sofou te awa pere iso au wala ia alo tau mamau mai i le no fuanga o lo whanga solo ai le tato foaimoi. Tato numela telefoni a le Vodafone fitu tasi lima tolu o walu tasi, fitu tasi lima tolu o walu ono, fitu tasi lima tolu o i wawha, fitu tasi lima tolu o i wawalu. Ma le numera i le motutele sa la fai o le fitu lima fitu i wawalu o ono. Tano telefoni la na Vodafone ma Digicel ia e whapena na whatatangi mai nei pō a whanga solo ai le tātou Leitiofoni ma le Televisefoni sa i tupe a le Lakapi Samoa. O le fohai le nei ia e peo na tauri mai na i le malama na le la tau au mai le fionga le malu rei aliki ma le au whainga aluenga ia a le whaletupe o le Samoa Commercial Bank o lo abea ma langolango malosi i le manu ma Samoa ma le manu Samoa se fulu lima ua tau awai ia le siaki tupe e se lau lima se fulu afe ta la se lau lima se fulu afe ta la se patati mai le mwere ia le patati ta petele la fionga le malu ia tusai ma le foai le fosi se mai le atunu ia lo ngā nulue lava ia le tōtelo le au whai ngā ruenga a le Lakapi Samoa e o i tātou lau whali mai ngā tō lo volunteer ia e whapena o le tau awina lau foai le nei pō. O le si foai le nei ua tauri mai na o le foai mai a sina le ana tau fia a tala mai bao i nari nang jau e tau a le foai mo le whionga se umanu takles ma le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la, tasi le afe tā la. O le foai le nei mai a Caroline Heleso e taua au le foai mai tufu iopa e taua au le foai mo whale o mawaenga Vince Pekuleai ma fasi malo i ona tielu e tasi le afe tā la, tasi le afe tā la. O le foai le nei ma le whaletani malo le Orita Hotel i Uloloa e tauala le foai mo le taitaifono i atu i la epa ma whale o mawaenga Vince Pekuleai e lima se lau tā la, lima se lau tā la. O le foai mai a malama ma le ainga i vai moso e tauala le foai mo ria i reo pena e se lau ma le lima tā la, se lau ma le lima tā la. Anga le rei mai tu i whaasasina filio si senga mo se umanu takles e lua se fulu tā la, lua se fulu tā la. O le sin nei foai e peo na tau aoina ia i le so o le foai le nei mai a Atalina mai Iava ia mo namulau ulu papali i sami leota e tasi le se lau tā la, tasi ila le se lau tā la. O le si a foai le nei ia mai i le ofisa o Su'a Paunga Associate e tauala mo le Lakapi Samoa e lima se lau tā la, lima se lau tā la. Wanga le mai fo'i le malu a malan sina fiti o matautu le whanga mo wawasa se lala mapusua e tasi le se lau tā la. Papena fo'i ia o nanga le mai ia le malu a malan sina fiti mo Fortino murianga tele a wai ia ma le tātou foaimoi e tasi le se lau tā la. Le foai mai le informai ia le ausa Dr. Take Naseri e tauala mo le taitaifono o le Lakapi Samoa e tasi le se lau tā la. Wanga le mai foi Agustino le malu mo fai malo matumua Matthew le Mesio o se tasi o suyo le pomiti fa'afoe e lima se fulu tā la. Wanga le mai foi Unasa Charles Apoe mo fai malo Matthew le Mesio e lima se fulu tā la. Se manu ni se taro foai leo e tauri maina ia malole fonga soalo o le foai le nei mai e ima fai pule o le pa tawala la to foai mo le feonga le teifono ia tu le epa ia mo le famoimoe le Lakapi
e lima se lau tala. Patai, tai le mapola, tai lima foai. O le foai mai a ngā ongo Mike Smith o Momofou, tawala le foai mo Lakapi Samoa ma le faaimoi le so e lima se fulu tala. George Towers, tawala le foai mo le Lakapi Samoa, tau auina le lua se lau tala. Tai le amelei. O le foai mai a Thomas Officius Akamas o Peli Salima o Sale Longa, tawala latou foai mo le Lakapi Samoa e lua se lau tala. O le foai mai le kalapu Lakapi e le tamauli o latou tauina le mo le faaimoi le so le seleni e lua se lau tala. Toi whamana tuatu numela tātou telefoni, o lo awa loa pēr tātou telefoni, ia e te wala au maiai, matusi bawe lau foai, tau a mai lea a o le tau runga i le tau se fulu i le awhia whinei. O le foai mai a sioa o tootangi, tawala le foai mo le whionga lililo ia, o lo lunga fo le tātou komiti pafoe, le whionga e whai mai rotoa, Matthew le misio, ia wei le foai se lau tala. Malau tātai. Ua foaina mai e whanoti ia morioo pio, whanoti ia po morioo whanoti pio o le Western Union ia le foaina nei mo Fortino Awai, James Awai e lua se lau tāla, lua se lau tāla. Ua ngalei mai fo'i leota Sarai, whale Upolu te vita, e a mo vawasa se lala mapusua, whapea fo'i muri ana tele James Awai, e apa Fortino e lua se lau tāla. Lua se lau tāla. O le whawaile nei mai a Elisa, a Leti, o Angela, whaatamari o vai telefou, mo ngā mana Rudolph Boas e lua se lau tāla. Lua se lau tāla. Wanga lei mai fo'i no whaali'i 18, e a mai le tasiva fitu walu le tasiva walu se fulu, mo le manu Samoa se fulu lima, e lima se lau tāla. Lima se lau tāla. O leisi foaile nei, mai le Mary Sports Club, mai lo topā, mo members uma o Malisi, i te tonu o le Lakapi Samoa, ua foaina le tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla. O leisi foaile nei, ia mai ia tina matavita ni pale, matulino, e foai mo se umanu Douglas, e lima se fulu tāla. Lima se fulu tāla, whaamtaile a mafola, whaamtaile lima foai. Marol fofonga le foai nei, wanga le nei maiai, maiava fiso, la kisa, o salani fale alili, tawala le foai mo se tasi usui o le tātou manusina, taito fitu, ia lutia kou la mua, o foina le seleni e se lau tāla. Aloha tai. O le foai mai a loli toro pena, tawala le foai le whionga ia nganu malamana, tofa, muas, ia o whai anga ulu le tātou tunia man Samoa, o foina le seleni e lima se fulu tāla. Taile a mafola. O le foai mai le tātou Rugby League Samoa, tawala le foai mo le Lakapi Samoa ma le faaimoi le so, o taoina le seleni e ono se lau tāla. Taile o whionga le Palestine o Lakapi League i tārusia lau sina ngasi. Ea, o leisi tāro foai le nei tau aina o le foai le nei, mai i le CEO ma le staff a le Bank of South Pacific, ia Jennifer Ula, ma lau whainga luenga a le whantupe o le PSP, e tauala mo le Lakapi Samoa, e lua afe tāla. Lua afe tāla. Wanga le nei mai hoi i a le company o le PPE mo le Lakapi Samoa, e tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla. Ea, wanga le mai foi le company taavale longo a o le Asco Motors, ma le taavale o le Toyota, mo le Lakapi Samoa, e tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla. Wanga le mai foi se tasi o pou tuai o le manu Samoa, se fururima, o lo whamautu ia isini Australia, le whionga nua facilita Victor Sio, ia o lo naalo le sunga ia Scott Sio, leta alo i le Wallabies Australia, alofa mamau mai le Lakapi Samoa, e tasi le afe tāla Samoa, pāwatai ia nua facilita i molo wanga le lei. Wanga le lei mai foi le au whainga luenga le tinei mu, le whionga Televisa, ma le au whainga luenga le fesa, mo le Lakapi Samoa, e lua se lau tāla. Lua se lau tāla. O le foaile nei mai a tuitonga Christina Te o Faitele,
Tawala le foa'i mo le Lakapi Samoa mo le whionga ia whaimalo ma tūmua Matthew le misio e se lau tāla. Aftai. Wanga le rei mai a Paige Mitchell ia tawala le foa'i mo le whionga le ofisiri ia whale mamaenga Vincent Fupuleai ia mo le whionga le pule o tupe le whionga ia whasimalo Iona Tielu ia o tau a Sereni e 5 se lau tāla. O le foa'i mai a talo matu o le tu staya tau au foa'i mo le Manu Samoa ua foaina le Sereni e 5 se lau tāla. 5 se lau tāla. Sunga le whawhengainga ia Reverend Uratifa ma le whakasai le tongo ua latou tau au le Sereni e 2 se lau tāla ia mo le whionga ia Mulianga Tele whai aungaulu o le tātou Manu Samoa te tofitu. O le isi tātou foa'i ia mai a Pesi Committee ma le aiga o vai telefou ua tau auina le Sereni e 2 se lau tāla tawala le foa'i mo le sunga le pule o le tātou Rugby Development ia taala tui Committee. O le isi tātou foa'i le nea fiafi ia o le aiga o Junior Narayan tawala le foa'i mo Junior Narayan ma le Manu Samoa te tofitu ma le aiga veva stai ia ua tau auina le Sereni e se lau 5 se fulu tāla. Ia se toi pati mai tālo komiti, ma lona ngā murue, o lo a manoa lava tālo telefoni, ia, ma nei al whātatangi mai tālo telefoni, pe 5 tāla, pe se furu tāla, a iei tautununga, ia, e lava ma te lele nā sao, ia, i taunu whainga o tātou au Lakapi. O isi foa'i leo taunu mai al foa'i, mai a li mo mua, kereti a liki, e tau wala al foa'i, mo whale mawaenga, Vincent Pepuleai, e lua hafe tāla. Lua hafe tāla. O le foa'i nei mai le company o le Pacific Ezy Limited ia tauala mo whale mawaenga Vincent Pepuleai e 5 afe tāla Amerika. 5 afe tāla Amerika. Wanga nei mai fo'i i a Danny ma Alex Whalogo ma le 10 Sound Catering mo whale mawaenga Vincent Pepuleai ma le staff o le Lakapi Samoa e tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla. Foa'i mai a kolisi le otai Australia mo Mulianga Tele Change Fotino a Hawaii e tasi le se lau tāla. Tasi le se lau tāla. O le foa'i le nei mai a Mara ma le Paradise Finance e tauala le foa'i mo le Taitaifono o le Iuni Lakapi po le Lakapi Samoa e 2 afe tāla. 2 afe tāla. O le se foa'i le nei mai le vaenga wha'ukufai o le HRBB mai Petesa e tauala le foa'i mo alo ma whanau o Samoa o ta'alo le taitofitu se 15 ma au Lakapi uma le atunuku ma le manusina e 2 afe tāla. 2 afe tāla. O le si nei foa'i mai le pure aonga o le kolisi o le fifi e a fionga i a se fuiva ma lae rauano sunga i whai aonga umalava ma le komiti o le PTA a le kolisi o le fifi o le mea lofa mo le fa'amoemoe o le Lakapi Samoa ua foa'i nai le tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla. Ua anga le mai fo'i le pure aonga ma whai aonga ma le laumua o le kolisi o Samoa i Sogi mo le Lakapi Samoa ea e tolu se lau tāla ka pia fo'i mo sua Heset Jeremia e 5 se lau tāla. O le foa'i nei mai le pule aonga, whai aonga ma le laumua o kolisi a ana le lua mo le Lakapi Samoa e 5 se lau tāla. 5 se lau tāla. Mai a kine a safo mo lutia kol au mua e 5 se fulu tāla. 5 se fulu tāla. Mai le taula a Pia Rugby Union mo whale mawaenga le ana ma pon members o le Lakapi Samoa e tasi le afe tāla. Seu manu. Ia, alore kukunga soalo. Ia, ole foa'i le nei e mai mau mai lava i Meleponi. Ole tohala foa'i mai a David, Alamanda, Roy, Maherina, ave whapatoa latou Lagolago. Ia, i se tasi o sui o le tātou manma sunga i a Jonathan Turupe. Tau ao Sereni e tolu se lau tāla. O le foa'i lona lua mai a Mama Pitolua o le fionga malie. Tau ala le foa'i mo le sunga i a Jonathan Turupe. Tau ao el Sereni e se lau tāla. Se lau tāla. O le foa'i mai a lau pepa. O i lau pepe pau o toa mua uta. Ia ua whaatino le foa'i le so ia timena. Ia mai le Lakapi Samoa. Tau ao le Sereni
e lima se lau tala. O le foai me le whionga le ni whaipule, ia ai ono tine ngafa, kufasto uta, tawala le foai mo le whionga le Televisefoni, whionga ia tula epa, me langi matavao, ia wotau aoina le sereni, tolu se lau tala, tolu se lau tala. O le isi tātou foai, ia me le whionga le ni whaipule, ia fuaava, a matanga, tawala le foai mo le Televisefoni, tula epa, ia me se le whionga ia whale mawaenga, ia o tau ao ai le sereni e lua se lau tala, lua se lau tala. O le tātou fuai lea ma ia whaalelei tua tangaloa, e tawala le fuai mo Samoa, Virginia tua tangaloa ma le Lakapi Samoa, o tau ao ai le sereni e se lau tala, se lau tala. O le fuai ma ia le tuolo tua tangaloa, tawala le fuai mo Samoa, Virginia tua tangaloa, tau ai le sereni e se lau tala. Wanga le mai a ki tiona tau tua mo Samoa, Virginia ma le Lakapi Samoa, o iai le sereni e se lau tala. Va au fiao a Apelu ia ua anga le mai le foaimoi le so mo Samoa ma le Lakapi Samoa e se lau tala. O le foai mai a Luis na vea, a tawala le foai mo le whionga ia Samoa, Virginia tua tangaloa, e se lau tala, ia ma le foai mai a le fau Sunny Tiramen. Tawala le foai le nea fiafi, ia mo le whionga ia Samoa, Virginia tua tangaloa ma le Lakapi Samoa, e se lau tala. Ma lon whauwhonga se manu, o nisa foai wa utauri mai na nei, o le foai le nei, mai le tausi mata ngā ruenga, ma le whalitua, ali ma whaipule o ngā taivai, tawala le foai mo vawasa, se lana ma pasua, ma alo uma matama whanau o ngā taivai au Lakapi le atunu ua foai nai le lua hafe tā la, lua hafe tā la. O le foai mai a mai ama se longa ma pasua o ngā taivai, mo vawasa ma neia se lana ma pasua, ua foai nai le lua se lau tā la, lua se lau tā la. Foaina ia ele ofisa malanga ia teki ma le whainga ruenga le global travel, mo whare mawaenga vitse pe pureai le lima hafe tā la, lima hafe tā la. Wanga le mai foi ia le company o le Computer Services Limited o le CSL mo le Lakapi Samoa e tasi le hafe tā la, tasi le hafe tā la. O le foai mai le whionga le ni whaipule, ia le ale le pule, rimoni a iafi, ia ma le whalitua, o foaina mo le Lakapi Samoa e tolu se lau tā la, tolu se lau tā la. Anga le mai foi ia le Lakapi mai si umu, o le uni Lakapi whaitu malo mai si umu, mo motu o petai o tauvanga ko lena ma Anthony Tamilo, o foaina ai le tasi le afe tā la, tasi le afe tā la. Kolena's family ia o foai mo tauvanga kolena ua foaina le fa se lau tā la, fa se lau tā la. Ia, orisi neo tātou foai, tauri maina le tātou laulau le ne fiafi, o le foai mai a siana tu le ota, tawala le foai mo le whionga le Televisefoni ia tu le epa sa ilele le marina ngoi, pule le tātou rugby development ia taala tui committee, ia ma le pule le tātou outreach and partnership program, le whionga ia Fortino awai, ia o tau au le sereni e lua se lau tā la, lua se lau tā la. O le foai mai le whionga ia Silafau, Ioane Sio o solo, tawala le foai mo le Lakapi Samoa ma le whaamamua le so, o tau au le sereni e lima se lau tā la, lima se lau tā la. O le foai mai le Peristene, ia male no atofi fo el tātou uni Lakapi anoa maa, ia walatou tau aina le sereni e tolu se lau tā la, mo le whaamamua le Lakapi Samoa i le so. Nisi ne foai mai a tānimo sa toa ma le aingo siusenga, e tauana le foai mo le Televisefoni ia tula epa ma le Lakapi Samoa e lima se fulu tā la. Wanga le mai foi patele mauola, lea ia vape foi ma le kalesia katoliko siusenga, ia mo tula epa sa ilele ma le Lakapi Samoa, o foaina le lima se lau tā la, lima se lau tā la. E ua anga lei mai foi le sunga i le whawhengainga i a Reverend Peter, ma le whaletua, ma le ekalesia e whakasā lau lii,
e tauala le foa'i mo alo ma whanau a lauli tamatuai ma i latou lo ta'alo le teminei au whaavau malo e tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla. O le foa'i nei mai le wheofoi a le tūwhia whaamati o lauli e tauala i a le foa'i mo Henry Lautaimi ia o le manuma Samoa e tolu se lau tāla. Tolu se lau tāla. Mai a Steve o Ruta ma Williams family o Sinamonga tauala le foa'i mo Sua Heset Yeremia e 5 se lau tāla. 5 se lau tāla. Mai a fata le vave, ma le tausi, a lina, ma le whanau, ma le whare ainga ke pua ai le maketi a liki tau fusi, tauala le foa'i mo le foaimoi i le so, e tasi le se lau tāla. Tai fata le anga le lei, mai a Meritiana o Joanne o Julia ai ono, mo afa ai ono, ia e tolu se lau tāla. Tolu se lau tāla. Tai tēnu lava ia le anga le lei ma le anga alofa i foaimoi i le so. Tāru whamanatu ia nu mela o tāru telefoni o lo e sila ne iai lungo le kātou screen ia mala awane ia tāru telefoni e o le Digicel ma le Vodafone ia ona whatu a piki leo lau foa'i i le asunga fua o le vai sofo. Malo le fonfonga soalo. O soafo i latou le apena ona whalaudo atu e tawala le latou foa'i ia mo le whiunga ia whamuina pori coordinate question o se tasi o sui o le kumiti whatonu ia ma le tapenanga le manu Samoa mo le ipo le lalangi o le foa'i mai a stainless coordinate e se pulu tāla Roderick Crichton lua se pulu tāla Kathleen Crichton lua se pulu tāla Tangalo Su'a 5 se pulu tāla Tapu Salaia Tomata se lau tāla Fale Manu Failo Crichton 5 se lau tāla Famuina Poli Crichton 5 se lau tāla Yeva Crichton 2 se lau tāla Tayang Langa Aya 5 se pulu tāla Seston Reti o Whangariki 2 se pulu tāla Clayton Fau se pulu tāla o Suafa Umana le Tāua tawala latou foa'i ia mo le whionga ia Famuina Poli Coordinate Crichton ia ma le tapenanga le manu Samoa mo le ipolalangi lo olo tolu. O le foa'i nei mai a Samuelu Lafi e Sarah tauala le foa'i mo le Lakapi Samoa e 2 se lau tāla. 2 se lau tāla. Wanga lei mai fo'i Janet tau maoe o Mangiangi mo Papa Ngalangala tau maoe e 5 se fulu tāla. Mai na matanga ruenga me tutisi whātoia le manu le sunga le whawhengainga ma le whaletua e tauala le foa'i mo wawasa maneia se ilara mapusua ma le pulenga o le manu Samoa ua foa'ina le tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla. Wanga lei mai foi le kalesia sofitu i vailele SDA mo le Lakapi Samoa e 5 se lau tāla. Wanga lei mai foi le whaletua maroro manu malo ia e le nise ma po le sua mai mo taa mo wawasa maneia se ilara mapusua ma le pulenga o le manu Samoa e tasi le afe tāla. Wanga lei mai foi a whamasanga seu inutangi i a mo le Lakapi Samoa a whamasanga o le taitai o le SDA mai vai utai ua foa'ina le tasi le afe tāla. Hātai le anga le lei. Alo le fonfonga soalo le foa'i le nei ia wanga le nei mai ai fono ti pio. Mo oi fono ti pio mo yo wanga le nei mo fotino awai o le seleni 2 se lau tāla. O le foa'i le nei mai le Western Union tawala mo mulianga tele James Awai ia ma fotino e 2 se lau tāla. O le foa'i mai a fono ti pio mo yo ma tato Western Union tawala le foa'i mo le whionga le whaianga ulu o le manu Samoa wa vasa se ilala mapsua ia ma mulianga tele Brian Lima whaianga ulu o tato manu Samoa taito fitu James Awai tai malanga o le ata 20 Samoa ia ma fotino Awai e 2 se lau tāla. 2 se lau tāla. O le foa'i mai a lilo mai iava whanga e tauala ia le foa'i ia mo le manager a le manuma ia mai moa o le foa'ina le 5 se fulu tāla. 5 se fulu tāla. Wanga lei mai fo'i o soso ngafa o fasitouta mo Melani Matavao e 5 se fulu tāla. 5 se fulu tāla. Mo koramo ma mei pau fale atiu mo le manusina
ia sa iliai pau ia estasi le se lau tālā. O le foa'i le nei ia mai a whamasanga Matai o sefo mo tuina epa sailele ua foa'ina le tasi le se lau tālā whapea fo'i mo taunuu ni le vaea ia mamelani matavao o le foa'i atoa le nā e se lau tālā. O le foa'i le nei mai a lua le pou titi matori e tauala mo lua le pou titi le ana rani ia ua foa'ina le tasi le se lau tālā. Mai a lua le pou titi matori mo se iuli sa lesa e a olo'o o ala mawhanau sa napu o whainga ruenga i Lakapi Samoa e tasi le se lau tālā. O le foa'i mai a fuimaono pito a moa sa ana Fereni mai lotofanga ia i safata lotofanga i safata ia o le toi whasao atu mai a fuimaono pito a moa sa ana Fereni mai le whanau mai lotofanga safata mo se iuri sa lesa ma le Lakapi Samoa e tolu se fulu tālā. O le foa'i mai ia akape masina Willem tuasivi le malie o whangapoa mautuali'i mo namlo ulu leota sami leota e tasi le se lau tālā. O le foa'i mai ia Patrick no mea ma le whanau ia mai i leone mo le Lakapi Samoa e tasi le se lau tālā. Mai a lei a taua Andrew Chadwick mai Vaitaleuta mo Tania Price e tasi le se lau tālā. O le foa'i le nei mai a muti e te wati le tama mo wawasa ma nei a se lana mapasua se lau tālā. Mai a vele aumua o matatufu mo Michael Alatoa e se lau tālā. Mai a tuliatu Yosua ma sa Yosua mo sepa e lua se lau tālā. O le foa'i mai a mai lata hemi o Salelonga mo matamua tunia Salima ma le development o Lakapi Savai e tasi le se lau tālā. Alo le fofonga tonotaua ia o wanga le mai a rimoni o sa'i o vaiala tawala le foa'i mo Steve o sa'i toi o sa'i ia mamea amitonai mo fo ina seleni tolu se lau tālā. Ua anga le mai fo ia so aso seku iai o mtawai sa fune tawala foa'i mo Lakapi Samoa ma le whaamamo le so o tawawai se lau tālā. O le foa'i mai a le a taua Andrew, Gloria, Tama, Emmanuel Chadwick o Vaiteleuta. Tawala le foa'i mo le whionga ia Seve, Tania Price Chadwick se lau tālā. O le foa'i mai ia Sanele ia me lau kamuta i Vaiusu tawala latou foa'i mo le whionga le ofisili o Lakapi Samoa fale o mavaenga Vincent Fepulea'i. O le foa'i mai a Agnes Earl foa'ina mo James Awai mo Fotino Awai e se lau tālā. O le foa'i mai le whionga ia ngalu mo le mana George Towers tawala le foa'i mo le whaangaulo le manu Samoa wawasa se ilala whaangalangolango le manu Samoa ia Mase Mahonri whaangalangolango le manu ma Samoa ia Alisana Tulangi whaango taiulo le manu Samoa te tofitu ia mulianga Teleprime Lima ma le whaangalangolango le manu Samoa te tofitu ia tausa o foa'ina le sereni lua se lau tālā. O le foa'i mai a tuitonga Christina Angela Teo mo le whionga ia whaimaro matumua Matthew Lemsio se lau tālā. O le foa'i mai a ilo whaavaonga mo le tōlua ma le whanau o ale ipata tawala latou foa'i mo le manu Samoa taitofitu ma le manu Samoa ua foa'ina le 50 tālā. O le foa'i mo le Lakapi Samoa tawala mai le sunga ia latou latai ma le e whakasa apia ua latou tauina le sereni 5 se lau tālā. Sunga ia aso ia wanga le mai mai susenga tau au le 10 tālā mo le Lakapi Samoa ma le whaamoimoi le so. Ia wanga le mai fo'i ia valu ngata whale toilupe ia mo le manu Samoa
tau ao le seleni e lua se pulu tala. Tumutumu le ifi o ale pata a le leimo perise tumutumu 5 se pulu tala. Pasta tilali laulia ia male STA di sa pulu secho fale asiu ia o tauina le seleni e lua se lau tala mo le manu Samoa. Ia o le foa'i mai a tino ma tafiau o le tongo ia o tau se le se lautala mo se masotasi o le manu ma Samoa. O le foa'i mai le kalapo o le pia maroons ia mo tama whanau uma al kalapo o pia o tono Lakapi Samoa tau fia ai le fionga ia Savea Tama, Virginia, Anthony Tamilo, Jonathan Toyupe, Saelua Seleti, Fa'alua Lefulefu, Agustino Mapeta Leti, a teuina Agustino, ia o latou nei o sui o le kalapo apia, ia o tau ao le sereni, e 5 se lautala. Malole fofonga se manu o nisa foa'i leo tanu mai o lo amano pea tātou leina telefoni na mai tau atu iai, ia e leo toi mamao se taimi masala toi tasi se tula, manai minute o na tau lunga leo le fa'amoemoe i le nei fo'i afiafi. Ai o le foa'i nei mai a tau vesi, e a tauala le foa'i o le foa'i mai a tau vesi o ala mangoto. E tauala le foa'i mo wali tau e tasi le se lautala. Tasi le se lautala. O le foa'i mai a tui avi'i vai pua setu ua fato i whangaloa. Foa'i mai a tui avi'i vai pua setu ma le aiga mai ua fato whangaloa. E tauala le foa'i mo le taitaifono, mangalu ma le mana, Rudolph Boas, ma lolu teru, me tama whanau Lakapi umalava, mai ua fato i whangaloa, e lua se lautala. Lua se lautala. O le isi foa'i le nei tau au mai a fui maono Willi Sio, mo fai malo, Matthew le Sio, e tasi le se lautala. Tasi le se lautala. E a wanga le mai fo'i, i a le isi tanu foa'i le nei, mai a leota, ma tamu Niko, o tanu malala, e tauala foa'i mo se umanu takles, e tasi le se lautala. Tasi le se lautala. Wanga le mai fo'i, mai saulu, papa se ea, mai vai teleuta, mo le Lakapi Samoa, e lua se fulu tala. Lua se fulu tala. O le foa'i, mai a whaasamalu de paka, mai taptapao, e tauala mo Mulianga Tele, Brian Lima, e tolu se lautala. Tolu se lautala. O le isi nei tāno foa'i, wa taunu mai a au fa'i sale, mai waseuta, mo mase mahoni suaga, ua foa'ina le se lautala. Se lautala. O le isi foa'i le nei, mai ia Reisa, Elson, mai fusi, sa fotula a Saulo Fata, e a tauala le foa'i mo le Lakapi Samoa, e lua se lautala. Lua se lautala. Wanga lei mai fo'i le sunga i le whawhengaina, ia Reverend Pativili, ia ma Matalena, ma le Kalesia e whakasa mai sale au mua, mo le Lakapi Samoa, e lua se lautala. Lua se lautala, whawtetele le sunga i whawhengaina. Wanga lei mai fo'i le foa'i le nei, ia o Tomeos Finance, ia mai ia masano le Tonis Finance. Ia, o le Tonis Finance, mai le visa le moa, mo le Lakapi Samoa, e tolu se lautala. Tolu se lautala. O le sile nei foa'i e pe o le tau aoina, o le foa'i mai a teniseri, si aumau, mai fale tangaloa i sa fune i savai, mo avi whanupenga, e 5 se fulu tala. 5 se fulu tala. O le foa'i mai a pelepesite, a unganga mai upeli ulai mai li tongo. Mo Mulianga Tele, Brian Lima, ma le taito fitu, e 5 se fulu tala. 5 se fulu tala. O le foa'i mai a whaulusau, simi laulua, o a opo ma vai moso, mo le Lakapi Samoa, e lua se lautala. Lua se lautala. O le foa'i le nei, ia au mai i le fionga i a Samau soli tamali'i le atinganga e ono, ma vai lua sene Samau ma le ainga i mai teleuta. E tauala le foa'i mo le taitaifono o le Lakapi e Samoa, pa pea fo'i fale o mawaianga malo le tingata, e lua se lautala.
lua se lau tālā whaasaitele e anga lei. Wa anga lei mai foi Luisa toa o Motaa mo le Lakapi Samoa e lua se fulu tālā. Lua se fulu tālā whaatai. Alole kokonga tono taua. Ia ua lei mai sunga whawhengainga. Ia sosi no usala. Ia malekari se pia. Tau au se leni e lua se lau tālā mo Henry lau taimi. O le fuai mai sunga po whawhengainga. Ia sosi no usala. Tau au fuai mo le tātou Lakapi Samoa ma le whamoimoe le so. Wanga le lei le tolu se lau tālā. O le fuai mai le e whakasa mo taa. Tawala latou fuai mo le latou rupe Faraile ia se ilala mapsua tasi le afe tala. Tasi le afe tala. O le fuai mai a ngalu malimana o i mai a loli toro pena. Tawala le fuai ia mo le whai angaulo le tunya man Samoa ia ngalu malimana tofa muas. Tau fuaina le 5 tala. O le fuai mai le lakpi liki a Samoa. Tawala le fuai mo le whamomoe le lakpi Samoa le neaso. Tau au le seleni e ono se lau tālā. O le foai nei wa utau i maina, o le foai le nei e tau auina mo i atou nei o le atou laulauina o latou suafa. Ma pau ese Apelu me lani matavao o e niwe tuna tuitama, ma lolu teru, fuli fafowina, Jimmy Taupo, Steve Rimoni, Sam Taulapapa, Troy Rimoni, Leilingi a Fatia e a Mapitna. Masui uma o le taito fitu ma au o le atunoo o le foai mai a huko fata o whenga e tasi le afe tālā. Tasi le afe tālā. Ea, o le staro foai e pe o le tau aina mai a mafi Demont ma le ainga mai vawala. Tauala le foai mo mase mahoni suaga e wha se lau tālā. Wha se lau tālā. Wa lei mai foi ia le primary school mai whaasale le anga ia ma aula whaasale anga lua ma aula kapi mai savai mo taala tui komiti e tasi le se lau tālā. Tasi le se lau tālā. O leisi nei foai ia mai le ala i le pule si tuu palasi tawhili mai ainga i mangiangi e tauala mo pina tawhili e lua se lau tālā. Lua se lau tālā. Mai a afoa Elisara o le tongo mo Sam Paulo a se tasi e se fulu tālā. Mai a inga Elisara o le tongo mo Murianga Tele Brian Lima e se fulu tālā. Mai a Emma Suafai o le tongo mo Sam Paulo a se tasi e 5 tālā. Mai a Penina Suafai mo Sam Paulo a se tasi e 5 tālā. Mai le Yama le Elisa Hotel. Mai le vainga nei o le Elisa Hotel le la talata mai i a tātou mo le Lakapi Samoa e 5 se lau tālā. 5 se lau tālā. Se patpati mai la tu komiti a te tere le ana le lei. Mai na pionga i a tō mata a ki tui pēa e a male Uncle Store e tawala
lima se puru tala. O le leisi tātou foai mai a tusa pesita. O le whakasa, al whai whiau, ma le auloto si umu. Sunga whawhengai ngai a tusa pesita, o le whakasa, ma le auloto si umu. Tawala latou foai mo motu o petai. Tawanga kolena ma le Lakapi Samoa. Tawauina le sereni e lima se lau tala. Taila sunga lima se lau whakasainga. tala. O le malofa ma le sunga le whawhengai ia Reverend Tuia Pesta. E whakasama le auloto si umu, tawala le foai ne theafi Televisefoni ma le Lakapi Samoa, tawauina le sereni e lua se lau tala, lulu se lau tala. O le foai le nei, mai a konfesi ma nopri tupai, o stasio sui o le tātou tunia manu Samoa, tawala le foai, o tama whanau uma palauri, o lo tutono le Lakapi Samoa, o foaina le sereni se lau tala. Se lau tala. O le foai mai a Matalena Vili o sale aumua, tawala foai se tasio sui o lau manusina, perise tumtumu, tawa ao sereni, se lau tala. O le foai mai le prestene ma le Lakapi Safata, tawala foai mo le fionga le faipule, Honorable Leana, Ronnie Posini, le fionga le ofisili fale mavaenga le fionga le sui kumichi wafoi ya fale mavaenga fui maono titi mai tafua tawa ao ele sereni e lima se lau tala o le foai mai anua le pou tiki toa tawala le foai mo le Lakapi Samoa ma le whaamanu le so tawa ao le sereni e se lau tala ia o le foai nei ia o lo whaingoina o le grandma ia masalo o le tua o le fionga le ofisili ia o le tātou Lakapi Samoa ia whale mawenga Vincent Pulea ia o le mangoto tawa au le sereni tasi le afe tala o le foai mai a Aiulu Alema o Popua tawala le foai mo le whea maulu o le manu Samoa wawasa malaia seilala foaina le sereni e tolu se pulu tala ia ua toe whamawina foi ia le foai ia ale tua le fionga ia whalmavaenga Vincent Puleai tawala le foai mo le fionga ia tule epa sailele mali le ngoi ia mali Lakapi Samoa ia ua maau i le lima se lau tala atai le alelei atai le maau atai le manatu Lakapi Samoa Malo le fonga se manu o le foai nei e pe o na tau aoina ia o toi le lau i foai e le fionga ia le pule le fai pule ia ma le tua ia Sharon Ayafi mo Lakapi Samoa e lua se lau tala whape foi ia mai a fui mono Willi Sio ia mo fai malo Matthew le Mesio e tasi le se lau tala o le foai nei mai a le fau Francis Ainu o ulululoa o fai malo matumua Matthew le Mesio e lima spultala mai a fui mono sefo Ainu o vaitele o fai malo Matthew le Mesio e se lau tala mai a peseta se nio faolutoi mo pali ia ma Matthew le Mesio e lua se lau tala mai a taupau Alex Mikaele mo faumuina pali ma Matthew le Mesio e se lau tala mai a tanaloa fafo sua uloloa mo faumuina pali ma Matthew le Mesio e lima se fulu tala mai a le ululu ma fo e fasitoo mo fai malo pali fai malo Matthew le Mesio e lima se fulu tala mai a Flan o faulesa a Honorable faulesa katopau Ainu o ia mai e pia mo fai malo Matthew le Mesio e tasi le se lau tala ia o isi foa i nei e pe o le taunu mai si umu ia lea ea o pitai u sese ma le aiga mo motu o pitai ma tauvanga kolena e lua se lau tala o le foai mai a whalenai sa anga sita leota mo se umanu Douglas ma le Lakapi Samoa e lua se lau tala malole fonga soalo ia ole foai nei ia me le fionga ia fata Ryan Schuster o Fenga tawala le foai mo sunga Meilani Matavao ia ole au le tatou manuma Samoa
e lua se lau tala o le fuai me a fata Ryan Suster ta wala fuai mo le fionga i le ni faipule ia fale mavaenga fui maono titi mai tafua tasi o le suita teifono fo le komiti fafoi ta waina le se lau tala o le fuai wanga le lei maiai ia a lam lauano o tua sivi savai ta wala le fuai mo le Lakapi Samoa ma le faaimoi le so se fulu tala o le fuai wanga le lei maiai semo punefu o si umu ta wala le fuai mo le fionga le teifono ia tu la epa sa ilele mali le ngoi ia o tawaina le seleni se lau tala ia le sunga ia ana pofilisi ta wala le fuai mo tuna tutama malona aiga ta au le seleni se lau tala o le fuai mai le presidente o le uni Lakapia ana west ta au le fuai mo le fionga ia fale mavaenga Vincent ma le Lakapi Samoa lua se lau tala o le fuai mai le mange le family o vai teleuta ta wala le fuai mo le Lakapi Samoa ma le faaimoi le so ta waina le seleni e lima se lau tala o le fuai mai le puleaonga ma le koliso paraulisisifo la aiga faiaonga ma le komiti o PTA le fionga ia mawasa malaia tuua tamala ta wala le fuai mo le Lakapi Samoa ma le faaimoi le so ia ua foaina le seleni e tasi le afe tala ia o le isi tatou fuai ia mai le fionga ia mawasa malaia tuua tamala ia malona faletua ia fetuao tamala ma le aiga atoa o le afioaga o taga ta wala le fuai mo le Lakapi Samoa ma le faaimoi le so tauaoina le seleni e tolu se lau tala o le fuai lenei mai le tatou Tara Ice Pirates tawala le fuai le so ia mo le fionga ia Seiuli Salesa ia mataala tui komiti ia o tawao le seleni e lua afe tala tai Tara Ice tai langa lenei tai maau su tatou tunu Foai nei mai a tapunu Roger Warren, ho le whaia onga a Malisi Samoa, mo se manu masuia kalatalo Malisi e tasi le se lauta la. Wanga le mai foi Ramona a lava fatuia, mo naito a wang e lima se fuluta la. O le foai ia mai ia sasae le ala misa vastouta, mo fui moono leifa e tolu se lauta la. Anga le mai foi Alfred Awai, ia Anne Maria Awai, papia foi ia Sanalaya Awai, ta taupo ainga Awai o James Jr. o Patient Awai, mo murianga tele James ma Fortino Awai e tolu se lauta la. Mai ate upu Kaisara, Ioka Kaisara, Savaia matanga tafanga manu le fanga mo Matthew Kaisara o le manuma e lua se lauta la. E a o nisi na foai e peo na tau aoina i le nei foi vaenga o le afiafi e a mo le silafia e le mamalu o le tātou tono. O le foai mai le company o le Sign Plus mo a whamusanga Rico Tupai e tolu se lauta la. Mai le a ana Rugby Union mo a whamusanga Rico Tupai e tolu se lauta la. E a o le foai mai a kefi whaolotoi e a ma le company a le Native Heritage mo le Lakapi Samoa e tolu se lauta la. O le foai le nei mai a fale e a manai e sene. Fasito uta fale ula ma ne yafu e tauala i a le foai mo le manuma e a sisi ala fiauta e a ma tuatiti e sene ua foina le lua se lauta la. Anga le foai fale manai e sene o fasito uta ma laulii ma si umu mo le manuma i a me lani matambao e tasi le se lauta la. O lesi foai nei mai a namulau ulu manuele fuiono se.
tauala foa'i mai a mōmurianga tele Prime Lima ma tausā whaamaoni lalomilo e 50 tālā. O le foa'i mai a aumamalie kore ieta vai moso mo le Lakapi Samoa e tasi le selau tālā. O le foa'i mai a seila matangisila o Vaiala tauala le foa'i mo mea amituana'i Steve Onosai mo Troy Onosai e 2 selau tālā. Paana lei mai fo'i tausala atoa faitala talapusi ma le whanau o vai Maseuta mo vavasa manaia se lana mapasua sua Heset Yeremia mase mahoni suoga mangele tata Sean ma wiliu mangele maniwa folau fautu talapusi ua foa inai le 5 selau tālā whaftai. Alo le fonga so alo. Alo lama. Le le malanga lo fo se tato tunu. Ya o le foaile nei ya mai le pou baloanga o tona I mato ma vai tele tai. Tawala le foai mo le fionga ya tu le epa sa ilele malile ngoi tawaina le sereni 50 tālā. Wanga le mai a fate ia o fele lene o le pa tawala le foai nei fiafi mo le fionga le Televisefono ya tu le epa lupsulai sa ilele malile ngoi o foina le sereni selau tālā. O le foai mai a Sa'u Charona Swaka o vai tele tawala le foai le ne fiafi mo le whaamalangalanga le manu Samoa ya mase mahoni Swaka o foina le sereni selau 50 tālā. O le foai mai le kolisi o Samoa a po avali asa tawala le foai mo le sunga I le laufoli ya Jampovi 30 tālā. O le foai mai a le nari leilua o muri whanua tawala le foai le nea fiafi mo tunia tutama o tawa awina le sereni e 20 tālā. O le foai mai a akenese o fasito uta mo me lani matavao ia watawa awina le sereni e selau tālā. O le foai le nei mai le malo matina ma Magic Taxi Stand. Malo matina ma le Magic Taxi Stand o mtautu ua foaina le selau tālā mo tapenaga uma alo Samoa. O le foai mai a te vanga e Sarah o Samalaiulu tawala le foai mo le whaianga ulu le manu Samoa taitofitu mulianga tele Prime Lima o tawa oina le sereni e 20 tālā. O le foai mai a Ronnie I Caro mai a tunu mamao tawala le foai mo le Lakapi Samoa ua foaina le 20 tālā. O le foai wanga le maiai Merina Mayava o ngata vai tawala le foai mo le sunga le whaianga ulu le manu Samoa se ilala mapusua tawa awina le selau tālā. O le foai mai a ngango fui maono masina o au whanga le pā tawala le foai mo le Lakapi Samoa tawa awina le selau tālā. O le foai mai a fiu vai lupe ma merita ma le whanau o toamo uta tawala le foai mo le Lakapi Samoa ma le whaamamoe le so tawa awina le selau tālā. O le foai mai a Dr. Rev Samasoni tawala ma alama ma le fatua Dr. Rev Samasoni alama ma le fatua o vai loa ale pata tawala le foai mo le fisio o le Lakapi Samoa ya Elvira Lam o tawa awina le sereni selau tālā. O le foai wanga le lei me le fiafi sunga whawhengainga ya whale wha mae o lufi tau au foai mo le sunga ya waa whawese Apelu Mariko e 2 tālā. O le foai mo le tanga venga mitisi o lufi tawala le foai le fiafi mo waa Apelu Mariko o le manu Samoa taitofitu
ia ua taoina le seleni tolu se lautala o le foa'i ma ia fa'aso'otauloa o savai tauala le foa'i mo le fioga ia mase mahonri taua'ao le seleni 5 tala na taina kalei taina alofa se manu e maeu le taupati mai o le motele i salafai e uia ina mamau mātou i savai a le lava vala au mai telefoni nai minute i te toio na whamai ale whamoemoe ia le lava le pisi tātou au tali telefoni a vanoa lava tali telefoni whaawatai foi i sunga i whawhengainga mōni mauina ia le aoaunaga lelei o nai whaiwhi au ia mai kalesia o le pule mamalu ali ma whai pule i nuku mawhioanga ia e peo le tongi le maai le nei fo yaso la teuina o le foa'i le nei e peo na tau aina i le nei fo yaso mo le sirafia e le mamalu le tātou watuno'o mai le polisi ma walunga nu au sala mo le Lakapi Samoa e tasi le afe tāla mai a mapusanga Anthony foa o le spa mo le Lakapi Samoa e lua se fulu tāla mai a Page Mitchell o Lotopa mo whale mawaenga Mitse pe puleai e 5 se lautala se toi patpati mai tala komiti ma lo ngā rurue ma lo whaapatai i a tali telefoni o nisi nei foa'i e peo le tau aoina i le awhiawhinei o le foa'i le nei mai le awhionga i le tamaitai loia ia au tima le avai mai le ofisa loia o le avai e tauala le foa'i mo le awhionga i le presidente o le Lakapi Samoa na mula ulu pali i leota Sami Leota e tasi le se lautala mai a Agnes Early mai le Early's Auto Repair i Lotopa mo na mula ulu pali i Sami Leota e se lautala mai a Marie Meredith mai le Mary's Cafe and Bakery ia e tauala mo na mula ulu pali i Sami Leota e lua se lautala mai a Fata Paul ma Mercy Loipo mai le pea ma le company o le TMT Loipo Motors Company mo namula ulu pali i Sami Leota e 5 se lautala mai a Pauli le vao nevo ma le leoi iol mai siusela ia mo le Nevo Motors Company ia tauala le foa'i mo namula ulu pali i Leota Sami Leota e 5 se lautala mai a Morioo Pio Morioo ma le pulenga a le Fesco Samoa mo namula ulu pali i Leota Sami Leota e 5 se lautala mai a ana fui mono ma le aufaiga aluega a le Federal Pacific Auto Finance mo namula ulu pali i Leota Sami Leota e tasi le afe tāla mai a Simon Fruen ma le pulenga ma le aufaiga aluega a le Ford Hyundai Samoa mo namula ulu pali i Leota Sami Leota e tasi le afe tāla mai a awhamasaga o Peta John Teofilo le pulenga ma le aufaiga aluega a le Federal Pacific Finance mo namula ulu pali i Leota Sami Leota e lua afe tāla mai le fionga ia pali i Sam ma le aufaiga aluega a le National Bank of Samoa ia mo se tasi o Director o le National Bank of Samoa le fionga namula ulu pali i Leota Sami Leota e lua afe tāla mai ia te ale tangomoa ka rai o sua ma le pulenga ma le aufaiga aluega a le Federal Pacific Insurance mo papali'i na mula ulu Leota Sami Leota e lua afe se lautala le aufaiga atoa o lea foa'i e se fulu afe tāla whaapetai lea ngalelei whaapetai lea au mafola Kalo le fonga tona taua ia o le foa'i le nei mai le sunga i le whaafengainga ia onu sai so'o ma le faltua le whakasa sa lo fata tawala le foa'i mo tamaiti le ulu moenga manu au sala o lo tutono au Lakapi whapeai ia isi moa ma seuteni alivaa o lo ile manuma fuli fa'afoina o lo ile manu sa mo te tofitu ma le manu sa mo ia kuispui ma alo mo whana uma mai sa lo fata o lo alala i sa mo matunu mamao o lo ta alo ia uma le atunu tau ina seleni lua se lautala o le foa'i mai a tafito po Mario Apia tawala le foa'i o le whaianga ulo le manusina tai tofitu ia au mutangi sapani po Mario
o foaina le 50 tala. 50 tala. O le foai me a tafito po mare e tawala mo le fionga le rifai pule. Ia ano po le ala pule rimonia yafi. Ia o tawaina le seleni e 50 tala. O le foai me a taufoki kamuta o le awaa. Tawala le foai mo le tato manu Samoa. O foaina le seleni se lau tala. Se lau tala. O le foai le nei mai a sista fili tatoa o tula ele ia ua foaina mo tulelei tatoa e se lau tala. O le foai mai a leu moenga Fou College ma le staff I malua ua latou foaina mo le Lakapi Samoa le tasi le afe tala. Tasi le afe tala. E ato e whamana tuatu nai minute lo tōna taurunga le fa'amoemoe tātou leina telefoni ia e whapenao na wala au mai o lea e amano atu tātou leina telefoni e tāli tali atu lo wala au mai tātou wha'amoemoe le so e a e pei o na iai ngā ruenga le tātou komiti. Numela Digicel valu whawha 55 o tasi se ia o atu I le valu whawha 55 o ono. Numela le Vodafone fitu tasi 5 tolu o walu tasi fitu tasi 5 tolu o walu ono, fitu tasi 5 tolu o I wha, fitu tasi 5 tolu o I walu, ia male motuteli sa la whai a matamua tunia sa 5, o le fitu 5 fitu I walu o ono. Numela na tātou telefoni, e te wala au maiai, ia e a whaimoi o le te lata na te mai le taulala ia pia, o le mātou te no fuanga, o lo iei le whale ie, whaasanga I tonu lava, ia male lava o tau, ia e nei I Malaefatu e teuina maiai sau foa'i le nei pō. So manu o le foa'i le nei mai le fioanga o lauri'i. Tawala le foa'i mo alo ma whanau o lauri'i o lo tono le manu Samoa. Ia manu Samoa te tofitu ma le Lakapi Samoa. Ia wala tu tau ina le seleni tasi le afe tala. Te tele na fionga ia sa papito ia le niu ia mai se foi mune manu aliku whaipule o le fioanga o lauri'i. O le foa'i mai a namulo ulu Manuele Fuyono tawala le foa'i mo le sunga le Televisefoni o le Lakapi Samoa ia o taoina le seleni 50 tala. Tai ia o le foa'i mai le foua spa tawala le foa'i mo le Lakapi Samoa ia o taoina le seleni 50 tala. 50 tala. O le foa'i wanga le mai le wendi sisai o sai masutasi ma le Lakapi Samoa o tau awai le seleni e 20 tala. 20 tala. O le foa'i mai le fionga le tai pule aunga o le kodisi o le fanga ma fale se la tawala le foa'i mo le Lakapi Samoa ma le wha'amoemoe le so tau awina ai le whailong tupe 50 tala. 50 tala. O le foa'i mai a vaisangote Iosefo ma le ainga I vaiteleuta. Tawala le foa'i mo le sunga le whaiangaulo le mau Samoa ia vavasa ma laia se lala mapsua o foa'ina le 3 tala. 3 tala. O le foa'i mai a le atau a makereta. Tawala le foa'i mo le sunga le Prestene o le inakpia la folia Samoa. Ya aile na ilo kutea 50 tala. 50 tala. O le foa'i mai le Fepulea'i Law Office. Tawala le foa'i mo le fionga ia whale mavaenga Vincent Fepulea'i. Ia o tau au le seleni e 20 tala. 20 tala. Palol whakafonga se manu whamau popo mai pēr komiti nei foa'i a le taurunga wha'amoemoe ia mai oi nei tuai na le maua leo le avanoa e tō lau ai ia lau foa'i le nei a fiafi ia ai le lei o na vave mai lau foa'i ia sai ma le tātou wha'amoemoe I le so. O le foa'i mai a auelua taito e nari ia e tauala le foa'i mo tuila epa ma le Lakapi Samoa e 5 tala. Mai a soma le mesio mo Matthew le mesio e se lauta la. Mai a istoa le mesio mo Matthew le mesio se lauta la. Mai a tuisapa tea mo Matthew le mesio se lauta la. Mai I le Lakapi Samoa
Referee Association mai tona I mato mo le CEO pe foi se manu taala e a whaavai a vii ma le Lakapi Samoa e lima se lauta la e moai a heonga ia tuala ma le whaletali malo o le hotel Millennia mo le Lakapi Samoa e lima se lauta la o le poai mai a Quentin Tusa o marriage mo malisi ma whaleata poi solo te tonu le Lakapi Samoa e tolu se lauta la mai a tawita pena ia teo tuanai Springboks mo whaleata boys e wha se lauta la mai le whaina ruenga ia ale Ministry of Public Enterprises i le nupi wha plasa mo le Lakapi Samoa e ono se furu ta la ea o nisi o foai e peo le tau aoina mai le pule a onga ma whai a onga o a ana numero lua o nisi o a ana numero lua mo le Lakapi Samoa e lima se lauta la mai le tina i a Chile ma le whanau I urululoa e tau ala le foai mo le taitaifono i a ma le pulenga o teine matamata alo o Lakapi uma Samoa e tasi le afe ta la ea o nisi na fuai e pei o le tau aoina I le nei foi vaenga o le afiafi alo le fonga soalo ia o le fuai mai a lilo mai a mawhanga o momoa tawala fuai mo le Lakapi Samoa le niaso tawaina seleni lima sutala o le fuai wanga le maiai ia oso ngafa Westouta wala fuai mo sua melani matavao man Samoa lima se pulutala o le fuai mai a korama ma mei pau o faleatiu wala fuai mo le mansina ya sagia pau ia e se lautala o le fuai mai le feonga ya afmasanga mata Iosefo o ana wala fuai mo le feonga Televisefoni ya tuna epa melani matavao mataunu ni le vaia ya wafoina le se lautala o le fuai mai a lo le fo titi matorin tawala fuai le nefiafi mo le ana Roni ya masayuli salesa mahalo mafanau o salapu ya wataoina le selentupe lo se lautala o le foai ya mai le feonga ya fui maono pito amoa o salapu o sa ala mafireni malfanau o loto fanga sa fata tau al foai mo Lakapi Samoa masayuli salesa ya o tau al seleni tolu sutala o le foai mai a akape masina William Tosivi malie o fonga poa mautoli wala foa I mo le fenga presidente o le Lakapi Samoa ya tlenga ya na mulu pali isami le ota se lautala ma lo fonga se manu ya nai minute lo toyo lo ava no pe tato leina telefoni ya te vala au maiai o nisi foi mo malo le atono ya lo afio mai matala mai au I Malaefatu nei ia wale tātou foaimoi a ngā lulu e po ai foi ia le tātou komiti na ia whaamauina lau foa I paia I le nei foi a fiafi o le foai mai a whanua muas mo Rudolph Muas e lua se lauta la mai a litara ma le whanau samatau mo sio tuatanga loa ma le manuma e lua se lauta la mai a whauli ma vaenga ma asidai o Salimoa mo le Lakapi Samoa e lua se fuluta la wanga le mai foi le atawa le sa o te sone o manono e a mo le foaimoi le so mo le atawa le sa saumani a faese fa ia onga o le manuma e lima se fuluta la fa pe foi titi mo le atawa le sa saumani a faese e lua se fuluta la o la nuola mo le atawa saumani a faese e se fuluta la sonia mo saumani a faese se fuluta la ma olive mo saumani a faese e se fuluta la nisi na foai e pei o le tau aoina I le nei vaenga o le afiafi
O le foa'i nei mai a e te wati mo tusanga mai le walesi tau aina mo le Televisefoni o le Lakapi e Samoa e 50 tālā. Alo le fofonga soalo o le foaile nei mai a Fatima mafau o Manuel mafau, Brian mafau, Meloma mafau, Morosita mafau, tawala lato foai ia mo lato tama ia Upolu mafau e 2 tālā. O le foai mai a tiafau faleao mai a neta o momoa tawala lato foai mo fietoa McFarlane tawaina le seleni 30 tālā. O le foai mai a fotasi o ngā taivai tawala le foai mo sunga le whaiamaulo le manu Samoa mawasa malaia mapsua 9 tālā. O le foai mai a paila fitu o ngā taivai ia ua foaina le 50 tālā mo le whaiamaulo le manu Samoa mawasa malaia seilala mapsua. O le foai mai a Rimoni vaelua Rimoni o vai vaseuta tawala le foai mo le Lakapi Samoa ma le faaimoi le so ia o taoina le seleni 9 tālā. O le leisi foai wanga le lei maiai ia se pulona sui savai faoa o tuanai tawala le foai mo le sunga ia te se pulona stasio sui o le manuma Samoa e tawa mai le 50 tālā mo le faaimoi le so. O le foai mai a matafeo o vai vaseuta tawala le foai mo mulia tele Brian Lima ia maletala noa Lakapi ua foaina matafeo ropena o le TV tasi ma le famo valuiva tesi ma le tasi o vai vaseuta ua foaina mo Brian Lima o soalo tioeli alo faifo ma le tala noa Lakapi ia le seleni e 5 tālā. Matai au tonga matafeo ma le tātou tivitasi. O le isi tātou foai ne fiafi ia wanga le lei maiai ia o foai nei mo tawala mo le sunga ia fiatoa McFarlane lea la a tola lau natu anga le lei maiai ia fiatoa faleao e 10 tālā. O Chipi faleao 10 tālā. David faleao 5 tālā. Lili faleao 5 tālā. Chaya faleao 5 tālā. Lani faleao 5 tālā. Mati faleao 10 tālā. Sarai McFarlane o Momoa 9 tālā. Tolua Salele o Elisefou 9 tālā. O foaina e tawala mo le sunga ia fietoa McFarlane. O le leisi tātou foai ia mai ia tolua asalele o Elisefou tawala le foai mo le sunga e whaipule whalomavaenga titi mai a tafua ia o tawa o le seleni 9 tālā. O le foai le nei mai a Maiki Malugana ma le apia hapa taxi stand o mtautu foai mo le taula vai maunga ios players ia o tawa ao le seleni 50 tālā. Alofa tai. O le leisi tātou foai ia wanga le lei mai ai ia o le fionga ia fonuti le kisone ma sherry o tonga fofua tawala le foai mo sunga Televisefoni wal mavaenga ia maunei ma le Lakapi Samoa ia o tawa ao le seleni e 5 tālā. O le foai mai a Akenese Matavau o fasito uta tawala le foai mo uta e sene o le manuma Samoa ia o tawa aoina le 50 tālā. O le foai mai le tele a family po le tele a family o salvo fata tawala lato foai mo tunya pe telu alivaa o le manuma Samoa tawa aoina le seleni e 2 tālā. O le foai mai a Ivaga e Sera o Samalaiulu tawala le foai mo le whaiamaulo le manu Samoa taito fitu Brian Lima e 20 tālā.
O le foa'i mai a tikeri saumalu o siusenga. Tikeri saumalu family o siusenga. Tawala foa'i mo le Lakapi Samoa. Tawao le seleni se lautala. O le foa'i mai le sumaya ifopo leota mai fea o murifanua. Tawala foa'i mo tuna tutama. Malimanu Samoa taito fitu. Latou foaina seleni se lautala. O le foa'i mai a Etewati fia va'ai o Toamua. Tawala foa'i mo wawasa malaia foaina le lua se lautala. O le foa'i mai a Peti siu moleli o Sapoe falealili. Tawala le foa'i mo Lakapi Samoa ma le fa'amoemoe le so. Tawa au sereni lima se fulutala. O le foa'i mai a Faith Siosefa o vai falealili. Tawala le foa'i mo Lutiakou aumau lima se fulutala. O le foa'i mai le auasisa au talamou e whakasa whenga. Tawala le foa'i mo muri angatele prae lima mapusua, seilala mapusua, melani matabao, tawa au, le lua se lautala. O le foa'i mai a Merina ngai afoa o alafua, tawala le foa'i mo le fisi o le tatou Lakapi Samoa, Alvera Lam e se lautala. O le foa'i le nei mai le ekalesia sofitu o faleasi uta, ia potufulele ia tawa au le seleni e lua se lautala o le Lakapi Samoa ma le fa'amoemoe le so. Aloha tai. O le foa'i lenei mai a Reverend Dr. Tavita Maliko o le whakasai le pā tawala le foa'i lenei fiafi la na whionga le Televisefoni ia tula epa ia o tawa au le sunga le whawhengainga tolu se lautala. O le foa'i ia mai le sunga le whawhengainga ma le aulotu ma le whakasa le pā tawala foa'i mo le Televisefoni ia tula epa ma le komiti pāfoe ia o maau iai lima se lautala. Taile a mafona taile a foa'i taile sisile le Lakapi Samoa. Isi foa'i leo au tauli maina i le nea fiafi mo le whaafonga mai o le tātou utunu'u o le mea lofa ma le foa'i le nei ia ua foa'ina e le amamalu o le mālotu tutasi Samoa a whionga tui ma le lifano va le toa sola o vile lua mo le masiofo mo le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la. Koe foa'ina atu o le foa'i le nei mai le na whionga i le amamalu o le mālotu tutasi Samoa a whionga tui ma le lifano va le toa sola o vile lua mo le masiofo mo le fa'amoemoe o le Lakapi Samoa e tasi le afe tā la. Ea o niso foa'i e pei o le tau aoina ia i le nei fo'i aso latou ia mo le whaafonga mai o le tātou utunu'u o le foa'i le nei mai i le chanting family mai o le fua mo le Lakapi Samoa ua foa'ina ai le tolu se lautala. O le foa'i mai a lio i o apo tuana'i mo le Televisefoni o le Lakapi Samoa e lima se fulutala. Malole fufunga soalo ia o le foa'i le nei mai a foa inchin lamb mal faltua ofu lamb o ngata i vai. Tawala latou foa'i mo le whaianga ulu ia se ilala mapsua check lamb ma se ilala lamb. O le foa'i le nei ia e tau au mai le purenga atoa au teito fitu a sa fotu i Samoa e tauala le foa'i ia mo le vaela nei ia o le purenga o le au atoa le Pacific Ezy sa fotu ia e iai afa ai ono ma olium kaio e tasi le afe tā la wa te tere mangele fai malo ia ma le tātou au malosi mai sa fotu i le motu tele i sa la fai. Toi aminatu,
foa'i lenei mai le pulenga o le Lakapi te tofitu a le Pacific Ezy mai safotu i savai'i tauala le foa'i mo le pulenga o le safotu lo ngā rurue i le Lakapi e Samoa le sunga ia afa ai ono ma oren kaio e tasi le afe tāla tasi le afe tāla Alo le poponga soalo ia o le foa'i nei mai a Reverend Enoka mai le whaitua toa mauta tauala le foa'i mo timena kiwi e 5 tala o le foa'i mai le kampani o le Swell ma whaalongo Josefa tauala le foa'i nei fiafi Televisefoni ma Lakapi Samoa ua foaina seleni tasi le afe tala o le foa'i ia uanga lelei mai lelei fiafi le Pacific Ezy Moana Rentals e fionga ia mangele Dan akau ia mo le Lakapi Samoa ma le pulenga atoa ia o tawaina le seleni e se pulu afe tala aloha afe tala tai mangele Ioe lafone lola tupe le Pacific Ezy whamama avenga toi whatuatuaina. Ea, o nai foaina e peo ne tau aina o lo tau whamau popo mai pere komiti e anisi nei o tātou foai o le foai le nei mai a Mohamed ma Fusuanga e a ma Cecilia mo Faimalo, Poli, Papa, Stui, Murianga, Tausā, pa peo foi whare mawaenga ma seu manu e tasi le se lau tāla o le foa'i nei mai a Mohamed John le Mesio ma Fusuanga e a ma Cecilia e a mo Faimalo ma Tumua Matthew le Mesio, Papa Stui, pa muina Poli, Murianga Tele, Briley ma Tausā, fa maoni seu manu Whare o mawaenga titi mai tafua, whare o mawaenga Vince Fepureai ma Lakapi e Samoa e se lau tāla. Wanga lei mai foi i a leisi tāno foa'i nei, te tasi o sui tuai o le manu Samoa, i a le sunga i a lemi tole a foa, lo mai mo mai i a tunu mamau, mo le whai a onga i a se lala ma pasua, ma le manu Samoa se pulurima ua foa'i nai le tasi le se lau tāla. Tasi le se lau tāla. O le tasi foa'i e pei ona tuina mai, o le foa'i le nei ia mai se tasi i au tamari i whai pisinisi a le atunu i mai le pone au se tālia, e fionga i a Morioo, Antu e Vile Moet, ia ma le kompani o le M-Gas, e foa'i mo tuina e pasai lele, ia ma le Lakapi e Samoa, e tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla pa kei tele Morioo e a sai Morioo ai paia i le yaso. Toi au inatu le foa'i le nā e a mai i a Morioo Antu e Vile Moet se tasi o tamari i whai pisinisi a Samoa e a mai le M-Gas i Melbourne, Australia mo le Televisefono ma le Lakapi e Samoa e tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla. Malo watai soalo ia o le foa'i le nei wanga le nei maiai si'u tu'unga mau malae atuli ma le whanau i vaitele ia o tauao le seleni e 5 se lau tala o vavasa se ilala mapsua se ilala lam ia whapea i ma Jack Lam o le foa'i le nei wanga le nei maiai ia Niuma Laite Angelica Kamu Potong o vai telefone mo sangone tawala le foa'i mo vavasa se ilala mapsua tausā whamaoni la lumilo o foa'ina le seleni tupe lua se lau tāla o le foa'i mai a leo tau telesina li ma le whanau ma le ainga i vai teleuta tawala le foa'i mo le Lakapi Samoa ma le whamoimoi le so 5 se lau tāla o le foa'i mai a siosi fale ma le kalapu Lakapi a le laula au mai Farani sa tawa tawala latou foa'i mo le Lakapi Samoa ma le whamoimoi le so e 2 se lau tāla o le foa'i mai le fionga i a Fuimaono Cornelio ma la sela o le vili tawala latou foa'i mo le fionga
ia ngalu malemana Rudolph ia whapea ima malolu teru o le manu Samoa taitofitu ia wafoaina le selau tala o le foaile nei mai a yeu a vefu ma le ainga i tapu ele tawala le foai mo sasu sui o le manu Samoa ia fatu au nese e selau tala o le foaile nei mai le whaarapu tonga soka Samoa tawala le foai mo le whionga le Televisefoni ia ma le Lakapi Samoa ma le foaimoi le so o tau awai le seleni tasi le afe tala whaatai e toi le whionga le Presidente ia ma le tātou soka o le Lagolago mai le foaimoi o le isi tātou foaile nei mai a paono salesa o sale apanga matafua tawala le foai mo le whionga le Televisefoni ia tula epa sa ilele mani le ngoi ua foaina le seleni e tasi le selau tala o le foai ua ngalelei maiai le rimoe store o le auvaa tawala le foai mo le Lakapi Samoa ma le foaimoi le so ia ua tau awai le seleni tasi le selau tala malo whaatai lo tō wangalelei tai lo tō maau tai lo tō sisila ia le pionga le Televisefoni Presidente ma Lakapi Samoa ilona whaamemoi le nei aso Ea, malo fonga se manu fa malo fo taro komiti ngai minute e te toia na taualunga mua taro fai waru to waso ia ele fai ngofie na to fai ngā ruenga whaatai le ola fai Lakapi Samoa e oe ao nai minute o tau wha mau popo mai ia ele komiti ia nise foa i lo totoe mai tato numelo telefoni ia mai se foa i o se au whainga o le foa i pa ia le atuno ma le au mafola le atuno ao le taualunga ia le foaimoe ele nei foa i vaenga o le afiafi o lo to telefoni la tolo mai mo mai ia i tano wha salonga i lunga o pena tawha i langi ele ngata o le tulau a Lakapi Samoa ia mai se foi le tulau o le TV tasi ia o lo fesota i mai ia matuina atu i sui o le tātou Lakapi Samoa ina ia whaamauina ia o tō foi foai e pei o le tau aoina i le nei foi a fiafi se o manu o le foi wa mai tau atu o tō e to ia le lau lau i lau pito Oi, whaafitai soalo Yes, ma le lo ngia oe ia le whaamauina nei a fiafi na toi ki whasao atu le foai nei soalo whaamauina a foa Eugene Lam ma le whaltua ma ofu Lam o ngā taivai te wala le foa i mo sunga seilala mapsua Jack Lam seilala Lam e lima se lau tāna a malulu atu ia i wale teime se ele tusi ngoa ia mo le saa wa isua whalawina ia o le foa ile nei ma ia li pena ia lolo o sale i moa te wala le foa i mo Owen niwe o le manu Samoa taitofitu ia o foaina le selau tala ia ma e ule angalelei ma le angalofo se tātou atunu ia tawala le nei fiafi atu ale le whionga le Televisefoni ma le laulau nei ia i le saafi mai o angalelei tātou whaamaumoe le whaamalo whaatai e toi se tātou atunu ia e leo toi mau se tātou taimi tāle tura se pulu ia o le whaamaina leo tātou whaamaumoe le so malo le fonga ia se manu whaamalulu foi le atunu ia o le tau mawhai lava ina ia whaasao ia le whaalewina o nisa suafa le mamanu le atunu ia e pei ona tuina mai nisa tātou foai e pei ona tau aoina e le nei foi vaenga o le afiafi e nā na whaamana tuatu numelo tātou telefoni e a whapea o uti le taimi e le mawhai ona e toi anga i mai i tau ao mai lau foai ia e mawhai lava o na wala o mai ia o na piki lea i le vai e sopou e tua lalo foi ma matu whawhautuanga i le tātou atunu ma le anganga mau lalo ia a o i le vai e sopou ia a e sila fia e anga i atu nisi o le tātou au whai ngā ruenga e piki lau foai ia se i tautua nā ane o le au whai ngā ruenga le Lakapi Samoa e anga i atu ma le tusi di siti o loo iai le whailoilo po le loko a le Lakapi Samoa ia i meane foi o mua atu seisi ma sana tusi di siti o na ave se ai lea o lo tauti ngā ia malo o lo fatulai i le tātou whamoe moe ia e peo na iai ia le nei foi a fiafi
a o tau whaamau popo mai ia e le tātou komiti ia nisi o tātou foa'i le rea fiafi ia masalo le a vasai ia foi o le tātou whaamoemoe ia nisi o tātou whaasalauga whaapisinisi sina malolonga pupu lava ia ona tuinatu lea o le taualunga o le whaamoemoe le rea fiafi ia meise fo'i se tu whaatusinga o lau foa'i pa ia i le whaamoemoe o le Lakapi Samoa toi tari watu i mune nou Foni ele nei foi vaenga o le fiafi se manu ia e maeule foa'i ma le mamano le atunu o anga le lei ia i la tau foi lo alala i Samoa nei ia mai la tau lo alala ma papa au ia tunu mamao o le fatu a manama ngā ruenga ia masile sila mai mamao o mai wha moe moe ia o alo ma whanau ia le lava o foa'i e tupu pa ia i le ni po oi anga le lele i le mai tau atu i le pongi me se tātou atunu me le moli atu ale ngā whakaima le whamalo I so Samoa wa le mai ia I le whamomoe le aso ia e le rava upo le rava fo ia tala e whamatala ia le mai tau atu le afia ma fio tātou atunu I Malaefatu nei Ea, o lo amano apea tātou telefoni ia e te sila silane I lunga o le tātou screen o le TV ia ma mai tau wainu melana ia ma vala au mai ia e whatatangi lau telefoni ia a le tātou whamoemoe le nei pō ai o nisa foa'i e pēo le taunu mai Australia o le foa'i le nei e tauala mo le Teiteifono ia tuina epa sailele malia ngaoi fai malo ma tuumua Matthew le Mesio ia ma le Lakapi Samoa ma unei ia mai a Miti Edwards ia o se tasi o tina fai pisinisi I me le pone Australia ua foa'i nai le 5 se lauta la Samoa 5 se lauta la Samoa se patu pati mai ia le mamalu o le tātou komiti. O le si foi foa'i le nei wa utau I maina, o le foa'i le nei e taua au mai I le vasenga St. Joseph o le malu I New Zealand ma Samoa, mo murianga tele Brian Lee ma tama marisi uma, o loo I le Lakapi Samoa ma Samoa, ua foa'i nai le afe 5 se lauta la. Afe 5 se lauta la, whaawetai tele le anga le lei, whaawetai le ao ma fola. O le foa'i foi le nei, ia ua taua au mai, ia mo le Teiteifono le Lakapi Samoa, ma le Lakapi Samoa, mai I le vaenga le nei o le Logan's Car Rental, ia o le tama o le vai aisa taxi stand I vai toloa, ia mai le tō fafo ia soalo John, ia ma le au whai ngā ruenga, ua tau aina le 5 se lauta la 5 se lauta la whaawetai le au mafola whaawetai le 5 foa'i o le foa'i le nei tau au mai ia paono sa lesa o sale apanga ia mo tila epa sailele ma le Lakapi Samoa e tasi le se lauta la tasi le se lauta la ia whapea hoi o na anga le mai ri moe stoa le au waa mo le Lakapi Samoa e tasi le se lauta la tasi le se lauta la o le si foi foa'i le ua taua auina mai le whaalapa mtonga soka Samoa I tōna I mato mo le Teiteifono ma le Lakapi Samoa e tasi le afe ta la tasi le afe ta la whawhetele le au whionga le Prestene ma le komiti o le foa'i mai a li pena I alolo sali moa mo owe niwe e tasi le se lauta la tasi le se lauta la wanga lei mai foi le foa'i le nei mai a Navy se misi malana whanau mo tana whentoi lupe e 5 se furuta la Pia foi ia le foa'i ia mai a Navy se misi malana whanau mo a Iesi Siolo e tasi le se lauta la tasi le se lauta la ia o le foa'i le nei ia tau auina ia whalili va'a ma ngiangi mo fofonga va'a ma lita fia ma papa ngala o teini o le manusina e 5 se fulu ta la 5 se fulu ta la wana le mai foi tuilangi vai fanga ia e tau auina le foa'i le nei mo namulau ulu Sami Leota ma Alessandra tuilangi e se lauta la se lauta la Papea foi le foa'i le nei mai le pastoa mai le pa mo tuna epa sailele e 2 se lauta la 2 se lauta la ya marole fonfonga soalo o le foa'i le nei mai Numinaitse
Angelica Kamu Potoni o vai telefou masangoni tawala le foai mo le fionga ya mulianga tele Prani Ma Soalo Sioeli alo faifo sua hese Jeremia ma uneima le Lakapi Samoa o tawawai le seleni selau tala o le foai le nei mai le fionga le rifepule ya Honorable la wofo pia la wofo tawala le foai mo tama whanau ano ama ia wafoina le seleni e 50 tala alofa tai o le fasaonga Sioeli o le foai mai a taivale la maua mai ulai samu tawala le foai ne fiafi mo le fionga ya la wofo pia tama whanau ano ama e 50 tala taila ngalelei 50 tala o le foai mai a ata Genesis setu o malua tawala le foai mo le Lakapi Samoa ma le foaimoi le so 50 tala taila ngalelei o le foai mai a lesi manu o vai telefou tawala le foai mo le Televisefono ma le Malaefatu te tofitu 20 tala 20 tala o le foai ua agalelei maiai ia whaofanuu ma le whanau Jason, Sofia, Martina o nuu fou tawala le foai mo le Lakapi Samoa 30 tala o le foai mai a Solomona saufoia litia o vainganga tawala le foai mo le Lakapi Samoa 50 tala o le foai mai a Leota Telesina Li o vai teleuta tawala le foai mo Lakapi Samoa e 5 tala o le foai ua ngalelei maiai le sunga whaafengaina ia Reverend Komisi Samuelu ma le whakasa fungalei tawala le foai mo le sunga ia matawhai Andrew Williams ma whale mawaenga Vincent Puleai ma le Manu Samoa 5 tala o le leisi foai wa agalelei mai nei fiafi ia o le sunga ia Poto Brown o vai teleuta tawala le foai mo le Sosilafoni le fionga le Prestene ia Ilopotea Elena Ilopotea tofilau avi whaalupenga ia ma whaavai neru e 50 tala Malolo fonga se manu ile nei foi vai ngole afiafi ia olo avo apea tato leino telefoni taluai ia ona le totele le mamalo le atuno o le ua fatoa manawa ngā ruenga ia o le ua fatoa maua foi taro fasilunga ia o le ua tutu atu le tititua ia le tato foaimoi se tasi pulutasi ia le tato momoe ile i Malaefatu nei ai amanoa le tato telefoni avapea o le ua tuai ia na bala mai ia le wa mano atu ia tato leina telefoni e te sila nei lunga o le screen o le TV ia o lo ia tato telefoni ia bala mai pe te su mai foi tato fasavili i nei Malaefatu ia le no foanga e tele na fasavili ia i te mai tai mali i le ao au le tato fasavili ia i le po i le malu o le ea i nei Sogi Malaefatu ia ua le foa ia le mamalu le tato o tuno ai onisa foa i e peo le tau aoina i le nei foi po la touia o le foa i le nei mai le fionga i le ni faipule ia ai ono tile ia mo le foaimoi le Lakapi Samoa e tolu se lauta la apena foi na nei mai ia le fionga i le ni faipule ia foaava mo le foaimoi le so e tolu se lauta la ia ma le foai mai le fionga le ni faipule ia le pule mi moni aiafi ma le faletua ia Sharon ia mo le foaimoi le so o le uta mai tau atu o ne lava i le afe tala paule ne faipule le si tutongi ai foai lava na tupe ia ai maise o le tele foai na tuina mai Australia ma New Zealand ia mo le foaimoi le so toi tuinatu ia le foai nei
mai le fionga ia Morioo, Andrew e William Moet, o se tasi o fai pisinisi, mai me le pone au se talia, e tasi le awe tala, e a mole Televisefoni, ma le Lakapi e Samoa. Tapena foi le foai, mai a Miti Edwards, se tasi o tina fai pisinisi, mai me le pone, ia ua foaina, mo le fa'amoemoi i le so, e 5 se lau tala. Le ngata voi lea o le foai, mai a lemi tole a foa, o se tasi, o sui tuai o le manu Samoa, mo mulianga tele Brian Lima, e a mamapusua, se ilala mamapusua, ua foaina le se lau tala. Ea, o le foai le nei, ua tau aina, mai e le whare taavale, o le Lukens car rental, ma tama le mai aisa, taxi stand, mai le tofa, a soalo, John, ma le wharetua, mai vaitoloa, ua foaina, mo le Televisefoni, ma le Lakapi e Samoa, le 5 se lau tala. 5 se lau tala. Ai mai se foi to e to lau le foa i le nei, mai le vasenga o le valu SJC i le Sila ma Samoa, mo murianga tele Brian Lima ma malisi uma lo i le Lakapi e Samoa ma le manu Samoa, e 5 e tasi le afe 5 se lau tala. Afe 5 se lau tala. E toi fai lo foi i le foa i le nei, ia mai le company a le Pacific Ezy Money Transfer, mai le fionga fai malo Allen Stars, ma mangele ma le au fai ngā ruenga, ia i Samoa ma New Zealand, e se fulu wafe tala, se fulu wafe. Se tele mangele fai malo, ia le luanga le lei i le Lakapi le atunu. Alo le fonfonga soalo, o le foa i le nei, i le tatu do lau, ia mai le fionga ia tika Talmoa, ma Christina Pali, ma momo fou, tawana le foa i le fiafi, ia mo le sunga ia matamua tunya salima, le stasio suyo le whengawenga Lakapi Samoa, ia utawa ina le seleni, lua se lau tala. Tai le au mafola, tai le 5 foai. O le leisi tato foa i le wanga le lei maiai le Amy Gift Shop. Tawana le foa i mo le whiunga Televisefoni, ia tu le epa, ia ua foaina le seleni tupe, lua se lau tala. Lua se lau tala. Tai le 5 foai. O leisi tato foa i le fiafi, ia o le e whakasa whatoia, tawana le foa i mo le Lakapi Samoa, ia sunga whawhengainga ia Reverend Peter Lokeni ma le aiga, ia ua foaina le 5 se lau tala. 5 se lau tala. O le foai mai a si malae, ma sei ma le aiga, o lo tufanga le ipata, tawana le foai mo vaa Aperila maliko, ia ua foaina le 5 se pulu tala. 5 se pulu tala. Ea malon fonga se manu o le alama ngā solo mai le mamano le atunu, a ngā le lei foi le lii le nei afiafi, le fa'amoemoe, o le Lakapi e Samoa peo na silafia, o le mai aso fou, e a matai le tani malo Samoa i le tāmisanga o le Pacific Rugby Challenge. Ia lea afiai le awatonga o Iapani ma fiti ma le tātou awa le manu mā, e whaia lea i le malaita alo le apia pāk. Ia ma o tai au lea le amata, o na taunungu maiai ia aune i malanga mai fafo, ia masasaa mai tupe ma whaamanianga, e tupu ai le tātou tamau ainga, ia e whapena, maua le tupe le hotel, maua le tupe le taxi, maua le tupe le taavale rental, ia e whapena fo i le whai ainga, e o le whaatau ia lavalava, ma le whaatau niu, ma le whaatau ili, e maua ina na tupe, ia e whapatai tele, i le mamano le atunu, ia e tusai, ma le foai pa ia e peo le tau aina, i le nei afiafi. Toi foaina i a niso foai a o whaamau popo mai le komiti niso tātou foai le nei pō, mai a tene whaula, ma le staff atoa, a le wharetupe o le PSP, mo le whamoemoi i le so, ua foaina le lua afe tala. Lua afe tala. Mai e kompania le PPE, mo le Lakapi Samoa, e tasi le afe tala. Tasi le afe tala. E akwanga ai mai foi na whiunga matawheo, reo pena matawheo, ia o le mamiti whafoe, ia me se foi o le leitio, o le valuiva tesi ma le tasi, ia ma le taro TV tasi mo le whamoemoi le so, e whaifua, ai toi foai mai le 5 afe tala. Aloha whaatai, tai na mapola, ia i le nei foi vaenga le whiapi se manu. Ia, mai lo le fonga,
Soalo, mai tawatu yo lo pisi mai lava tatou committee. Malaefatu lo raspo. Iti o mai lima se pulu ya to malanga mai tu fafo. Offense. Si le family lo sela. Tele tupe o tatou talo. E mau ele vai a sofou I tatou au Lakapi o ne foi le mai mo mai le tatou tulu mau se ava noa te anga I malai ta alo le apie pa e lango lau au le manu ma o le po nei tau le iwa le na malanga I tatou au te tofitu ma le foaimoi e malanga atu le tamu sanga tulu si farani pa pe foi ma le tamu sanga e faia I loni tona I ngelani toi lua tamu sanga o lotu toi pe foi si no via e taro tama faula malanga I tatou au nei e pe o le na iai tamare sa wingi la o te patas le lio malakesi tuna le na mata ina le talo I tutuila le o malanga le tatou au te tofitu nei o le ai fo ina le te tofitu malisi pango mai se foi o le au le te patasi mai le matamatangi le pata a tau fa mau po mai le komiti fa te tele le afio mai tala mai o au le mai o le tatou tuno nisa tano foai pe tau fa mau po mai nei po o le ua tutu atu tua le tano taimi le tau le sepultasi o le tau lunga lea o le tatu foaimoi le nei fiafi a numero telefoni a papea o fai tau na o mai pia nei malu fafali malima o tasi a ngai le malu fafali malima o ono numera Digicel papea foi le Vodafone fitu tasi lima tolu ova tasi fitu tasilima tolu o waluono, fitu tasilima tolu o I wafa, fitu tasilima tolu o I wawalu, masali lolonga I samai matamua tunya salima, fitu lima fitu I wawalu o ono. Se manu e ini se taro foai? Le wei le foai le ua to I tatu la rau, o le foai mai le whiunga le tuatai koestene, malakarapo le no aikia, tawala latou foai mo suyo latou kalapu lo tono tatou Lakapi Samoa o tau au seleni tasi se lau tala tai le mafola moli mawina le nei aso le anga le nei o nai faifeau o nai faafegaina mai fata faitaulaga ese du tono le tatou tono tau auina nisi o latou foaʻi ono nisi o tama fanau o le kalisia o lo taalo I au filifilia le atunuu le ngata I lea na iai foi foai mai pule mamalu alima fai pule o pulenga o nu taitasi fa pe foi o company ma business pa fale fai nga ruenga taitasi sa tau auina o a foi I le au mamalu le malo tu tasi o le malo Samoa le fiona ya tui malelifano male masiofo le ana tau auina le la foi pa le nei po tasi le afe tala pa te tele la ofionga I le ama manu le malo I lo manatu I si au whanau o lo ta'alu I le Lakapi Samoa ma ta'u ai nei ngoa pele Samoa tunu mamau. Seu manu? Malo le fofonga le fia family o mangiangi tawala le latou fuai mo papa I ngala linda fia ma fofonga va o suyo le tatou manusina ka latou fuai tasi le se lau tala o leisi fuai le fiafi wanga le lei maiai le fionga ia vui lani se lota la meko malika rento o le triple L rento ala fua o foina mo le fionga telefono ma Lakapi Samoa lua se lau tala taibui taitele le anga le lei o leisi ma au le ne fiafi wanga le lei mai le foaimoi o le sunga ia sasai lam le sa o mai lima wala le foai mo sunga ia Jack lam se ilala lam ma se ilala mapsua o foaina le lua se lau tala nisi na foai le ua taunu nei I le tatou laulau lo anga no pea tatou leina telefoni teuina maiai nisi foai
a whaifau e mai mo mai ia tunu e mamao, New Zealand, Australia, o Amerika, ia po whea lava o lea Vanuatu tātou telefoni, ia a mawhaifau na e sotai mai seisi o Lakapi Samoa ia wala teknolosi televavave, ia mo laufoa i le nei po, ia ua mānei tele matangofie, e whaalava i fo i tāpenanga, a le tātou Lakapi Samoa, ia mo tātou au whaamau malo tele tātou au e le ngata, o le Manu Samoa se fulurima, o le Manu Samoa Sevens, pāpea fo i le Manu Sina, o le Junior Manu Samoa, le ngata fo i lea o le tātou Manu Mā, ia manisi o tātou au filifilia, ia awale tāpenanga mo le foaimoi e pei o nei ai le nei tausanga, o le aungo auto le nei tausanga, o le tāmina sanga, o le ipo le laurangi, mai le masina o ke a September o ke topa, le foi ia o le a mai mo i ai le tātou tunu, ia mai wha sanalonga le tiri tasi, e le nei foi tausanga. A o tau wha maupopo mai nisa tātou foai, ia na o sina māronga pupu le nei nisa tātou wha sanalonga wha pisinisi, o na toi wha awawe leo le wha moe nei pō ma le wha lalo lava. Amaro, mo fa malo. DJ. Yes. DJ Lotelat. Ia pe lima tāla, pe se fulu tāla, au te loa e pe soa soani tele lau se leni, ia malau tupe le nei pō. Ai ma e ule anga le leo nai whaiwhi au le leia fiafi, mōni mawina e o ai le motu tele i sala whai, alo anga le lei mai ai nisi o whawhi ngainga. O nisa fawai ia e pe o le taunu mai le tātou lau le nei pō, o le fawai le nei mai le sunga le whawhi ngainga, ia Reverend Nicolau Petelo, ia mamasei ma le whanau mai puapua i Samai, e tauala le fawai mo Maria, e Renee Nicolau, e tasi le se lau tāla, tasi ai le se lau tāla. O le fawai le nei ia ua o tau aina mai le fionga ia toa pepe, asiata Terry Woodward, ia o le whaia onga, o le AUCC ua mea mamafa le atunoo, ua foaina mo murianga Brian Lima ma le au taito fitu e tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla. Toi tui nātu le foai mai le fionga i le au whaia onga o le AUCC ua mea mamafa le atunoo, ia toa pepe asiata Terry Woodward mai le whanga mo murianga tele Brian Lima ma le au taito fitu e tasi le afe tāla. Vitai toa pepe i lo wanga le lei, ia i le au le atunoo e uia ina ese talonga ia ai ai tantonunga e le ngata o lou sao i ko le ninga le tātou au taito fitu ia e meise foi ia o lewa e tau au ina le tupu pa ia i le nei pō. O le foa i le nei mai a sina le ana Toria Nanjau mo se manu Douglas ma le Lakapi e Samoa e tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla. Whaavitai le ao mawhola, whaavitai le lima foai. Se manu? Atai tono taua, alo le fonfonga, ia o le foai le nei mai le add-on media, Tony Toala, te wala le foai, ia mo seve Tanya, ma le Lakapi Samoa, ia watau ina le seleni, tasi le selau tāla. Tai Tony, tai le anga le lei. O le eisi foai nei wanga le lei maiai, ia le taxi stand, a le Magic Sea, le Magic taxi stand. Ia, mai ni tautu, ma pia. Ta wala le fuai mo tama whanau al karapo waiala, lo tono Lakapi Samoa, ta oina le lima se puru tāla. Tai le anga le lei. Lei si tātou fuai, ia wanga le lei mai le fiafi, ia o le fionga ia T Brown, ma le aina atoi vailoa falata. Ta wala le latou fuai, ia mo le whea ngaulo le malsamo te tofitu, ule ang tele Brian Lima, ta wao le whanitele tupe, lua se lau tāla. Alo whaatai. Leisi tātou fuai, iona tana, tawa anai, o siusenga, ta wala le fuai ne fiafi, mo le tātou ofisio Lakapi Samoa, Elvera Land, ta waina losu tāla. Tai le anga le lei. O le isi tātou fuai ne fiafi o le ngongo sina store o whalewha. Te wala fuai mo tātou manusa mo tātou fitu ia o tau ina seleni
e ono se lau tala. Taileanga le, taileanga alofa. Taileanga alofa, tailu tu manatu Lakapi Samoa. Toi tolo lawina i ale foa i nei mai le Global Travel i a whainga nuenga mo whale o mawaenga Vince Pepuleai e 5 awhi tā la. E 5 awhi tā la. Kape foi i ale foa i nei mai a Chilen Manayunalo e a mai uloloa mo tui le e Pasailele a mai se o alo mo whanau Lakapi ua foa i nai le tasi le awhi tā la. Tasi le awhi tā la. Kape foi le foa i nei mai le vaenga wha upufai e puipuia i a tau tangata le HRPP mo le foaimoi o alo mo whanau Lakapi Samoa ua foa i nai le lua awhi tā la. Lua awhi tā la. E a peo nisi nā foa i tele e ana toi tau noo i lo tātou foaimoi e peo na iai le nei aso a se manu. Ia, malunga tai e ana tau whailo le te mua. E se le ana le leo le tue foaimoi i le awhio mai whio le tātou atunu. Le ngato i latou lo so tai mai lunga o la Televifoni. Ia o latou whaina whio mai nei aso. Malai al mautanga sa tātou ngō fo i manisio whawhengainga. E mo latou whatua. Sa whaina whio mai tātou mafuta watasi. Ia i nei aso. Ia le li. Alo. O le tau mai tau atu e pe e toi ei whamoimoi e whaia i pango Amerika Samoa. Po le sao lea? Ioi, sao le lei tolong taua. O le ei le whamoimoi o le whiunga te telefono. Ia o le presene ma le kumitua foaimoi o visiri ma le pulenga. Ia o le masino yuni. I le aso Faraile le aso se fulu ma le ono. Ia o le fiotoa i le whiunga presene ia ma le whiunga le te telefono ma le kumitua foe. Ma tātou Lakapi Samoa. Ia, se te talo atu ai le tapo inga Amerika Samoa. Noi, ia tātou nana nea fiafi sa ave lava whakmumua. Ia tu muama puleonu sarafai. Ia manatu, ia o le masino yuni. Ia o le tātou mafutai foi ma tātou motu i sasai. Ia o le tātou Samoa i foi. Ia ma tātou whaalonu maau. Ia i le tapo inga. Ia le tātou malo tutuila manua. Malo whaatai, ia o le whamoimoi nā mo Amerika Samoa lo mai mo mai. Ia o lewa no tō message mai pe whawewhea na o mai a tō poa i tupe Amerika. Ia se i whaaputuane le lope e tau i le mātou taunu atu. Ia ma le talo la o tō tax i le masino yuni. Ia ai tau whamai a mai ma tū whatasia ia nisa foai. Ma tau whamau popo foi ia le tū whatasinga atoa. O la o tau foai pa ia e pei o nei ai le nei aso. A o tātou numela na o telefoni o lo ava noa. Ia o lela tātou se atu i tātou whaasaralaunga whapesinisi ato e tariu mai loa. Ia o na tātou se lo lea i le tau lunga ma le whai unga o le tātou whamoimoi le nei pō ma le whaalo lava. Mai ai le awauri ana le la ia se iau o mai le nei fwoi vaenga o le fiafi. Nai minute o na tāle o le sefurutasi ia ma tau lunga i le whamoimoi a lo tau tō whatasia mai le komiti ni se foai ia ua tau noo muli mai para se foi ma le tō whatasinga a toa. O la o tau foai pa ia ma la o tau lima ma fola e pei o na tau ao ina i le nei fo iaso. Ia au te manatu ia e le whapena o na tō whapoe vanga ia le tātou mawatanga le nei pō. E le tui vai ki tia foi ia le tūlanga e peona iai ia le auma fola o le tātou watunoo i le lea fiafi o le awanoa le nei o le a sauno ai ia le taitai malanga o le manu Samoa se fulima e ui ia i au uma le atunoo a e peo aunga o le aute ia i le neito sanga o le taamile sanga o le ipu le laulangi leo le a awai atu iai ia le tātou manu Samoa se fulima. Leo whatasi mai ia le fionga sua Hasid Yeremia o le taitai malanga o le manu Samoa se fulurima ea e whaima sui o le taitai fono o le komiti fafo ma le Lakapi Samoa ea e tuinatu se whamatalanga e tali masinei ai foi le auma fono o le tātou utunuu i le nei foi whamoemoe ea lau fiona sua. Ia whaftai so alo manatu o le ua o tātou taunu mai si ui le tātou whamoemoe le nei teimi o le tauna ni malua. Ia ua whapea foi ona whaifo le whitua le tamaloa. Ia le tūlanga ua vela foi le whala. Ia o tātou tūla tātou foi le tūlua pō mau. Ia aua le maa lava le mativa e tūsa o le whamoemoe le whantala una atu
ia ole Lakapi Samoa manatu lewa mai ona tu fitu fale la awal tu maitai tu so pa ia fa ufinga tau le ne yaso lewa la amal folasa ya tuale se unga le mali toa yo la te fai malaia te maloa na li fatu ila na taua o te le toa ufanga ina le loa pe o te toa pau ina fa tupe o muli yo tau la fonga pa ia masa ia o le tau na linga lua na ngona lewa tuta nei fanua fa tama so le inga tau tai o ngati fale ina wa e fanua ngo sina sa fa ngota i tai lua ia le nga tato fe lo ia nga fa tau le soifua le lofa malanga le le o tai sili langi mo moli mai roto soifua mo so mai tu wola ia si ui foi o nga wenga le fai unga le nei vayaso ia o tato o lia ia le va tapo e mapu i fa matu pa ia sa wo ma pa ia sa tua fafa o le faafoga Samoa i ona tulaga faalupe ia so se tafa i tutono o le tatou atunu nei i le tapuaiga mau ia Samoa ia le gata i tumua e faapea foʻi puleono i salafai ia le gona o lenei taimi o le afiafi ia fai le leo faatauvaa i o le aso sa sausau fielele ai le manu na moe afusia ina ua tini lau o le faamoemoe ia le Leitiofoni le Lakapi Samoa le faamoemoe sa fauao faupō ia ua le atinaʻega o le tamao aiga ia o le atinaʻega ia o le taleni o alo ma fanau le Lakapi lenei lava aso ia e lei lava se isi upu e sili atu i lo matoloto ma le agaga o le faafetai fai le leo faatauvaa e fai mafoga taumoli o le fioga le pelestene o le taitaifono o le ofisasili ma le laulau afono o le Lakapi Samoa tainane alo ma fanau o Samoa o lo faapea ona sisi le fuʻa ma le tagavai e le atunuu i au masii ia Samoa le gata i lea o iuni Lakapi ma faaitumalo uma i totono o le tatou atunuu lo togi le maa ia mafai lo latou sau i le atinaʻega o le foʻi taleni ua loa tausaga ia ua taʻulelei ai so tatou atunuu na faapea lea o se faamatalaga o ani ma sei le silasila le tatou atunuu le faamoemoe lo matou faatalaʻu atu lafo e nuu leaina e matua atu le tuu lo tatou atunuu e tusa o le faamoemoe ae vele leo faatauvaa e fai mafoga taumoli o le Lakapi Samoa e mole atu ai lo matou faafetaitele lo tou maau ma lo tou milumilusia nga patia o se leni paia ua tālā foʻi me sina i le fesoasoani i so o seitū ua faapea ona outou fesoasoani ai le Lakapi Samoa i lenei aso malo faafetai malo le pule e malo le failefaima lenei lava tausaga ia o le ipo le lalolagi pe ona faailoa atu le taʻitaʻifono i le auasola la foʻi seʻai o le a faapea ona maua mai viia le alii ona o mea ua tatou faia viia foʻi le alii ia ona o mea ua foaʻi o tatou lima e aso atu vai malui puʻega i le faafoga ma le tapuaiga mau ia Samoa i totono o le tatou atunuu nei ia mai se so se tulimano o le lalolagi loo mau mai a tatou faasalalauga i pega tufailagi i se taumafaiga le tatou Lakapi Samoa pitaʻi ia e foaʻi mai lava i le atua malama ia ua le tatou savaliga i lenei tausaga ia le atinaʻega o taleni ona faapea lo se matou faamatalaga o mea ua faagaogaoina ia lofa le atua pulipuli tetele faatutumu ona loutou silasila i pelega o fanau ia e maise o le taleni i le atinaʻega le gata o tamaitaʻi ia faapea foʻi le tulaga o alii o le matou tala lea se taimi ona faailo lea o le maau ma loutou milusia ia i le tatou Leitiofoni foʻi le tausaga luafe 23 ia viia le alii ona o mea o le tatou faia ia faapea ona tului pea i le atua pulipuli tetele ia le utu ia faapea ona maua pea le malosi tino le mafaufau ma le agaga ia le gata o le aufagaluega totofi e le atua i so o se afioaga i le tatou atunuu ia faapea foʻi taʻitaʻi o le malo mai lava i le ao le malo o sui le fono sui tofia o le taʻitaʻi o le malo le afioga le tamaitaʻi palemia le kapeneta ia faapea le tafotolu o le tatou faiga malo sa moi o le tulaga faalupe ia manuia le tatou folaga ia lenei tausaga lofa le atua ia foaʻi atu ia mafaatutumu mea o faagaogaoina
ia ona o le Lakapi Samoa. Le matu tala lea, ia le nea fiafi, te tala le fiali, tu ama le fua, ia tala tutusa tuna mafata, ia whapea foi ona tala tutusa tu tātou manuia mai le tua, ia foi pea ia te ielo na lava ve inga. Manuia le nea fiafi, whaftai tele mo le fsosoani, soifua. Malo whaftai se mais patele mo le saunoanga, e a le tetai malanga o le Malu Samoa te pulima sua hese Jeremia, e tali masinei ai foi le foai paia le atuno. Anai foai nei ia whatoa taunu mai me ane ua misi le tātou whaamoemoe le nei pō, o le foai nei mai a nume nate, Aitalika kamu potongi mai vai telefou, ma sungone, e tauala mo Alvera le Lakapi Samoa, e 5 tāla. 5 tāla. E iai ia siuso le na malanga mai nei molo na ofu malisi, ia na saulama tau a mai ia le selau tāla mo se umanu ma le Lakapi Samoa, whaamalulu atu o misi komiti lau suafa a lo sila fia e le li. O leisi foai e peo le tau a oina, e le nei foi vaenga o le afiafi, o le foai mai a tango, foi maono, wharanai pupu, ma sina, pule tui a toa, mai au whanga le pā mo le taitaifono ma le Lakapi Samoa, e tasi le se lau tāla. Tasi le se lau tāla. O le foai mai a misi ma le fili Jeremia o vai vaseuta, o sale longa fale a lupo, ia o lana foai ma siana whanau mo sua haset Jeremia, e 5 se lau tāla. 5 se lau tāla. Toi au nātu le foai mai a Reverend Nicolao Petelo ma masei ma le whanau mai puapua i savai mo Maria Arenei Nicolao, tasi le se lau tāla. Pape foi le foai mai a tua Pepe Asiata Terry Woolworth mai le whanga o le whaia onga le LCC o me mafa le atunoo mo murianga tele Brian Lee ma le au taito fitu e tasi le afe tāla. Tasi le afe tāla. Ea o nisi nā foai le ua tau a mai ia nisi foai ia ele nea fiafi mai a whangamua mori talo ea mai whato ia ma vaiala e tauala ia le foai mo fuatino muri angatele a wai e 5 tāla. Papea foi o na angalere mai whangamua mori talo mo seve tania ea mai whato ia ma vaiala e 5 tāla foi. O leisi foai le nei pato a taunu mai a leota filoreti ma le ainga o taufusi mo sua haset Jeremia ua tau aoina le 5 tāla. Papena foi o na angalere mai le la Ulus family mai whaala i paloli mo se manu maunei e 2 tāla. La Ulus family mai mo Brian Lee ma se lala mapusua e 2 tāla. Ea o nisi nā foai e pei o le tau aoina i le nei a fiafi, o le foai le nei mai le pule a onga kolisi o mata e vave e a mole Lakapi Samoa e 5 se lau tāla. 5 se lau tāla. Te toi pati mai ia le mamalu o le tātou komiti, sai ma le whaamoemoe ia i le nei fo iaso latou ia. O le tūwhatasina atoa, o le foai ma le maau o le atono o le nei aso, mai le auaulia na rei la se o mai le nei afiafi, e 2 se fulu whaafe. 2 se fulu whaafe, ia le tūwhatasina atoa. Ia e eita i tonunga o lo iai nisi o foai, ia mai tusi ma pepa na tuinatu le Lakapi Samoa, a whai o le maua le avanoa e taua au mai le nei afiafi, tau au atu i le vai o sofou, i le ofisa tu tonu o le Lakapi Samoa, ia i tōne mato le lopo lau foa, i le napo lau tusi le nā, ia o le a ovai ma le tolu se lau wafe, a o le tū whaita singa le nā o le foa i le nei pō, e 2 se fulu whaafe, whaavitai le a ma fola, whaavitai le 5 foai. Ea, whaatai tele i le mamalo le atunu, e le toe whaasilia se whaamatalanga, o le nā ua, whapena o na sauno atu i a sua ea e whapena ia o na tali whaafatai ai i le foai pa ia lo tātou o tunoo i le nei fo ia fiafi le mamalo le tātou komiti ea tātou pepese mai wa whaafetai
tasi lava o ilo nei foaimoi. Malo ia mai se whamanuia mo le mamalo le atunu ia na foa'i le nei po hip hip. Mai se whamanuia mo tau mawhainga uma ala Lakapi mo le nei tausanga hip hip. Ia malo whamatai komiti ngā nulue vi ia le atua le nei awhiawhi whamatai tele Samoa mo lau mai moanga i whaasalaunga e le ngata i lunga o le tautua lau nei teo le mai whamanuiva tesi maritasi o lunga o pega tawha ilangi ia mai se fo i o le tautua a le TV tasi Samoa. Whaamalulu atu a whai wa le sao o na whaaleo i a lou suafa le nei pō. E lei a toa foi ia o na whaaleo atu lau foa i pa ia le nei pō. Whaamalulu atu ma mori atu ma lui puenga i le whaafonga ma le mai mo mai o le tātou o tano. Manuia tele ia le angato Samoa i le whai ungo le nei wa iaso. Manuia fo i lau lango lango i tau mawhainga a le Lakapi Samoa whaasoi fuaia. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Televisefoni Samoa, I'm Jack Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wow. Siwa e au wala i se te unga tupe mo le lumanai manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua, mai mawhai o na taunu no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Wa vili magai le wa baua. Kopi manguele kapungia, komperiro pen baua ngai. A fafo nei loa le Federal Pacific Finance, no so mana onga tau tupe. Serving Samoa's financial needs.